O te whātara whātu I lea tunu o le nei tai au fau whamalo fo lau. Nei fu o tātou lia le tai au le nei o lea songa fua. Ia, o lea so luas furutasi le masina o perila le tātou fo launga le tau sanga lua fe luas furulua. Ia e walau atu le tunu, ia o lea sahuni mai fo le tātou sahuni ngā lotu le nei tai au, fie whailo atu o le tātou sahuni ngā lotu. Taita ia lea le sunga I le whaifi au toina, Reverend au whanga whaafia mawala I vau. O le kalesia e whakasa I Kenneth Creek I Polirua. Ia usimaia le whaafonga. O le tātou tāpoi atu I le tua le nei tai au. Tātou pepesi. Yesu matong te whawhetai, ua whailau pule e o lai, malo malo, ua e malo, ua sone au, ua te alepo, ia e a fia. Tafia ai le pongisa ia malama e ia lela le tupu o le pongisa na solimai na saua ua e afio malo malo inu atuma wai le po ia tafia ai le pongisa ia malama e ia
la tu mau le au te ai a le po tu mau la pule ua malo ia tu pulava ta lau lau lo malo nei ia sala lau ia e afia malo malo ino atu maua i le po ia tafia ai le pangisa ia malama Fiong pa ia le atua, tātou te whaitau ma whaalongai, tus whilwhiri al nei aso, mo mai le vangi a luka e lona matau pa luas ful ma le lua, o te whaitau ina mai le whaiu pa luas ful ma le wha, whangata le whaiu pa tolu sifulu. E vangi a luka e lona matau pa luas ful ma le lua, o le whaiu pa luas ful ma le wha, whangata mai le foi o pueto sfulu fa fonga ia fionga pa ia le atua sa lato fina wai foi po ai so lato sili a wa feta le atu ia ya te lato o tupu nu ese wali tai lato o e pule foi ia lato wa ta ua lato o e anga lei ai le fa pea o tou. Pe tai o le sili a tou tou. Ia vea o ia pei o se au pito i titi. O le pule foi. Ia pei o le au auna ia. Wa po ai se e sili. O le ta oto e ai po le au auna mai. E le o le ta oto e ai. Au nei, lo ia te utou pe o le au na lava. O utou foi, o utou tu mau ia te au i o utou fonga. E wha pe ona tō fia mai e lo utama o le malo ia te au. E wha pe foi, o no utou fia utou. E ne utou ai mainu i lau ai i lo malo. Mai ena no foi no fuadi. Ma whamasino atu i tu a inga o Israelu, e se fulu ma le lua. E whamanuia mai le atua, tātou whaitau ma whaalongolongo, nisi nei o nā whionga pa ia, me ia te ia pealo na vi inga e whaavavau. Nei mawhauwhaunga whale anganga mo tātou le, nei fu yaso, o loo, whaelo mai le whai upule nā e luasu ma le ono. Le whai tau e whapea. E le whapea o tou. E le whapea o tou. A sa nafi o le, a sa o laupama. Malanga whātupu a Yesu i Yerusalema. Ai mo Yerusalema lava o le manofo le. Te leo le ngāo sā o lo, whaatali mai ai le li o Yesu. Peo na iaia, le mawhauwhaunga ta iala mo nei vai aso, o lo whapea mai wa fio mai lava lo tupu i ate oe. E o mai lava o le upu, o lo na o maia le fia ma le oli. Peitai, o leo mua te pena e Yesu, lona loto i fale, mo lona a inga fale au so. Pe ona tomu ai le tali suanga o le paseka. O fōringa i o uputau mā vai le li o Yesu. A wao le alu ese, ai tu ia i lātou na ngā luenga. A le lewa fia tama au tu umalava,
ma whinau po ai le sili. Ai whai atu Iesu, vai o tau. O tupu ma li sili, e ali tai la tau. Sea le winga. Tama mātua nā. E whai o la tau no fua vai lo loa e nofo le mutua tala. Ai le wha pea o tau. Malu o le au whaafonga. Ma e o tātou lotu whaatasi, le tātou lotu whale ainga le tio, le nei tai au. Se mea alofa whale nganga le mo tātou. I lo tātou du whale atu i Jerusalema, i le nei vai aso pa ia. Whai mai, a e le wha pea au tau. Peona tā ua le manatu au tū, o le nei aso. Wala awina le sili e au auna. Wala awina le sili e au auna. Lono wing. E ese mai lava i tātou mai tangata umo le lalolangi. Whai atu Iesu lo nau so. O le pule, o le au auna ia. Pei foi o au nei atou tou, o le au auna lava. E whai la i whea tātou fia sao sao. I tūlanga tofi ma mamalu. A leo whai mai Iesu. O ia o le au auna. Le nganga leo le manatu au tū. Wala wina le sili e au auna. Mua mua. Mo winga lava le manatu au tū ia Iesu. Awa o ia lava o le sili. O whea lai fia hala lai atu iai. So tātou fia tama au tū. A le wal wifo le li sili e au auna. E le maa e ase manatu maselangona. O lona lua. Ua winga lava foi le manatu au tū ia i tātou. Pea whai o lea le sile mai a Iesu. Ua li tai tātou. Ai te tau ona. Tau ona tātou au auna. Pea nau maile whata ua le nei aso. Ai le wha pea au tō. No winga. Ese lava i tātou. I le fina ngalo le matai. Ai sa iei foi le isi. Ata mana ia na whaia Iesu lo na au so. I le tūrango le au auna. O le a. O le apa vai. Ma le solo. Le ngā luenga wha le au auna a Iesu. Ia wha pena i foi o nou tō whi mulmulu wai. I le ngā luenga. Ia whi mulmulu wai. O lea ua pisa po ai e sili. Whai mai ai le wha pea o tō. O nau whalangina i o le langi po le mālo le atua po le ola e whaavavau o le au auna. Whai mai ea le au auna le ia ma le wha maoni. Na e wha maoni nei me iti o tō fia o e pule me tele. Ulu whale mai ia le fia o lowali. O luna wingala. Whato ali i tai lava i tātou. Pea umala tātou au au nanga. O lo whaatali mai le ola e whaavavau. E le tio foi whai mai Iesu. E le whaapena tātou. Wao leo umo na tu mai e Iesu le whaatai ta inga mo i tātou. Wa o ia lavo le au auna pua ngā tia ona o i tātou. Samoa. Tātou o atu i whaiva o le nei aso. O tātou lavo au auna mo isi. E tofu tātou ma wala awina ma tō whinga. Aewa ai nei tei. Wa tātou whina wai ai, ma li tai ai. Pei tātou ni tupu mani ale sili. Le lavo o whai mai Iesu i ate i tātou. E le wha pē i tātou. Le winga leo nei vai aso pa ia. Le ngā luenga wha au auna wanga tu ai Iesu. Ono i tātou.
a wae le whapea I tātou. Si o tātou te talo. Ma lia lau tala le lei, I le nei tae au mo I mātou le li e. A o mātou o malanga whātasi malau fio, I tu tono le aipa ia. Pei tai o lo whātali mai fi tā ma whainga tā. Ona o oe malau whaolatanga, ona o I mātou. Au e whaloto tele na pea lo mātou wola I la le whātuatua. Awa o le lava o e whetalai mo I mātou. E ese mai lava I mātou mai le lalolangi. E ese mai o mātou tiute mo mātou whaiva ma mātou ngāluenga. O I mātou lava o au auna mo lau o fio ma lau tala le lei. O le whaamalo si au lea. E fōlinga I ele nei vai tau pa ia ia te I mātou. O I mātou lava o au auna. Mātou te whawhita I ai le li e. I lo wamana I ai pēo I mātou. Ma e whetalai pēlo mātou wola whaonga aina. Tupu ai le fia ma le oli o mātou loto. A o mātou ngalu e pēa mo oe ma lo fina ngalo. Whawhitai mo le aso. O e fuai mai mo I mātou. Ina wala whai manuia mai le nei tai au fou, le ola fou, ma le mālosi fou. A o e whao popo fou le nei aso mo I mātou. Whaita wina o aso mātou o langa. Whawhitai o lo manuia lo mātou nofu ai tono le ia tunu. Iuna o lo peisia I mātou le wha mai. Pei tai le ali ie. Mātou te o malanga lava le wha moe moe o lo mātou wola o lo I lau o fio lea. Mātou te whawhitai ai. Ngā luenga a mata o nei vai aso. Peo na sa mātou whamanatu ina ai le lau pamba I le aso ananafi. Au le lava wa ta iala lau tala le lei o mātou tangata. E le ngata o lofina ngalo alofa mai. A wanoa foi wa e whapa I nai mātou taito tasi. Whawhitai au whamniango le ola. O lo e whata mau a inga nei pēa I mātou. I lo tausi mai lo mātou wola I le tino. Ai mai se lava lo mātou wola I le anganga. Whawhitai lo whaonga aina pēo I mātou mo au whi au. Tangata malana I lo whaonga aina I mātou taito tasi. Whawhitai le moli mau o lau tala le lei. Whawhitai le soani mai o le anganga pa ia. O le lava lo mātou mālosi sili. Whawhitai ono Yesu lo mātou wali. Fio mai lava le nela lo langi o i o le au auna mo I mātou. A wawa e puapua ngā tia ona o I mātou. Ofuna mai lava lo soifua pa ia. Saungi ai le whaolatanga mo mātou wanganga. I e lau fio pēle vi inga le whamanu le whanetanga. Ono lo walofa ua sili lea. E mātou te langona pēle anganga whamaulalo atu I uluma. Whātu ese le atua, o I mātou o le whanau e angasala. Le lava so mātou ato toa. Tumu lava I mātou I vai whaletangata o le neiola. Telefoi na li tai lo mātou wola. O mātou fia mau o lunga. A wale aiso mātou o ifo I lalo e au ona. E peo na e fina ngalo ai. Alofa mai le li e. Whama ngalo mai I a te mātou. Ia vea pele taulanga na saunia Yesu. Toi fuata ina ma whanau fōwinai I mātou nei. Ala mātou te talo le li e. Whaia pēlo fina ngalo mo I mātou. Le ne yaso e fō ai mai. Tausi ma leo lo mātou wola. I le ta ape ato lo nuu, le whangai le ele I ona whiau mga luenga I masani ai o le aso. Tangata malana I lona whātau nuina. Nei a mātou whanau fō I a lātou a onga. O mātou mātua ma tiute whai ai tu tono o mātou a inga.
Ia whapela o whai ngā luenga i tonu o lau ngā luenga pa ia. O lau o fio mo i mātou e manui ailo mātou waso. Mana tua i lātou o maua i pōpua ngā ma whainga tāu leo langa. O eo lo mai i tonu o ainga o whale mai o whale o le au mātutua o lo tausi ai i lātou. E maise i lātou o lo pisia le wha mai pe on se sau nei. Ne li ia o e lava o lo mātou fō mai sili, mātou te suru whai ai. O e lava o lo iai lo mātou malo longa. Tālo fō i moe o maua i whanonoanga, wha mawhana whana lo nganga. Tālo sia lo mātou no nofo wala i pēr, ma le tō tele o nei o mātou ainga. Tono ni usila nei, o le tū ma le tū o le lalulangi, ia maise lo mātou o tunu pele i Samoa. Whamanuia lo mātou no nofo wala ai. Lo mātou o tunu o lo pisia fo i lātou le whamai. Ia li ie, io lava mātou te suru whai ai. O lo mana mātou te whamoe moe ai. Mau ai le māpusanga i o mātou tino māwhau whau. Mō mātou nganga. Tālo si ina tama whanau o lo nu. Lo ta ape masala wai. Fe au mga luenga o a onga. O ta longa. Po le a lava le bala wina. Ia e wha peona e wha manuia. Nei aso e fo ai maile ia mo i mātou. Ia tātou ia malau fiu. I waile aso ina o polo tu maupelo wanga lei mo i mātou. O lea mātou te talo. Te le pēr te talo le leoi o mātou loto whaia lo finangalo. A wau mātou wole mvala watu. E ale swafo Yesu lo mātou li ima lo mātou whaola. Amen. Na ua whawhonga le tunu o di tātou saunu ngā loto le tāu nei, na taita ia le sunga i le whaiwhautoina, Reverend whanga whawhia maua le vāo le kalesia, whapotputonga ke usiano Samoa, Kenneth Creek i Porirua, moni atuai le whawhtaitele lava, sunga le whautoina, ma lota pena li tai au, whtai mula ufolfola le tua, whtai foi mo talo whamnianga, whtai foi tātou whipese, whtai foi tāpo ingon whatua ma le kalesia, ia mātou talo i whamnui atu le tua ni aso mon fōwhanga na iai, whaftai te lava. Ia, o le taimi nei, ia, msalo a whaina misi a oe, si u whonga maari elu tato ofi pese, ia lela atu e whawhonga mai ai, ia o tā pena mai e tato poroklami le tai au, ia usmai a le whawhonga. Yesu matou te whawhetai, ua whailau pule e o lai, malo malo, ua e malo, ua sonea, ua te alepo, ia e awhia, malo malo, inu atu, Tafia ai le pongisa ia malama e ai lela le tupu o le pongisa na solimai na saua ua e awhio malo malo inu atu mai le po ia tafia ai le pongisa ia malama e ia lela tu male au te ai ale po
Sumaula pule ua malo ia tupula vatalalau lo malo nei ia salalau ia e afia malo malo ino atu Tafia ai le pangisa ia malama e ai lela sama elua tei wa tono mai mata lele kan kai lua na manwa Masiana puane tonina oh eleta siasa wayo taule fita fita malamai falaka bileale wa femisa samai wa folenina olima masiana puane tonina Watami, Ochi Allah,
faya Samoa, ile ale kasa, satome tome fala papangota, lawi mo dolori ma. Ile ale kasa, satome tome fala papangota, lawi mo dolori ma imea. Watami osialota, ipoponga. Faya Samoa, ile ale kasa, satole tole fana papangota, lawi mo kaloni mai mea. Ua faiole, ola inga lele kai kai au. Ua lavao, o mai mea ile fasela. Ua lavao, ala mea, o mea. Matote sili mama mene, matote leka koi te fe fe, sama mai tata no ile neile. Na fai le suenga le mau, ai si oi le mai mau. Ia la tau pelo ma fana ua fau tuta. Samoa ia tu. Matote sili mama mele, matote lete koi te fe fe, sama mai tata no ile neile. Samoa filemo, Samoa fapena. Samoa filemo, Samoa fapena. Samoa mi mala, Samoa mi pala. O le taea, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taea, ata o le taea. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
Ia le tātou porokalame le ata o le tae ao le fu tātou toi whei loa i pēr māsani ai mai le asong fua i le aso wharaile. Nei fu tae ao le asong fua ia e tari tonu sa manuia ia malo longa o le wha iungo le vai aso. Tari tonu fo i sa manuia sa uninga lotu sa lotu i le aso nafi. Ia e inisi o tunu o langi o le aso tāpua i ne la tau o le aso sa. Malo le fo lau. Ia le utatu tau nu mai le aso sifuru tasi o le masina o apirila, tari tonu lava, ia o lo tau maupele anga le leo le tua ia te oe, ia whapena foi. Tātou au whenga lunga nei o lo manuia la foi, awhatai mo lo tau tapo inga. Ia le tai au whawhelo atu le ngang fia, sungai whawhenga inga mawhale tua, ia o tupu mai o le atunu, u whale tua matau si sa wao ma le awa luma, o le malosi o le atunu, u whapena i whanau, tā lofa lava, ma lor fo lau ia te tonu am te ringa luenga le totele ta pena fo ina i whanau ia pe a whai o le toi vai asole nei o la to wa onga ma lo ta meti le wha malosi whaftai fo ina i mātua le ta pena ina o whanau ia onga ia e a whilo i whapitoa tu lava ina i matua tausi nei mātua mātutua tonu a inga i maota malawa whape fo i tonu o no whanga lo tausia le lei au tau ia le ngata fo i lea ia pe whapeo isi si o whanongonongo whafonga mai whale mai, whatalo whatulu nei tai au whau mahalo le on sai. Ina ngata leo po me whafonga whau i tonu whale pui pui, le ngā whiawhia ia, mahalo lava le wholau, mātango whiawhia le tau nei le lau mua. Ia po i nei whau le tātou nua pori lua o lo ruato i whaasele launga. Ia le melea, ia o le a tātou whanga solo. Ne minute o le whafonga le tātou tala o le tau, whamarianga o aso whanau. Ale ngata foi le ia o tato proklame o tala mena tupu la langi le aso ia maluato i lava telefou tal se fulu alo fatu proklame a luato i tato telefou tal valu ma le iva se fulu i se tato proklame ma sutas ia talo foi se fulu lua telefou ia tato musika o le auli e il famo mo talo le tas ia ona kolosi foi le fa salonga sa mo so ngata sesa tau tu lava i le a tolu na le fiafi ole a tātou pese, tā whero ia tue fwoi nei tātou wō mapaanga, o lo whalongolongo mai so se tu nuu lava lalangi o e mau mai whasa launga, Amerika, Hawaii, Tutuila, ia Amerika Samoa, o Samoa tutotasi, ka pe fwoi Australia, ia maso o se atu nuu o lalangi whaftai te, le lava mafuta mai, lo lava le uspo, nei tai au manaya, ia la whangasolo nei whawhiawhianga, ia o la vivinga o le, fianga o le wa ya ma la to uma e silfia foi talanga o nei pesi eu se me fa fonga me sunga so felice mi gaide What
Ia malo fa tai su mel fa fonga le tātou tala o le tau. Fa mel ofisa le vai tau o le tai au nei po le aso le nei langi le le tau o le aso tai au ia e paholo ia mfa malu malu. Ia o le aso lulu ma le stofi le valo ia le ofisa le vai tau ina i timu. O le aso frei le langi le tau. Ia u te iloi fo il to swing o le tau le isi luas furfa i tu lau i luma e fa pena lava e valo ia mamao i le ofisa le vai tau. Ia ia fo ina i swing o le tau. Ka piti manua tu fa peta o naki ia e fa malu malu le nei aso ma paholo. O whanganui e langi le lei le tau, langi le fo le tau Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, ma Wairarapa. Maulano le fua le malulua lo ia e valu i Taupo, e a mawhanawhana o le maulunga whamawine luas furu tolu, e nuu leo Marlborough, e luas furu malelua lo ia i whanganui. Au kilani le soe matua i langi le lei lava le tau, Hamilton e langi le lei fo le tau le so. O le motu i saute le isi au e wha lave matua i langi le lei ale tau le motu i saute i maulano le fua le malulua lo ia i valu, whamawina Invercargill e a mawhanawhana e luas furu malelua whamawina i Kalai Estete. Fasono mai leo le tala o le tau i le atunu atoa le nei aso e peo le valo ia. E langi le lei le tau i so se vaenga o le atunu. O apia ia e matele na langi le lei le tau i le so. Luas fuma le valu le fua le vela, luas furu ono le mawhanawhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington i le toe se fulu ono minute le ai toe whasa watu e oso a le la nei le tai au le toe se fulu ono minute le fitu ia le la uoso le la ia e ngoto le la na nei le fiafi i le toe tasi le minute le ono na nei le fiafi ngoto i le la na nei le fiafi e oso a le la tai au i le toe se fulu 5 minute le fitu i le tai au a tai au ia ona tatu se e mai ai lea i le ava noa o le silisila foi ma tau mai le tunu e le tūlanga o iai le fua o le e malulu ma le e a mawhanawhana. O le e malulu le maulano le whamawina e lua le nuu leo mastone. Fasolo to ile lunga le sifurutasi isi nuu o Wellingtone. Ia o le e mawhanawhana o iai le sifuru ono fasolo to lunga le sifuru ma le iwa. Ia o le tala o le tai mo le au whangote le yaso manuia whainga whaiva o le atou whenga iai. Wellington pe le tai le te o le ono i le tai o nei sua le tai te o le sefulu lua e lau auli to e pe le tai le te o le afo le ono i le fiafi. O poli lua ia e pe le tai le te o le afo le sfurtasi ia po le afo le sfurtasi le tai o nei sua le tai le to e sefulu ono minute i le ono i le fiafi to e pe le tai le to e fitu minute i le sefulu ma le lua i le au auli. I le pōna nei, to e 5 minute e sifurulua le pōna nei. Tala nao le tau mo le tala o le tai mo le sirifia le atunu, ia mahalo lava o le avanoa o whamarianga o asoifua, ia whapeo o Yesu was whanau. Ia po sa whanau fo sisi le toa ingo, le emaili lava na e o mai, aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Maua tai au tatou tala o le tupe pe a tatou aulia. Ia mo oina so i fua le aso nei le aso sifuma le tasi al masina o a perila ia manuia tele lo aso i fua tu se mata i o luas furu tasi fa upo iwa ia lo i foi tau o le nei aso o sana i le alo ta vita ia manuia le fi o mai le suafa o le ri o sana i mea upito lunga ia u te lor tatou whaafta i sili lea ia o tatou mautino ia o a fi o mai le alo le tuai sui tūlanga ia tatou uma tanga sala. Ia pe ona ia foi tau o whamawina i le au whai evangalia ia le utatou whai tau o sana i le alo tā vita i manuia le fio mai so wafo le o sana i mea upito lunga mata i lufu tasi fe upo iwa manuia te leo tau aso i fua ia o le pese nei ma la fi pese a le whai isi whamanuia i o tau aso whanau. Teleta umapa uasaulia moe bala aulia Tefa amana tua ilele ya sotele uaulia male manuia Tetasi ole fana uafa ailo ngaina lona lua se fulu male tasi Fa ailo amai ole tia fia ile tau faipat
Ilia ne sau faala I titi le la le lei o le fai fai isi Aua asa silau ma te te fai atua e misi Le fa ili ua tata mai wa sisiva o tangata masa asa amai A ole au ai ava ua tusi tusi lima malato fa apea mai Ta mai ole pese fo ile ai fia fia tele I ai o tamaiti Tali ole fa ili ai fo ole kamoni mai baby Ole mea mali e te fia atai lei tu palea o tina Pa apea lava o ilato wasi fa atoea e ai ua ora Te ila ma ile tifa tifa mai ma pesili ko o fea o ai le siau Ai sau ole tali ua ai uma ele whanau Ai sau ole tali ua ai uma ele whanau Tala fatu le tunu maloso ifua o le aso sfultasi o aperila o tala o mena tupu la langi ne yaso I tausanga I tele umawai. O le sol tausanga I tasi fitu lima. O whamamongo lava ia e whapea o le taimi muli lea ua whaasala I nai nisi le oti mafua mai whainga whaataula aitu. Na tupu I le so le nuu leo pavaria I Siamani. O le ngol tina na whaia ia whainga whaataula aitu. E sua whaia Anna Maria Shugel e whamai whamamonga e o whainga ia e le tusa ma le talitonunga whakeu I siano ia o matua manino ale whionga le tua I whainga nei o ai fo I o whaia o ai fo I o anga I whaonga e matua ato a saa le tua I whainga whaataula aitu ma fofo whaataula aitu ma ila tau e o iai e au fia ai whaipele mai stūranga uma whapena O le sol tausanga e tasiiva lima fitu na malia ia pele tania o le a pulea lava I Singapore ia ma vaia lava ia na ia upu ia ai fato a tu inatu ia te ia lea fuafuanga I le tausanga e tasiiva lima valu a le so na malia I pele tania tasiiva lima fitu o le lei Singapore o le atu watu lava noa e whai lava oea o e upu whai ia ai fato a mauala ma whaara a matalia I le tasiiva lima valu. O le nu o Uganda sa tu la I maise tangata Mtau tia foyan taita inga o Idi Amin. O le so na lafo tu ina I taita inga a le tangata leo Idi Amin. Te le soifua Uganda na whanoa ia na ia taita inga. O wawa ia tu I whamamonga o e na soifua le neias. O tangata sua whaya Edward Everett. O le profesa lea na mua lava avea matamaititi a onga I le University Harvard University. Le University ele a tauta ua lava I tono Amerika. Tele tangata tanga mai na o tawinai. Na whanaula tangata leo Edward Everett ele tausanga tasi fitu iwa wha. O tausanga tasi iwa tolus fulu ile sona whanau tangata leo Anton LaVey. Anton LaVey. O ia na whaavaina le lotu a Satani. O ia na whaavaina le lotu a Satani. Ia, e moni el whitalainga a Yesu ia yuta. Sa sili ai paena I le whanau mai. E whawhitau le le ala fonga te malo lea. O ia na whaavaina na fo I lotu. Ia, whamanuia le tua le yaso I fufuanga o tatu tala nato e maua le whapuponga te masani whawhitai.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie Arata mai mai siva mai fata mati mau so E mai luma awale pa o Jesu a imiti faralo Awala te ta fali la pera meio se ta mai Mexico Tata fiti mai sito e aina E lo matua po i uaita Uale pa mai la ma oro na fia si vai le mali e o le musica Musica mali e awe fefe Mana ya si vai Musica mali e awe fefe Se mai ona tene Vai fale lady au te uma De musica lua la tona uma Awala e teita e su e salpa Lue lue mai i le musica Musica mali e awe fefe Mana ya si vai Musica mali e awe fefe Se mai ana tene Usumai la pese malie Ai atata mai mai siva mai Fata pati mau so Ai atata mai mai siva mai Fata pati mau so Pale fianga ma le pese le vetu lima. Taimi leo o toe 5 minute o le tā leo le valu. Tā leo le valu whaafonga i tātou telefou. Whaafitai tele lava le malu le tunu o lo wha tālofa mai. Ia ma whaamanuia mai, ia wha tālofa atu fwoi whaamanuia atu le iaso i fuafuanga o le iai. Ia la whaau tātou whaafifianga le pese ma le sunga le seto whaale moe. Ia le uta pena mai le lau whai telefou o wafu i tātou tala mai sa mom telefou. Ni tae o le song fua. Ma anol fo lau. Malolo tau atai, se wha malosi mai o te whapena. E wawe voi le vai aso wai, umatato ngā luenga le so tele. Ma o ngā le whanau le stofi. Io nas malolo fo ile o nas foile. O fianga le tai au an se tu whalmoe. Alumbe, agua para
Whatala whātua whalango manuia le tātou atunu nei fo ia so fau, ai o le amtanga fo le nei vai aso e tiute whi au me ngā ruenga o le a whenga iai. Ala mai o telefon nei mai Samoa. O whaamaumonga la ta mai le soi fo malolo ina o le whaamai o lo a whiai le atunu o. O antu i le tol se lau fastful ma le lua i la tau nā a fie tonu lusful whai tu lai le aso to nai. Wha o popo atu iei ma le tonu o le whainga malanga le waalele lena malanga mai New Zealand e te tonu lava o lea lusful whai tu la. Tanu mai le aso sful ma le fito mati tanu o nā lia il tangata mua mai tangata lau tele wā a fia. Wa tolu wa fe onu se lau ma le lua i la tau mai le so. Ai le fai tawi nai le ono sful ma le tolu i la tau na pēsia na malanga mai atu na ui fafo. E toa fitu i la tau lo tau fia le mao tanga se me toa tua ma le toa tolu o lo i le potu ti ngā ina po le ICU e o mai le so. E toa sful ma le tasi a fe fa se lau toa sful ma le lima i asu enga po testo o mai o na fia i le atu na unau tele. E toa wha niso i la tau fau o wha au popo o maa li liu tono lusfa mal whai tu la ma ua tu whaatasi e le numera e fitu. E ui ono ole olo au mai ai se wha amtalanga e wha apea e ono to e suia le fwoi numera pe a mai asu e su e ngolo whaia i e tino ma liu e wha mao ni ai e mo i al COVID na maa li liu wai. E le reportu mai ta winai o le vaitau sango le limas foruanga i lunga o tangata mātutua ia wa wha asolo maali liu nei, mai iei wha maunga soi fua malolo ina ona o le wha mai o le COVID-19 furuwiva. O to alua le au valus fulfetu tau sanga le soi fua, to alua le au limas fulmaleono, o le ono sfuluiva tau sanga, lima iwa, ma le fetu sfulmal wha le ua wha mawina, le ua maali liu, ona o le wha mai e ui, o lo tālia se wha mauninga e su enga, o lo o wha tau te e fo mai. O le soto e amata wha solo ai tuinga ma le vai tau sanga le whanau le lima nga i le sifurmalitasi tau sanga le mātatua. E na o le watau nu mai le utau tui e fitu sifurwafe mai New Zealand e wha a wawai le tuinga le whanau le vai tau sanga lea na tau fia le vai ason tenei o na o le aisi tui. E se lia ma le whasifurwafe whanau mai le vai tau sanga leo le lima le sifurtasi tau sanga le mātatua. E anga wa ai te tau o na whaia le tui pui pui. Ai waivas fumaltasi tesi ma le 5% o ilato ua mai o na whaia le tui momoa. Ai ua 5% ua mai a whaia le tui lona lua. O le aso le a whaasolo ai tuinga e whaasolo a tuilo tua nuu, lau lii, le tongo, whanga lii a le sa, a ele, si o si palauni ma whale ula, ma whaasolo ai lava le vaiaso a tole nei i upolo, ma ngai a toi lava i savai. Wātangia mai le manuia o nisi o fōwhanga alualu mamau al mtanga luenga o whaatu angam whainga whaiva e na ua ulua i olani o ngā umui a inga o nwha pipi i nai e whaonga i nai li kesi le mo mai o taota la whai pa o taota o manu se i tulou. Whaadia te te whono mtanga luenga o whaatu anga te la whono David Hunter. O le manuia o le fōwhanga le nei o le ngā sia le o le kesi mai o taota la whai o se poloketi na whawha mai e le malo i sa rā elu masa moe le tau sanga lua whelua se fulu. Na whausia lu na siu manga ina ia lawe ina ai le siu manga. Mai leo na whaalenga ina i kesi wa ia ina i rangi. O i sa rā elu se tasi leo atunu o lo soaswani mai le tū tau soifua malo loina. O Port Kalame o le malupui pui o tau mafa o le vaenga tau le suavai. O le malosi whaafowina ma swing o le tau i ona awala ese. Ma le tele o isiati nae. O poloke te lua o whapiina o kese mo mai le o taota la whai na whaalia e telefono e mawhai o na o atu le whanu kesi sifurma le lua kilo kalama e ola mo le tolu i tū la mo le ngā sesenga o tau mawha. Peita i o lo taota la whai na o mai au na ave sere kesi e tele sona soani le wha ola ina lei o tonga la au ai whapea fo i whaatoanga o whala au whaisua. O le sole o le ato e te talai potu whaamasino e whaawa wina tiu te mga ruenga, ma mata opo whaamasino na tu ua talu mai o na yaisa moe vavao,
o le whaamai o le COVID-19 matao fiai. O le whamasinonga mawalunga o le aftoe whaasolo na mata opo o aita lafu ma whese se inga whala wa i tele, wa pia fwoi na wala awe mata opo uma sa whaatu langa, mo le aso lusa fulma le walu o mati, ma le aso se fulma le tasi o Aperila, i le ano o le lisi, o mata opo tau sori ngā tula fono. E tolu wa tā pena mo mata opo sa a fia i teimi o wawao tala mai vai aso na matalia mai ai, e le aso luas fulma le tasi, luas fulma le walu o mati, ma le aso whao a Aperila, ma le aso se fulma le tasi o Aperila. Ma ua whaatu langa e whaapea le aso ngafua le solea, o mata opo mo i lato umai le ai ni lo ia, ai o loo te tala i tua ia ia inga wha le tula fono. Ai o le aso a tai au, o mata opo i lato na te tala i tua ia ia inga wha tula fono, e le ai fo i nia lato lo ia. Pei tai o le aso lulu, o mata opo i lato o loo i tutonu o le to ese, wha o ngā i upenga ta wha i langi, ai mana o mielo i e tula i luma o le whamasinonga. Ai al whamasinonga wha i tu malo e wha waupea o na wala au mata opo sa wha tu langa mo le aso nga fuas futasi o Aperilo le aso lea, se iao o le wha i unga o le vai aso. O mai e wha tu langa mai mata opo o ma le whamasinonga sa a fia i teimi o vavao, e toe wala au le vai aso e amatalia i le aso lusa fulma le lua a Aperila, ma o le atoe lo ngoa le atu noo, i aso ma teimi e wha tu langa i nai. Alofa lava o telefou mai Wellingtone i le tautua ma le au o nanga le siufonga o le laumua i le nei vaenga o le tae ao. O le talamu mua, o le ataita ia le tamaita i pāle mia i a Jacinda Ardern se au malanga tau fe whaatau inga mai New Zealand nei o le a Asia Siatu i Singapore whaapea ai mai Japani i le vai aso a Sau. Whaalia e whaapea o le nganga ma le whaamoemoe au tu o le malanga o le fia whaailoa atu lea i le larolangi o New Zealand lea ua toe te tala nei mō ngā ruenga masani whaapisi nisi. O atunuu o le Asia il malanga o Singapore ma Japani e wāwāna lata i a sotanga ma New Zealand i tūlanga tau i le tamau ainga ai maise ngā ruenga tau i le file mū. O se malanga mū mua lea i whafo a le tamaita i pāle mia o New Zealand talu o nā fia le tunuu i le whaamai koviti i le lua tausanga o mawai. O le awa fia i le whainga malanga le minister he whaatau inga ma o loa e whaatau i whafo New Zealand o David O'Connor a tofo i mani sui se toa se fulma le toru o lau whai bisinisi i se vaenga o fuafuanga le malo mo le toe whaamautuina o so tanga tau he whaatau inga ma tunuu i whafo le laurangi talu mai a fianga o le whaamai koviti. O Japani, o lona whale o tunuu e au pito tele so tanga tau he whaatau inga ma New Zealand. O le tau o he whaatau inga i le vāo o tunuu e lua e o i le varu tesi tolu wha piriona tā la i le tausanga. A o Singapore, o lona lima leo pa anga o pito tele whaatau inga ma New Zealand. E o atu i le ono tesi lima ono piriona tā la leo wha inga i le tausanga i tasi. Mai o stasi le nei o ma keti au tu mo o loa New Zealand e ngau sia mo ia nā tina ai o la fupanu e au fia ai le susu ma le pata. O le aso ngafua le vai aso fau e tu ua ai New Zealand e whai ngā malanga le nei, ma le wha moe moe e toe taliu mai le aso luas fulu ma le wha o Aperila. E se fulu ma le lua la wha i o isi tangata na maa le liu o na o le wha mai koviti se fulu iwa e pei o na wha i lo mai e le mta ngā ruenga le soifua maa lo loina na nafi. Pei taila, o la wha inga se fulu lua o mai na maa le liu o lo au fia ai i la tau ia na maa le liu i le tonu o le se fulu ma le fitu aso ua tua na ia tu nei. O la wha inga o mai fau i le tonu o le tunu o atoa na pa uifo i le ono afe fitu se lau se fulu balu. Mai lea wha inga e ono se fulu ma le wha o lo tau fia i le tonu o whale mai mo tonga witinga o se pa u lea pe a wha atusa i la wha inga o la stonai lea sa iai le ono se lau tolu se fulu lima. Ai o whainu mela sa atu ina mai e na nafi e au fia ai le to o lua se fulu lua o mai o lo tau fia ma tonga witia i vaenga e iai ngase tinga ina.
ua tūlai mai nei la i le whase lau walu se fulu maliwa le au whainga ato tangata ua mali liu i te tono New Zealand ona o le wha mai ko viti. O Aukilani ma Canterbury o loo maulunga ai le au whai o mai fau sa maua i la sona nafi. Aukilani e awhe lua se lau male lua, a o Canterbury e awhe se lau fitu se fulu. O le tumalo whaafale mai Capital and Coast i Wellington e wha se lau lima se fulu waru la whai o la tau mai fau ana nafi, ai o le Hutt Valley e lua se lau wha iwa. O le tumalo i saute e valu se lau se fulu iwa, o Waikato lima se lau se fulu wha, Mid Central tolu se lau tolu se fulu wha, Northland tolu se lau wha, Bay of Plenty e tolu se lau, ma le Hawke's Bay e lua se lau wonu se fulu ma le valu. O se li poti le wale se wha lau a New Zealand, le Radio New Zealand na ta uai e se li New Zealand o lo ngā lue, i ngā luenga Fesoswani i le tono le lo mua o Ukraine o Kiev e whapea. O le whaalapo tonga Fesoswani o lo whaaurulu ia te ia, o se tasi leo vaenga mua lava na fia i le tufa i nā atu o mea ai, mo tangata i le pitonu o Pucha, i mātu si for Kiev, lea na whasi o tia ai e Lucia, tangata savili e se lau lima se furu lea whai. Ta ue le li nei e swafa ia Mike C. Wright, e whapea o Fesoswani sa wha mea lofa atu e tangata i New Zealand ei, o loo lango mā losi i le lātou whaalapo tonga, mama whai aio na lātou tufa i nā atu i tangata o Pucha, ia le tusa o le ono tone o mea ai, ma o lātou tu i nā atu foi, i whale mai i isi pitanu o Kiev, ia waila au ma mea mo mia mo tonga fitinga whaafo mai, i le taimi o le taua o loo e vesi ai lea tunu. O le whae ngore vai aso na taunu IC right i Kiev, na malanga nei se ta'vale mai le tui si for Ukraine, ma ia ui ai le tele o ni nuu ma ai, ua matua nuti palaina ma whaatama ia Iosefa inga a fita a Lucia. Sa ia ta ua mai whaapea moni, ua maua sina toa o le lau mua o Kiev, mai le taua i le taimi nei, ai tele lava ia vaenga ua whaalenga ina o le ai mai se o whale no nofo ai tangata. O le tele o tangata, ua mai tawina ua no nofo solo ma la lafi i vaenga o lo o toio la tau whale ua whaatama ia. O le tele lava o tangata, ua matua lea i lava ma se mea i tasi e wha mo iai ia o la tau a inga. Ma ua whenga i nei ma mawhatianga i le malu lu o le tau, ma le tau le ai o ni mea ai. Sa wha mawhaina le li nei o Mike C. Wright i se talanoanga ma le Radio New Zealand le matua tā ua tele o fohai ma Fesoswani SS e mai New Zealand nei o lo la tau tufa i nātu i tangata i le ai o Kiev. E lua ni li poti o wha maunga o le wha mai COVID-19 fruiwa ua iloa ai le si itia o le a wha inga o tangata Maori ma tangata Pasifika ua maali liu o le COVID-19 i le vai aso le na wha ai uina i la so tolu o Aperila. O ia li poti ua tu wha atasi aise o to tonga wha maunga mo Maori ma tangata Pasifika e au fia ai ma le a wha ai o e sa tau fia i le tonu o whale mai taru mai lava le amatanga o le wha mai. O se vaenga lea o le fuafuanga le mtanga renga le sui fua maloloina e whaailoa mai ai i vai aso taitasi wha maunga o le wha mai e au fia ai e maali liu o la tau e tonga fitia i whale mai le a whai o suenga e whaia ai whapea ai fwoi ma le a whai o tui pui mo tangata Maori whapea mo tangata Pasifika. O nei fwoi numera e wha o seka ina i tū malo wha whale mai taitasi mai o loo au fia ai wha maunga uma taru mai le amatanga o le wha mai COVID a Februari o le tausanga i lua afe lua fulu e o mai i le teimi nei. O le tasi o li poti na wha a iloa mai ai le Australia sa iloa ai e lua sifuru wha la wha i o mai COVID Maori na mali liu i le tono o le vai aso lea na uma i le asotolu o Aperila. E tusa le se furu lima ua maua lunga ai na ilo la wha inga sa iai le vai aso i o na tua. Sa whapeo na mai tawina fo i se si tanga i la wha inga o mai Pasifika na mali liu i le lava taimi e lua se fulu la whai whatusa i le na o se fulu lua i le vai aso i o na tua. Peita i la sa wha mawina se pa u i la wha inga o mai fau mo tangata Maori i le tono o le vai aso le nei e na o le se fumo le valu afe lua se lau valu se funtolu e whatusa i le lua se funtolu afe ma le lima se fulu na iai i le vai aso i o na tua. E tusa e lua se fulu ma le afo pasene o tangata uma na maua le COVID-19 fulu iwa talu o na amata o tangata Maori. E whaatusa lea i le se fulu ma le whātesi ma le valu pasene o tangata Pasifika.
Peitai, o le whainu mera mo tangata Pasifika na pa uifo i le nā o le tasi tesi ma le whāpasene i le tonu o le wai aso lea sa whai ui la so tolu o Aperila. O le a whaititia ia porkalame whaale awa onga mō mātua a le whaalapo tonga o le Planket o na ua le aise tupe whaatino i nai. O awa onga nei mō mātua o pepe fau mata maiti la iti e o i le 5 tausanga le mātutua na amata o na whaia mai e le Planket i le tausanga e lua afe ma le whaa. Peitai la o leo whailo mai e le whaalapo tonga o lātou porkalame nei mō mātua o whāna witi e whaingoina o le Pepe Course e amata atu ia Iuni o le tausanga le nei ona le to e whaia. O le fuafuanga o le awha i nai ngā ruenga a tangata whai ngā ruenga tū mau e to 5 ma leisi to se fufu ma le fitu o lau whai ngā ruenga tō ngiaso ma whapefoi ia isi tangata to se fufu ono tangata whai ngā ruenga o le a whaititi ai ma o lātou i tū la whai ngā ruenga. Whairo mai e le pulisili o le Planket, Amanda Malu, ua le mawhai ona tau abeina le whaalapo tonga porkalame nei ona o le tūlanga whaale tonu o loo iaia lātou mea tau tupe, lea o loo mai tawina i se tūlanga ngau e tūsa e whāse lau wafe tā lai le tau sanga. Tā ua fo i le tamaita i pule, o le a lea whaina isi au nanga māsani o loo whaatino e le Planket i le wha mutai o awa onga nei mō mātua o pepe fau matamaiti la isi. O le Planket o stasi whaalapo tonga e whaalangolango tele i fōa ai ma vai ngā tupe wha mea lofa mō le whaatino ina o lātou au nanga ma e le aisisi a wala e mawai ni a lātou se leni. O le māsina fau e ato i aile se lau se furulimo tau sanga talu o na whaawaina le whaalapo tonga le nei o le whanaua fina Planket i le tonu o le atunu o New Zealand. I lisi vaenga o le tātou tala mō le nei tu la. O le whawea le sa na pa ua i le whainga malo a le atunu o Pakistan i na ua furisia sui whaipula le pālemene e lango ia se lafo le le whaatua ina o le li pālemia o Imran Khan. O le pālemia le nei o Pakistan, Imran Khan, o stasi sailonga i le ta'alonga ki kiti whaalwao malo mo le au alona atunu a o le iul fale o ia i upufai o malo. E tusa male mai aso atoa o tolo le li pālemia o Khan le tau o fianga le pālemene e tala noa ina ile lafo le tua ngai o na olona talitununga o se tau mawhainga e whaato iloina na whainga malo o se fuafuanga o loo whawhau mo i whafo ma sa ia tau mawhaia i e whaata ape le pālemene. Peitai o se whaai unga le whaamisnonga maulunga o Pakistan na polo ina ile pālemene ina ia tau o fia mo le whongaina o le lafo le le whaatua ina o le pālemia ma le malo ma e se fu ma le tolu i tū la le umi o le tau o fianga mai uai ina pau le whainga malo le tino. O le so la le whono ai le pālemene o Pakistan mo le whilwhilia o so la tau pālemia fau. O le nei e tunu e pe o na sila fia o Pakistan i le kontinenta o Asia o le stasi o tunu tele e lua se fulu miliona le whaitau a whai o na tangata. O lasta na ai na whaawanatu i na ailo na waru se fulu limo tau sanga talo na whaawaina le fuawa lele le maro New Zealand ma sa whailonga ina le tūlanga i se whaalo whaapitoa sa whaonga ina ini wa lele mai le no fuanga o le Air Force o Hakia i Palmerston North. O se wa lele tau le tu aingo le Spitfire le sa tele ina whaonga ina i le taimi o le tau o tele lo na rua le lalangi. Ai whape aimo se wa lele le tu aingo le Avenger mai le vaenga o wa lele whaapitoa mo whaalinga a le fuawa lele New Zealand. A to raimani wa lele se lua o le tu aingo le T6C Texan mai i le aonga ave wa lele tu tonu al Air Force sa whaonga ina mo le whaalo whaapitoa le nei na whelele i tua ia wa lele amata mai le malai wa lele i o Hakia ma ngai e tuai i au ki lani. O le aso mua a Perila le tausanga awhi iwa se lau tonu fitu lea na amata wha mamaru i nai le tu la fono na wha avai i nai le fua wa lele po o le Air Force a le malo o New Zealand. Ina ua mauti noa le tā ua tele o le maro si angatau wa lele mo le puipuinga o le saonga le mu o New Zealand. O le tausanga mulimuliane sa wha penao na awai ma a wha peo na afia i a sui o le fua wa lele New Zealand i ngai o inga i le taimi o le taua tele lo na rua le larolangi i a wha peo fo i moisi taua
ai whapea ngā ruenga mo le tausia o le file mu I isi ta whai fia o le lalolangi. Whaalia mai e teitai au o le whawa lele e a Vice Marshal Andrew Clark. E tele isi ngā ruenga a awhia ai le Air Force e awhia ai ngā ruenga la vea ai ma ngā ruenga soani mo te ngata lutele ai mo se o le leo ina o ngā Sami o le Pasifika whapea ai ma le ane tātika. O le taimi nei o lo ngā solo pea se ngā ruenga tele mo le toe whaale leia atili o le malaiwa lele o le Air Force I o Hakia, e pei ona amata mai ai le tausanga I lua afe lua se fulu, a mai ai ngā ruenga I le tausanga a sau, ona si tia mai le iai o le vaenga numera 5 o pai late ave wa lele e le fua wa lele, leo lo fa mautu I whenua pai le teimi nei, mai o la fa mautu ai foi I o Hakia I Palmerston North, ia nisi wa lele fau se fa o le itu ainga o le Boeing P-8A, o le asu I tulanga I wa alele tuai o le tu ainga o le Orion. O whainu mela na tu ina mai e le vaenga o whea malanga inga le malo New Zealand, le Immigration New Zealand, o iloha ai le pa ui fo ilalo o le se fulu lua afe la whai o tama mateine a onga mai whafo o lo o totoia I nei le tonu o New Zealand. O se pa u maua lalo lea be a fua I le tusa o le 5 se fulu lua afe sa iai I le amatanga o le wha mai COVID se fulu iwa o lua nei tausanga te luain. Peitai la e ui ia wha ale tonu, ai o le ripoti wha ale tausanga a le Universite o Aukilani mo le tausanga na te nei lua afe lua fultasi na wha aria ai sa mawa ai le to tele o tangata na le stala ina moa o onga I le tonu o le Universite tele o le tunu o le tausanga o mawai. E au fia I le a wha inga le 5 afe tolu se lau iwas fultasi o tama mo teine a onga mai fafo. E tusa o 5 se lau o maurunga ai na ilo le a wha inga sa iai I le lua afe luas fulu. Whailo mai lo visa whe malanga inga New Zealand o le tausanga nei e mai leo ngā o visa onga o le awha o tangata onga mai whafo e se fultasi afe valu se lau ia o loa onga I nei de tonu o le tinu. O le onga tonu o le tausanga nei le o le awha atangai e le malo le malanga mai o isi tangata onga mai whafo e tusa e 5 afe le a whai ai e le aini nisi visa onga e toi whaia se ia aulia le masina o Oketopa. O loo mana na o Universite, ma isi a onga maulunga I le tonu o New Zealand, ina ia vave ona toe le talatua oi mo tangata onga mai whafo. Ai na whaalia mai le mistawa onga ia Chris Hipkins, o le a lenga fatia le mtanga luenga whe malanga inga, ia le ngā luenga I le whaawasenga ina ma le pāsia o tālusunga uma e ono tuuina atu iai. O tausanga te itasi a o le yo o mai le wha mai COVID-19, sa masani o na o lawa I le valu se fulu ono afe la wha inga o tangata mai whafo e malanga mai ma o ngā I tonu o New Zealand nei I visa onga. A iei fo isi taimi e silia a ma o tu lawa ma silia atu I le se lau afe la wha I o visa onga e ma whai o na talia ai tangata ia onga I le tonu o New Zealand. O lo valo ia mai e lo fiso le tau le ono a fio se vaenga tele o le motu I mātu o le tunuu I nā yasa o lumanai nei, I toenga o se whao le Tiropika whaingoa ina o Cyclone Philly, wha lia mai e sa e nisi o le Weather Watch e whapea, o ia tu langa wha le tonu o le tau, e au fiai matangi marolosi a tomati munga, mai o le a fiai I ngā tei whale o nisi vaenga o le motu I mātu, e amata atu I le aso lua tae ao, wha solo atu ai I le aso lulu. I ta alonga, I le tamusanga lona 5 o la kapite to fitu o le laurangi I Singapore, na manu malo ai fiti a New Zealand I le laso e ngā fusi no po, o ai o le ta alonga mata ina fiti e luas fuluwalu I le safuru ma le fitu a New Zealand. O Australia le na o whaatasi ma Samoa I le vaenga o le quarter final, ma I le pool B sa tau wai, na ma lola tau I le pine apa me mea, ma ua tūlanga tolu, ina ua whaia ina ai alani e lua fultasi I le safuru ma le iwa. O lo tu mau peo na maulunga ai o Awhelika I saute I le tauwanga atoa ina ua umanei le tamusanga lona 5 o lona rua atu I ai Australia ai tūlanga tolu Argentina. O le aua sa moe pe ona sila ma mai moa iai sa le leila o fo I le taun whai o la tau I Singapore. Taimi nei o sa auni uma aua se furuono sa tau wā I Singapore mo le tamusanga lona ono o le tauwanga le nei o le kapia le laulangi o le awhaia I Vancouver I Kanata I le whai unga o le vai aso. O le whai unga le nā o te le fau.
tai whawhonga mai i tātou telefona, nea toi mou foi le awanoa e whawhonga i le iwa i le tai o nei, tai mi le ulua 15 minute ua te nei. Le walu, malo le uspo ngā runga matiu tēne nei aso, manu e foi a o ngā nei whanau, le toi vai aso le nei, i o na malo no i foi lea i le anga i atu i le aso maliu, ma le aso toi tū, le nā vai aso po le amata tu le vas nei le aso freile. Ai o nei whawhiwhianga o whipese, ia ma nei e foi tātou whaasoa i le ta upula tata no le tai nei. Tātou tala no le tātou au teito fitu. Te le voi teimi o tātou whaasoa le wha mai maisi vaenga. O te iloa e inisio le atu no le na tala noa ma so tai mani nei tai au la ngona o le fia le tūlanga nei tau whaia nei ta maiti mai sa mo le tau whaia le tātou au. Tala tu le tātou leina tātou whaasoa. Wa o te mana tua lava le au teito fitu o sa moa. Te lo tau sanga mo vai. E umalos ta amilisanga e te maita wina le fia o tangata. Pe te maita wina fo i le fia o tangata. No winga. Tasi i le vaenga e mawel fia o le to tele o tangata Samoa. O lau te to fitu. E mawel la to fia. Ai ale le. Ia na o le hita fo ia le me mawel to tele. Le me la lea. Na tal tato pese. Ia no ta tala to i leo lava no. E fa pene i le whainga. O le ase vaenga o e sila mai tauina le aure le te minei e ui ale fato atasi le ta amilisanga. Ia na ia ina we i swinga fo le lau mai tau. Wane swinga we mai tau le aure pe a fo isi au ia i le vatu nei. Tolu fa lima ono tau sanga taluai. I lau si le sila ma lau mai tau. Tātou tala noa i le tai au le nei. Ia le foi ave le faftai le fionga vafsuanga ia male ngā luenga fo isa iai. Ia ama se foi fata tala no ino no ita maiti foi si leva na o ese mainga. Tāru si o maupela tau fia au rata vai atu al TV la fia la uri. E usmel fa fonga al tātou pese. Pa fia nga morkolisi ale fia. One
O le whaasilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Tasi nā tātou wharinga tā ua lava, wā lava tūlanga o whaasana launga. Disi o tātou whaasana silanga mo nei teime le tāia o lava tele ma le whaano alo. E wala ua tuali pa ia ma le mamano le mawhtanga so whaatasi. Whai whiau i le Hunter Valley, whapeau tau whaletua, o le a whaataunu ina le tātou whelo inga. Ma le Pacific Health Service i Hunter Valley le asong fua le asong nei sufutasi o Aperila, i le kalesia e whakasa i e puni, i lo hat, taimi o le afa o le sefuru le tae hao. Mana o mia le tātou o i whaatasi nei whelo inga tā ua, ma le whalo lava whaaftaisa i nia lau a fono. E le tātou whaasiri silanga lea, i le awa tele ma le whaaloalo, e te tauai le pa ia ma le mamalu o mātua Samoa, o lo oa o ina o lātou walo le kolisi e polilua. O le awhaia le tātou whono i le aso lua, tae au lea, le aso sifuru ma le lua o Aperila, i le ono i le fiafi. Whaia lea i le poto o whaia onga, o le tuatusi o le ono sifuru wha Driver Crescent, Cannons Creek i polilua, ma le whaalo lava whaaftai sa india, e le laulau a whono. O le isi whaasiri silanga o le maftanga so whaatasi e whaifi au. I le awa tele ma le whaalo le wala uatua ili pa ia ma le mamalu le maftanga whaifi au so whaatasi Wellingtone, Polilua ma le Hunter Valley. O le awhatonu ina le tātou whanotanga le Port, whaia i le aso lua, tae au le as, furu ma le lua Aperila. I le kalesia me to tisi, Wesele, fitu lima Taranaki Street te aura Wellingtone. O le se fulu le tae au le taimi o le tātou whanotanga. Ma o lo tatala fo i le avanoa i so se whawhenga i fia mafuta mai i lea mafutanga ma le whalo lava whaftai sa inia ele lau a whono. E i le isi a tātou whasiri silanga nei o whasiri silanga nei na oa songa fua maso wharoi le whasala lau ai. Ia e au nanga le i lo hate le whatau i ono mai Samoa. O lo whailo mai ia o lo maua le esi, ulu puou, a pia foi le maafala, o le whaipaka, a pia foi le masipopo, ta amu, ufi, ma le koko Samoa, a ele oto i tele, ia whawhitai. O lau telefoni leo le olua fitu, lua whalua, ono iwa fitu tasi. Ia ma le olua tasi, ono lua tolu, o ono valu. Ia o le tuatusi o le sefuru ma le valu Glenbrook Grove i nai. Sefuru valu Glenbrook Grove i nai. Ia le tuatusi. Whaftai. Ia vile mai nol tato leina. Tato no tolu valu lima lua whatasi. Na sau sila. La voi sau mai tau il tato au de suvinga i lau mai tau. Tato tal no tato au tito fitu. Tele voi taimi tato no isi au e mana i foi leua. Ili tato au tono whalanga mai ala langi. Au le talatu, le lau tala tato leina, tolu valu lima lua o fatasi. Tolu valu lima lua o fatasi. Au tu whamalu rua tu i teimi sa o watua o ta alonga li whai ungo le vai aso. No ufiu sa ili lunga o le website le World Rugby. Pe ise tala o ta umai o le local time po le teimi Singapore, po le teimi New Zealand. E au hapea. Alere o manino mai lungo le website po ta o le teimi Singapore, po le teimi New Zealand, teimi no whapele. Te lola le teimi Singapore langa le i se vaenga o whailo mai eilu. Nea no tanga o lo whaaliliu. Whai tau le whai tū lai luma, e whamanu lua tua i le sasi lea. O le tūlanga pio na uta ua. O le tonu vanu lima lua whatasi, vile mai tātou tata noa am tātou whasoa. Ai o le whatūlanga leo pulu o le tātou fitu i Vancouver lewa mai, ka nata le whai ungo le vaso nei. Puru ale wei fiti Amerika, Kenya ma Engelani.
Pulupi, New Zealand, Samoa, Welese, mai Japani. Pulusi, Australia, Afrika i Saute, Spain, ia ma Kanata, ia ma le puluti, a Ielani, Argentina, Falani, ma Skotilani. Pulu na o le tāmirisanga i Vancouver, whaiunga o le vai a sonei. Ia, mili mai tātou ewa. Australia, ia lewa lomba la tau pālota i le masina fau, te lo fo i telelu i tau sa whenga i mawhenga malole, ia i le taimile nei. Ia e, mo utu i Australia, ia whiwhiri leipo i le whenga malole tot pālota. Ia, malo se i fuar tātou lau, whatala whatu. Malo se fuar, na stunga tu fue ne tau. Malo, oa, oa me lau sunga lei tau fau. Ia, vai ange, o le emang mia whaftai le lo whamaranga leo le kua. Fere sau i lau walau. Ia i lau hat. Oi, ia, malo. Ia. Malo, ia, o le aha sau mai tau le aua nei ta maiti le taimi pe afu i au i o mai atu. Tu fue e o mai kaimi ngai o le aile i le nga kalafia fia le ia. Oi, sole. Ioi. Ioi. Kwa kongu ele masesho o le kongu ele i le i o le a kulanga le weekend. Wa sisila foi. Ia ua leva nga ka penga le au ngai kamai. Ah, se ka ko au. Mon. Sa ke le fa ela fa fika u linga se ngai mai la ko. Ah. Ia, moni la. Ia sa ka kalia la po la se ia ua leva nga fia o kamai kin malai ma fa ka ngu fo ia la ko ka penga nga fo. Ia le la wa fa ki o ngai ka long oka. Kwa makau ki le au soli. O sa o ya le sa ngwa le sunga le coach a muri anke. E nga va le me ka piki. Sa o le ia. Ah, ese le ngaka le sawa ka maki. Ah, le lavor mangava. Ah. Ie sa o le o lavor mangava. O le lavor mangava. O le si menga mai ka wai. So o le defense ia o mo ka kia. E o le kaimi foi le wa sin pin foi le sko se ka se la ko ngo ka ko. Ie ele ngaka le defense. Anga sko ala ko na mo wala ko i kaimi sa. Ia moli sa o le. Ia maka inga nga ukwa malia ko aloka laka ma ka po inga fo iska ko au. Na fekai fo ile ka ko sungwa le coach ma la ko usa fo maka penga o kwa maka ukia maka fo ile kwa kelo ka mekia o along fanga o le misa mo. Ia moli la fo kwa o le shime maka ukia la whaka o ia kero ka meki lunga le international level. Ia, sao le. Kai mi mua a o mai kaula i ka alo ka meki. So le peo ka meki wale vali nga o fia kausanga o iso. Ia peo le se nganga fia nga kufu i ka kou au. Ia le wai. Ia. Sao noi. Ia wafo o le kwa uru le au ka ko au I kongu le first time le moli ku sala la u mapa la ka ko ma ka wo kungi o le ele ele kwa ma rosia au ka ko le sa o le si mele no fa longo fo stato fo ya onga ya muriangatel e faisi sa tele o le alo te to fitu le nei o la tau pole ia watu tato au ia fe tau I male tu langa la sole a le la tu tato wa ile la tau si dio wa mala woli la wole vanta alori io pero menga ai ka aro ka ko au maka I ke lo si au o ka le sa o ka ngaka oi ai sole a ku ngaka ko ka mai oi sole a tele e muringa foi ari sa ole ya e si foi o ri sa o e ku ka ko sa menga o fa sa nga ile sa nga muna kele a ele o va le va me le la ole si la me o le o mai ta winda foi o le vai nga le sa na ye ile o tapo ye sa mo tu sa pe fa ye ina a ye fa mali ye ina le tunu ile la ta alo ta le la te fa le o mai fo sa o le ya io o kar kongu po le ale kuranga o e ka ko au le ka longa mo ngi Singapore ma kwa dia ko le mai mo ma ka po inga ka ko kungu ya le la nga e kungila I po fele si ka ngata ya ka ngata yo ke longa la si I vola I lunga le levo wala wala makang masangi ka mai sa pa wala me ka si e manguia ka fainga a se ka ko au malo ya le man we volta po inga ia ma tai foi ia man we lava ia
Tato leina, talatu, tolu walu lima, lua o fatasi. Vini mai tātou tala noa, sui fun tala tātou tala noa. O tele, teimi o tātou tala noa I tala o. O le wha mai tala wha noa, e whai tātou tala fia ni aso, a son fua, tala tātou pese. Ia tali, e lo wala mai tolu walu lima lua o fatasi, si ufonga ne lamua. Ia, toi whawau tātou pese na, ia no leo maula vino so tai foi mo le fionga wa suanga ma sunu telepusi. Pe fo le sa tu tātou lo mo nei ia fatasi el tātou au te to fitu. So fo mo nuia lo fionga wa suanga ma lo se fua. Ia, tau whai pa malo le nei tai au matungo pia le tua. Wa, tātou
mo mai le nei ava no tatou te paso ai foi. Tala fatu ile tatou au whanongorongo masani le lau mua tu fue, poni mai o le nai mana i le tau ina, malo se fo. Malo se fo, o le matua i matango fia o le tau ne yaso. A malo fo le tau ata, ia, o ha mai le nei taia. Ia, o le nei ua kuata i le fitu i nei vai panoa, o mane foi le tau i nei. Ia, a malo ta poi il tato tenu, talo mana, alo tio i leva, ias. Malo lo. Te loa lea sa tau ma vai la o fionga ma le au ma vela o whamanuanga, ia. Le la o mai tau ina ele tunu le whai ungo le vai aso. Ia, o le mato tau whasoa tua le tau nei, le whamalia ina o le mai moanga le tunu. Ioi. Tu fue o le meta wai le au lea o le a foi o le langolango le tunu. Ia, e ona ma o foi taimi o pano. Sa telefa le tonu o le au nei sa tu lai mai le taimina campai. Ai o le meta ua. E lua tau sanga o toleni le au nei ai a faina loi le COVID-19. Ia pe ona si le fia na malangatu i tu pai. Ia na mawai le o le fale tonu lea, ia ona le ana po ai le au ia le fale tonu sai ai. O aro koe mwhana ua lewa ona fia le kapi. Ia le ua maua le abanoa. E ta aloi, ia lea ua whaali mai la tau ia I lunga o le malai. They've expressed themselves on the field. Pei o le mea na I lunga o le manatu fo ia le rifai a onga le fionga e mulianga pa pia matau sa. Ina ia tu sa vanoa ta tia whamtalanga. Ai se sila I le ta alo ma whanau nei. E lei fai ngō pia ko I te mai tia toa sfutasi o le au mai to sulima le to toi. O to au ese le atu koe pa. To iwa le na mai ai to lua lai nai tu pai. Lai tapo ai mai ona le ai o se leni. Le se senga la le o le ba o uni te tele la langi ma fai na abel to pia. Ia mastato uni lai titi ele ma fai ona avea ia ele a tole numera. Pei o le turanga le na. Leo va ai le iwa le na au mai. Ia le fa le ton o tarung mun ma American ta o mal to va mon per tulanga le na ia fore pe fa ina le loto ona ele se fe la wali le te nia sa they stuck to their game plan malo o le si vai ngana tamai tau ina tai ia I le au le mot wa le na o fa longo le si tala le sunga ya muliang tele tau ai o le polpolenga fole ia whawhaia onga. O whaisi mau o lunga o le lasanga po le levo le ilteit o fitu le teimi nei pe afu e le fitu se fulu mo tau sanga po le 5 tau sanga talu ai. O lana au laifo o lea lai le iloa ia pe fe tau I le lei a le mai tau lana mai tau ila tunu ul whai vai a sole. E le ai mo tua lava le manava fe tau I le mau lunga we le tato au mal fitu umai en tau wa. Saure le whaantaranga le tu fue. Se koe nei vai tau. Ia, o le aima se au ele I rore taro le si au langa le o ieri social media. E mwhai ana ua tu I le YouTube e maua talonga vai aso le e na koleni le iai. Pei o le avanoa le se senga o le au lea. Pau le o le au ele iai se tape po se video tas ele I roa la isi au le tatou au lea. E o mai I tōng whawhai pato au mai leo ta mai tine se au. Ele iai mua se tournament. Pei ale au le nei o le au le iwa tasi le suru lima tātou. Tātou atu petani le iwa tasi le I roa isi au le tātou au. Langa po ele iai ele io mua le World Cup. Pa penala tu ranga le na e otu tātou au e o piu isi au e suelingi video se study. Ia, o le atu tātou sa au ni le mo isi au e tātou pū. Langa po o leo o tātou mautino le latou tā o leo le iai latou li pine ma turanga pa pena. O le taimilane nei turanga le o iai. O leo toe sikot le tātou au o leo o I loa le lalangi maisi au. E tā alo le tātou au lena iai le aso nafi aso iai lua o tōna. Rono wingo le a tili atu na whainga tāle tamu whainga le tātou au. I isi pōks, I isi tā longa le o ilumanai. Ona o le turanga le nātou fue. Ia,
o le mea koe lale nai pa ia o mal tato o le asui fo e la toni me to tia ina ia tu mau e pea e le au turanga lea. Moni, ua le si vaenga sa fa le wata pia wa tātou le tau lai mai te tele o le fie o tangata pia fai talo. Ia so ia le fitus i le 5 po le ono le fitu tau sanga taluai. O tātou le turi ai, e whatau ngai le au le taimi, a o le tā longa i le whai ngona vai aso. E le i maua la le vainga na to vai atua le turi ai o tau mai te nau au ane i wha mau le taimi. Pio le si suinga na mafusuanga. Kāle le, o turanga i o te le ninga pēa sila e koe le pēa alu e te mata e koe i to le ninga. E le, e te rengi te fitua minute ma fatoa mause maloro o le alu nai alu se lau mai le tula maloro le 2 minute ia to tuli le 5 minute e fa penale alu foi le lum o te lo talonga ia na se le tu foi there were comebacks talonga na wa tu au mo moi si au ai tu no winga o la sa tu dia le o il malo sin ma masau o le alu le te 5 minute e fa to le ninga o le to inga to le nina le o to le neta to o le o tu fa mai mau te mi fa tu le me e o foi le tu li por kala me te 5 minute se la mo le tu la tu li le 5 minute se la se fu va penale fa inga to le ninga o le e un manuale e te 5 minute e pe fa pe lima uno o tauna uma talonga e lua e ole suinga nga o le ninga le ua iai sa o le si vaenga mafsuanga i pe i le mai tau fo i le atunu e pe ata uno tama tua i le to fitu pe tau amiami o le aula le nei e fo o le atau fao uma la woli ia vanono inga la fafainga tai vol fa ia ngol fiti ngole au na le ya sila ia i le au e talonga lea mai po e ma Spain. Moni. Ina watu le tono ia India. Ia, o ia lena ma welsi kua muri. So e watu aia e tono ua ma sani le 5 minute le fai atoi le sao o talonga lea. Ma e watu po e tono ua ma sani le taimi e whaonga ai le sao lea. O whaingo to le ninga, to e 2 minute ai, o le 5 mita le iai, o to e 2 minute ai, to 10 mita. Ia, o inae pe pio mai ai le lato talong o te la le tiro ta mai ni ai an paso a to alta alo le tulanga na le o to le ninga nei vai tai sa o le ia ma lo o le ala sto tala muli mana i tamaiti o le uta pena mo le uma i Singapore ia ma ia tui fa mau tu lava tulanga le o le toi fo i tu pai pe uma Vancouver e uma Vancouver taimi nei o tau suasa no e atu ai i New Zealand o na o fa pe o yaini o mawala no inai i le no fo nga po o fa mo tu ye mo na Pacific o le na o ese a ia o fa nga yo il fam talanga le tu pu ele fa mo tino e mo lo Singapore o ia Vancouver o tau pa ia trina ale ai e toi fo ia i pai o le tulanga e tai ai nei tai au tanonga male pa onga ia ele se o fa manolia a lo si o matama e ko pe ia po me ngai valele ia ona malo le sa stasi recover ia ma faina luenga le fisium for mai ia ona panga sole fole teninga vai so ato mo le weekend malo fa tai vo nga luenga le malanga ai ia te loana sa telefone so ni ma fo le tama o le vana tu ua inga mta i tō lua mwhanau. Ia la ua vai atua i ai fuelele la fia ina wo tono le malai la tu ta'al. Ia, te ilo a koe le tamo e tono lai lau mata fia to e fia ta'al o e te ilo ala ma koe le body language po ia ponga i o inga li tangata le tapena le lava tapena ia lense sila ia o koe le sunga le i whea onga. Le ai se ta vai atua ia o lo relax ia ma fai fale le game plan sa mana mia ia pe o tulanga na le la ia pe na fai atu e le fai ngo fie a matatu nei le tanto au e tau ai fai unga oi do nei isi au le tulanga le wo ia oi do fo ia le mi e pa wal po le nga fo ia ia o nei pe tala wala tato o nei o so le u do tamiti tulanga le la ia
tu mau pe la lo pala vai a one pangu ai o pe le pon tala ma sani ko ile a o pe le ai sa vai pe la lo pala ia moni o va tu foi le fa no no tu foi fa sa longa la te to fit tu fia no tu tu fit a New Zealand fit im sa mo tu tonu o la ni tam ni sa ia si la ia a tasiale au mai lunga le Northland ia nei na le au le a lan mo ia sa bali tu tonu fiti sa mo mani sila o sa wa tonu ko pai mo lunga mo o le o to o le tato au le me masani ai o le ale anga o le ko pai no pero me na na sa wa ale anga o le ko pai no ia a o to sanga ia te atu nei ia e tau e laki ai o lunga ise pole o ise le plate a le o to polinga mai wo ia tato au tu ranga na o me tau ala ia tu tau foi pa tu ma we te na ia mon mano ia o le suanga ise si vai nga foi le tate toi ai le fatu mo le tem ai tai foi le tunu mo tapo inga tapo inga ia no fa nau ia tato tapo in lewa ia so mo kana ia ai manuia ngā le nei aso tato le jo alo fat ia o le fa tai foi mo le tem ia lo fat foi so fu mo le tem ia ma te po fio va suanga sunu talbus pe on tala no mai for tato por clame fa o tato pese me le pese la rs e yo le pese tu sia so felice Mikael Fatala fatu le folonga manuia le tātou tunu nei fo ia so fou, ai o le amtanga fo le nei vai aso e tiute fe au me ngā ruenga o le awhenga iai. Ala mai o telefon nei mai Samoa. O whaamaumonga la ta mai le soifo malolo ina o le whaamai o lo a fiai le atunu. O antu le tol se lau fastful ma le lua i la tau na a fie tonu lusful fai tu lai le aso to nai. Fa o popo atu iei ma le tonu o le whainga malanga o le waalele le na malanga mai New Zealand e te tonu lava o lea lusful fai tu la. Tanu mai le aso siful ma le fito mati tanu o nā lia il tangata mua mai tangata lau tele wa a fia. Wa tolu a feonu se lau ma le lua i la tau mai le so. Ai le fai tawi nai le ono siful ma le tolu i la tau na pesia na malanga mai atu na ui fafo.
E toa fitu I lantou lo tau fia mo tanga sanga se me to tua, ma le to tolu o lo I le potu tinga ina po le ICU, e o mai le so. E tos fumaltasi a fe fase lau tos fumale lima, e su enga po testo o mai o na fia, I le antuna unau tele. E toa wha niso I lantou fau o wha au popo o maali liu tono lus fumal whai tu la, ma ua tu whaatasi e le numera e fitu. E ui ono ole olo au mai ai se whaamtalanga e whaapea, e ono toe suia le fwoi numera, pea mai asu esu e ngolo whaia I tino maliu, e whaamau ni ai e moi al COVID na maali liu wai. E le reportu mai ta winai o le vaitau sango le limas furuanga I lunga, o tangata mātutua ia wa whaasolo maali liu nei, mai iei whaamumonga soi fua maloloina ona o le whaamai al COVID-19 furuwiva. O to alua le au valus fulfitu tau sanga le soi fua, to alua le au lima sifun maleono, o le ono sifuliva tau sanga, lima iwa, ma le fitu sifun malfa le ua whaama wina, le ua maali liu, ona o le whaama e ui, o lo tālia se whaama o ninga isu enga, o lo o wha tau te e mai. O le soitoi amanta wha solo ai tuinga, ma le vai tau sanga le whanau le lima, ngai le sifun maltasi tau sanga le mātatua, ina o le watau nu mai le utau tui e fitu se furuafe mai New Zealand, e wha wai le tuinga le whanau le vai tau sanga lea, na tau fia le vai ason tenei o na o le aisi tui. E se lia ma le fast furuafe whanau mai le vai tau sanga leo le lima le sfutasi tau sanga le mātatua, e anga wa ai te tau o na whaia le tui pui pui, ai waivas fumaltasi tesi ma le 5% o ilato ua mai o na whaia le tui momoa. Ai ua 5% ua mai a whaia le tuilona lua. O le aso le a whaasolo ai tuinga e whaasolo a tuilo tuanuu, lau lii, le tongo, whanga lii a le sa, a ele, si o si palauni mawhale ula, ma whaasolo ai lava le vaiaso a tole nei I upolo, ma ngai a toi lava I savai. Wātangia mai le manuia o nisi o fōwhanga alualu mamau al mtanga luenga o whaatu angam whainga whaiva, e na ua ulua I olani o ngā umui a inga o nwha pipi I nai, e whaonga I nai le kesi le mo mai o taota la whai, pa o taota o manu se I tulou. Whaadia te whono mtanga luenga o whaatu anga, te la whono David Hunter. O le manuia o le fōwhanga le nei o le ngā sia le o le kesi mai o taota la whai, o se poloketi na whawha mai e le malo I sa rā elu masa mo e le tausanga lua whelua se fulu, na fausia lo na siu manga ina ia lawe ina ile siu manga, mai lo na whaalenga ina I kesi wa ia ina ile rangi. O Israelo se tasi leo atunu o lo so swani mai le tū tau soi fua malo loina, o Port Kalame o le malpui pui o tau mafa, o le vaenga tau le suavai, o le malosi whaafowina, ma swing o le tau I ona awala ese, ma le tele o isiati nae. O poloke te lua o whaapiina, o kese mo mai le o taota la whai, na whaalia e telefono, e mawhai o na o atu le whanu kesi sifurma le lua kilo kalama, e ola mo le tolu I tū la, mo le ngā sesenga o tau mawha. Pei tai o lo taota la whai na o mai au na ave sere kesi, e tele sona soani le wha ola ina lei o tonga la au, ai whapea fōi whaatoanga o whala au whaisua. O le sole o le ato e te talai potu whaamasino e whaawa wina tiu te mga ruenga, ma mata opo whaamasino na tu ua talo mai o na yaisa moi vavao, o le whaamai o le COVID-19 furuiva mata o fiai. O le whaamasino mawalunga o le ato e whaasolo na mata opo o aita lafu ma whese se inga whala wai tele, va pia fo na vala awe mata opo uma sa whaatu langa, mo le aso lusa fulmalevalu o mati, ma le aso se fulmalitasi o apirila, I lano o le lisi o mata opu tau sori ngā tula whono. E tolu wa tā pena mo mata opu sa a fia I teimi o vavao talo mai vai aso na matalia mai ai. E le aso luas fulmalitasi, luas fulmalevalu o mati, ma le aso whao a perila, ma le aso fulmalitasi o a perila. Ma ua whātu langa e whapeo le aso ngafua le solea. O mata opu mo I lato umai le ai ni lo ia, ai o lo o te tala I tua ia inga wha le tula whono. Ai o le aso a tai au, o mata opo I lātou na te tala I tua ia inga whaatu la whono, e le ai fo I nia lātou lo ia. Pei tai o le aso lulu, o mata opo I lātou o lo I tutonu o le to ese, whao ngā I upenga ta wha I langi, ai mana o mielo I e tula I luma o le whama sinonga.
Ai al whaamasidonga wha i tū malo e wha waupea o na wala au mta au pusa wha tū langa mo lea songa fuas futasi o Aparilo lea so lea se ia o le wha ai unga o le vai aso. O mai e wha tū langa mai mta opo o ma le whaamasidonga sa a fia i te mio vavao e toe wala au le vai aso e amatalia i lea so lua se fulma le lua a Aparila ma o le a toe lo ngoa le a tunu o i aso ma te mie wha tū langa i nai. O tala fawia mai sa mo mo lea so manuia le tātou tunu o Fasoifoia. Alofa lava o telefou mai Wellington i le tautua ma le au nanga le siufonga o le laumua i le nei vaenga o le tai ao. O le talamu mua o le ataita ia le tamaita i pālemia ia Jacinda Ardern se au malanga tau whewhaatau inga mai New Zealand nei o le a Asia Siatu i Singapore whaapea ai mai Japani i le vai aso a sau. Whaalia e whaapea o le nganga ma le whaamoemoe au tu o le malanga o le fia whaailoa atu lea i le larolangi o New Zealand lea ua toe te tala nei mō ngā ruenga masani whaapisi nisi. O atinu o le Asia il malanga o Singapore ma Japani e vāwāra lata i a sotanga ma New Zealand i tūlanga tau i le tamau ainga ai maise ngā ruenga tau i le file mū. O se malanga mua lea i whafo a le tamaita i pālemia o New Zealand talu o nā fia le tunuu i le whaamai koviti i le lua tausanga o mawai. O le awa fia i le whainga malanga le minstau he whaatau inga ma o loa he whaatau i whafo New Zealand o David O'Connor a tofo i mani sui se toa se fulma le toru o lau whai bisinisi i se vaenga o fuafuanga le malo mo le toe whaamautuina o so tanga tau he whaatau inga ma tunuu i whafo le laurangi talu mai a fianga o le whaamai koviti. O Japani, o lona whāleo o tunu e au pito tele so tanga tau he whaatau inga ma New Zealand. O le tau o he whaatau inga i le vāo o tunu e lua e o i le varu tesi tolu wha piriona tā la i le tau sanga. A o Singapore, o lona lima leo pa anga o pito tele whaatau inga ma New Zealand. E o atu i le ono tesi lima ono piriona tā la leo wha inga i le tau sanga i tasi. Mai o stasi le nei o ma keti au tu mo o loa New Zealand e ngau sia mo ia nā tina e o la fupanu e au fia ai le susu ma le pata. O le aso ngafua le vai aso fau e tu ua ai New Zealand e whai ngā malanga le nei, ma le wha moe moe e toe te liu mai le aso luas fu ma le wha o Aparila. E se furu ma le lua la wha o isi tangata na maa le liu o na o le wha mai koviti se furu iwa e pei o na wha ilo mai e le mta ngā ruenga le soifua maa loloina na nafi. Pei taila, o la wha inga se furu lua o mai na maali liu, o loo au fia ai i la tau ia na maali liu i tonu o le se furu mo le fitu aso ua tua na ia tu nei. O la wha inga o mai fau i tonu o le tunu o atoa na pa uifo i le ono afe fitu se lau se furu balu. Mai lea au wha inga e ono se furu ma le wha o loo tau fia i tonu o whale mai mo tongo vitinga. O se pa u lea pe a wha atusa i la wha inga o la stonai lea sa iai le ono se lau tolu se furu lima. Ai o whainu mela sa atu ina mai na nafi e au fia ai le to alua se furu lua o mai o loo tau fia ma tonga vitia i vaenga e iai ngase tinga ina. Ua tūlai mai nei la i le whase lau walu se furu mleiva le au wha inga ato tangata ua maali liu i tono New Zealand ona o le wha mai ko viti. O Aukilani ma Canterbury o loo maulunga ai le au wha i o mai fau sa maua i la sona nafi. Aukilani e afe lua se lau ma le lua a o Canterbury e afe se lau fitu se fulu. O le tumalo whaafale mai Capital and Coast i Wellington e wha se lau lima se fulu waru la wha i o la tau mai fau ana nafi ai o le Hutt Valley e lua se lau wha iwa. O le tumalo i Saute e valu se lau se fulu iwa, o Waikato lima se lau se fulu wha, Mid Central tolu se lau tolu se fulu wha, Northland tolu se lau wha, Bay of Plenty e tolu se lau, ma le Hawke's Bay e lua se lau wono se fulu ma le malu. O se li poti le wale se whaasa lau a New Zealand, le Radio New Zealand na ta uai e se li i New Zealand o loo ngalue i ngā luenga viso swani i tono le lo mua o Ukraine o Kiev e whapea.
O le whaalabo tonga so soani o lo whaaurulu ia te ia, o se tasi leo vaenga mua lava na fia i le tufa i nā atu o mea ai, mo te ngata i le pitanu o Pucha, i mātu si fo Kiev, lea na fasi o tia ai e Lucia, tangata savili e se lau lima se furu lea whai. Ta ua le li nei e swafa ia Mike C. Wright, e whapea o fisosoani sa wha mea lofa atu e tangata i New Zealand nei, o lo lango mā losi i le lātou whaalapo tonga, mama whai aio na lātou tufa i nātu i tangata o Pucha, ia le tusa o le ono tone o me ai, ma o lātou tu i nātu foi, i whale mai i isi pitanu o Kiev, ia vai la au ma mea mo mia mo tonga fitinga wha a mai, i le taimi o le taua o loo e vesi ai lea tunu u. O le whae ngore vai aso, na tau nu IC right i Kiev, na malanga nei se ta vale mai le tu i se for Ukraine, ma ia ui ai le tele o ni nuu ma ai, ua matua nuti palaina ma whaatama ia Josefa inga a fita a Lucia. Sa ia ta o mai whape moni, ua maua sina toa o le lo mua o Kiev, mai le taua i le taimi nei, ai tele lava ia vahenga ua whaalanga ina o le ai, ai moise o whale no nofo ai tangata. O le to tele o tangata, ua mai tauina ua no nofo solo ma la lafi i vahenga o lo o toi o la tau whale ua whaatama ia. O le to tele lava o tangata, ua matua lea i lawa ma se mea i tasi e wha moe mo iai ia o la tau a inga. Ma ua whea ngai nei ma mawhatianga i le malu luo le tau, ma le tau le ai o ni mea ai. Sa wha mawhaina le li nei o Mike C. Wright i se talanoanga ma le Radio New Zealand le matua tā ua tele o fohai ma veso soani SS e mai New Zealand nei o lo la tau tufa i nātu i tangata i le ai o Kiev. E lua ni li poti o wha mau maunga o le wha mai COVID-19 ua iloa ai le si itia o le awha inga o tangata Maori ma tangata Pasifika ua maali liu ono o le COVID-19 i le vai aso lea na wha ai uina i le aso tolu o Aperila. O ia li poti ua tu wha atasi aise o tonga wha mau maunga mo Maori ma tangata Pasifika e au fia ai ma le a wha ai o e sa tau fia i le tonu o whale mai taru mai lava le amatanga o le wha mai. O se vaenga lea o le fuafuanga le mtanga renga le sui fua maloloina e wha ailoa mai ai i vai aso taitasi wha mau maunga o le wha mai e au fia ai e maali liu o la tau e tonga fitia i whale mai le a whai o su e ngai whaia ai wha pea ai fwoi ma le a whai o tui pui mo tangata Maori wha pea mo tangata Pasifika. O nei fwoi numera e wha o seka ina i tu malo wha whale mai taitasi mai o lo au fia ai wha mau maunga uma taru mai le amatanga o le wha mai COVID a Februari o le tausanga i lua afe lua fulu e o mai i le teimi nei. O le tasi o li poti na wha a ilo mai ai le Australia sa ilo ai e lua sifuru wha la wha i o mai COVID Maori na mali liu i le tono o le vai aso lea na uma i le asotolu o Aperila. E tusa le se furu lima ua mau lunga ai na ilo la wha inga sa ia i le vai aso i o na tua. Sa wha peo na mai tawina fo i se si tanga i la wha inga o mai Pasifika na mali liu i le lava taimi e lua se fulu la whaai, whatusa i le na o se fulu lua i le vai aso i ona tua. Peita i la, sa whamawina se pa u i la wha inga o mai fau mo tangata Maori i le tono o le vai aso le nei, e na o le se fumo le valu afe lua se lau valu se funtolu, e whatusa i le lua se funtolu afe ma le lima se fulu na iai i le vai aso i ona tua. E tusa e lua se fulu ma le afo pasene o tangata uma na maua le COVID se fulu iwa, talu on amata o tangata Maori. E whaatusa lea i le safu ma le whaatesi ma le valu pasene o tangata Pasifika. E tai, o le whainu mera mo tangata Pasifika na pa uifo i le na o le tasi tesi ma le wha pasene i le tonu o le vai aso lea sa whai ui laso tolu o Aperila. O le a whaititia i a porkalame wha le awa onga mo mātua a le whaalapo tonga o le Planket ona ua le aise tupe whaatino i nai. O awa onga nei mo mātua o pepe fau ma ta maiti la iti e o i le lima tausanga le mātua na amata o na whaia mai e le Planket i le tausanga i lua afe ma le wha. Peitai la o leo o whailo mai e le whaalapo tonga o lato porkalame nei mo mātua o whana witi e whaingoina o le pepe course e amata atu ia yuni o le tausanga le nei ona le to e whaia. O le fuafuanga o le aafa i nai ngā ruenga a tangata whai ngā ruenga tū mau e to lima ma leisi to se fulu ma le fitu o lau whai ngā ruenga tō ngiaso ma whapefoi i a isi
tangata to se fulu ono tangata whai ngā ruenga o le a whaititi ai mao la tō I tū la whai ngā ruenga. Whairo mai e le pulisili o le Plunkett, Amanda Malu, ua le mawhai ona tau abeina le whaarabo tonga Paul Kalame nei, ona o le tūlanga wha le tonu o loo iaia la tō mea tau tūpe, lea o loo mai tawina I se tūlanga ngau, e tūsa e whāsa lau wafe tā lai le tau sanga. Tā ua fo I le tamai tai pule, o le a lea whaina isi au au nanga māsani o loo whaatino e le Plunkett, I le wha mutai o au onganei mō mātua o pepe fau matamaiti la isi. O le Plunkett o stasi whaalabo tonga e whaalangolango tele I fōa ai mawai ngā tupe wha mea lofa mō le whaatino ina o lātou au au nanga, ma e le aisisi a wala mawai ni a lātou se leni. O le māsina fau e ato I aile se lau se furulimo tau sanga, talu o na whaawaina le whaalabo tonga le nei o le whanaua Fina Plunkett I le tonu o le atunu o New Zealand. I lisi vaenga o le tātou tala mō le nei tu la. O le whawea o le sa, na pa ua I le whainga malo o le atunu o Pakistan, I na ua furisia sui whaipula le pālemene e lango ia se lafo o le whaatua ina o le li pālemia o Imran Khan. O le pālemia le nei o Pakistan, Imran Khan, o stasi sailonga I le tālonga ki kiti whaalmao malo mo le au alona atunu a o le I urfale o ia I upufai o malo. E tusa male mai aso atoa o tolo le li pālemia o Khan, le tau o fianga le pālemene, e tala noa ina I le lafo o le tua ngai, o na olona talitununga, o se tau mawhainga e whaato I loina na whainga malo, o se fuafuanga o loo whawhau mai whafo, ma sa ia tau mawhaia I e whaata ape le pālemene. Peitai, o se whaai unga le whaamisnonga maulunga o Pakistan, na polo ina I le pālemene, ina ia tau o fia mo le whongaina o le lafo o le whaatua ina o le pālemia ma le malo, ma e se fulma le tolu I tū la le umi o le tau o fianga mai uai ina pau le whainga malo le tunu. O le so la le whono ai le pālemene o Pakistan mo le whiliwhilia o so la tau pālemia fau. O le nei e tunu e pe o na sila fia o Pakistan I le kontinenta o Asia o le stasi o tunu tele e lua se fulu miliona le whaitau a whai o na tangata. O lasta na ai na whaamanatu ina ailo na warus fulu limo tau sanga, talo na whaawai ina le fuawa lele ale maro New Zealand, ma sa whailonga ina le tūlanga I se whaalo whaapitoa sa whaao ngā ina ini wa lele mai le no fuanga o le Air Force I o Hakia I Palmerston North. O se wa lele tau le tu ainga o le Spitfire, le sa tele ina whaao ngā ina I le taimi o le tau o tele lo na rua le lalolangi. Ai whaapea ima se wa lele o le tu ainga o le Avenger, mai le vaenga o waalele whaapitoa mo whaalinga a le fua waalele New Zealand. A to raimani waalele se lua o le tu ainga o le T6C Texan, mai I le aonga ave waalele tu tonu o le Air Force, sa whaonga ina mo le whaalo whaapitoa le nei, na whelele I tua ia waalele a mata mai le malai waalele I o Hakia, ma ngai tuai I Aukilani. O le aso mua a perila le tausanga awhi iwa se lau tolus fulfitu, lea na amata whaamamalu I nai le tū la whono na whaawai nai le fuawa lele po le Air Force a le malo o New Zealand. Ina o mauti noa le tā ua tele o le maro si anga tau wa lele mo le puipuinga o le saonga le mu o New Zealand. O le tausanga mulimuriane sa whapenao na awai ma a whapeo na awhia I a sui o le fuawa lele New Zealand I ngai o inga I le taimi o le tau o tele lo na rua le larolangi I a whapea fo I maisi taua ai whapea ngā ruenga mo le tausia o le file mu I isi ta whaai fia o le lalolangi. Whaalia mai e teitai au o le fuawa lele e a Vice Marshal Andrew Clark. E tele isi ngā ruenga a awhia ai le Air Force e a awhia ai ngā ruenga la vea ai ma ngā ruenga soani mo te ngata tele ai mai se o le leo ina o ngā Sami o le Pasifika whapea ai ma le ane tātika. O le taimi nei o lo ngā solo pea se ngā ruenga tele mo le toe whaale leia atili o le malai wa lele o le Air Force I o Hakia, e pe ona amata mai ai le tausanga I lua afe lua se fulu, a mai ai ngā ruenga I le tausanga a sau, ona si tia mai le iai o le vaenga numela 5 o pai late ave wa lele e le fua wa lele, le o lo wha mautu I whenua pai le teimi nei, mai o la wha mautu ai foi I o Hakia I Palmerston North, ia nisi wa lele fau se wha o le itu ainga o le Boeing P-8A, o le asu I tulanga I wa alele tuai o le tu ainga o le Orion.
O whainu mela na tu ina mai le vaenga whe malanga inga le Maro New Zealand, le Immigration New Zealand, wa ilo ai le pa ui fo ilalo, o le se furu lua afe la whai, o tama mateine a onga mai whafo o lo o totoia i nei le tonu o New Zealand. O se pa uma wa lalo lea be a fua i le tusa o le 5 se furu lua afe sa iai i le amatanga o le wha mai COVID se furu iwa ua lua nei tausanga te luain. Peita i la e ui i ewa ale tonu, ai o le ripoti wha ale tausanga a le Universite o Aukilani mo le tausanga na te nei lua afe lua futasi na whaaria ai sa mawa ai le to tele o tangata na le stalaina moa o onga i le tonu o le Universite tele o le tunu o le tausanga o mawai. E au fia i le a whainga le 5 afe tolu se lau iwa futasi o tama mo teine a onga mai whafo. E tusa o 5 se lau o mau lungai na ilo le a whainga sa iai i le lua afe luas fulu. Whailo mai elo visa whe malanga inga New Zealand o le tausanga nei e umai leo ngā o visa onga o le awha o tangata onga mai whafo e se fultasi afe valu se lau ia o loa onga i nei de tonu o le tinu o le onga tonu o le tausanga nei le o le awha atangai e le malo le malanga mai o isi tangata onga mai whafo e tusa e 5 afe le a whai ai e le aini nisi visa onga e toi whaia se ia aulia le masina o Okitopa. O lo mana na o universite ma isia onga maulunga i le tonu o New Zealand ina ia vave ona toe le talatua oi mo tangata onga mai whafo. Ai na whaalia mai e le mistawa onga ia Chris Hipkins o le a lenga fatia le mtanga luenga whe malanga inga i le ngā luenga i le whaawasenga ina ma le pāsia o tālusunga uma e o no tuuina atu iai. O tausanga te itasi a o le i o mai le whaamai COVID sa masani o na o lawa i le valu sa fulu ono afe la whainga o tangata mai whafo e malanga mai ma o ngā i tonu o New Zealand nei i visa o ngā. A iei fo isi taimi e silia a ma o tu lava ma silia atu i le se lau afe la whai o visa o ngā e ma whai o na talia ai tangata ia o ngā i le tonu o New Zealand. O lo valo ia mai e lo fiso le tau le ono a fio se vaenga tele o le motu i mātu o le tunuu i nā yasa o lumana i nei i toenga o se whao le teropika whaingo ina o Cyclone Philly. Whaalia mai e sa e nisi o le Weather Watch e whapea o ia tu langa wha le tonu o le tau e au fiai matangi marolosi a tomati munga mai o le a fiai i ngā tei whale o nisi vaenga o le motu i mātu e amata atu i le aso lua tae ao wha solo atu ai i le aso lulu. I ta alonga, i le tamusanga lona 5 o la kapite to fitu o le laurangi i Singapore na manu malo ai fiti a New Zealand i le laso e ngā fusi e no po o ai o le ta alonga mata ina fiti e luas fuluwalu i le sefulu ma le fitu a New Zealand. O Australia le na o whaatasi ma Samoa i le vaenga o le quarter final ma i le pool B sa tau wai na ma lola tau i le pine apa me mea ma ua tūlanga tolu ina ua whaia ina ai ai alani e lua fulutasi i le sefulu ma le iwa. O roa tu mau peo na maolunga ai o a Felika i saute i le tauwanga atoa ina ua umanei le taumusanga lona 5 o lona rua atu i ai Australia ai tūlanga tolu Argentina. O le aua Samoa e pei ona sila ma mai moa iai sa le leila o fo i le tau whai o la tau i Singapore. Taimi nei ua sauni uma au e furuono sa tau wā i Singapore mo le taumusanga lona ono o le tauwanga le nei o le kapia le laulangi o le awhaia i Vancouver i Kanata i le whai unga o le vai aso. O le whai unga le nā o te le fau.
Ma lor fa fia ya ele ngalo lava le sunga ya New Zealand le a. Ya nati ya mole fa fia nga mesena na fa pese. A fa tonu leiva. So tala tu tato leina, vile mai tato tala no te lo ye diso le tunu fi fa so mai ono tato taimi. Tolu valu lima lu o fatasi. Ma na foi lo tu vala mai tato tala noa ya mes foi ye le tulanga sa e mai mo foi le tato ta longa le fa ungo le va yaso. Tolu valu lima lu o fatasi. Vile mai tato tala no fa tato tala. O le si vaenga no mai tawina ya ui de aure temine. Ele fa tau ngā ina e tamaiti le taimi.
Ia, te no le mai mo mai sa mo le uli ia no i tatou au le tolu, fa, lima, ono, fita usanga talua. O le tatou ta longa le tuli e tatou, ia ai le au le sili. A le alae, usa o le fatau ngā e le uli ia le taim, ia le mai mo umatua le tunu ule anu le wati. A le sa vali le ia matala tala noa. Ai vai le isi au, a tuli ai. E le fatau ngā ina tamana le taim, e alu le atua le. Peo le se senga na o le au le la umai tau. Ia o no le fatua amata, ia fua ia ele. Le manava ma le malo sio nei tamaiti. Oh, se vo le manei. Fua ia ua Felika o au ai e lani. Ia pani ue lese ka nata. Oh, ka. Sawa o le fati no le talo. E nge lani Australia au umano tauwa. E o tulu tatu au so le matua i pāle ni tutu sama au la so. Le peo le manei ana ele. E le mai moanga fo i ele tunu o tūlanga nei ai. Wa sui. Peo so i e sala loa e tūtū ala uli lam tala no. Ia yo le lava le mana vai mafua. E fua fo i ai. E ta umai ai le mai moanga le tatu tunu. Pe i le o fia mahalo. Wala fituri ai. Ita ilo ai. Ia le wili tatu wala ule utong fai mai. Ia, alo so i fua ta alofa. Alofa la sunga kufui. Malo, o amertaya. Ia, pule alofa le di e manguia vange la sunga iawa. Ia, tai, malo msina mnuia la sunga, ia sa unomaya. Ia, malo afa skai. Ia, le ia foi angol poro kalame. Ole kakoa foi o kakalonga. Ia, sa uno o le maua lo wa no. Ia, paskai la. E mai ka kalonga, mai ka ko mela wenge ala kilo foi mai ole ka ko kalonga. Ongo ole finga wa ngai ya lo foi panga o se ka ko o ngai uso foi. Wa ke le o kalong foi ngale e pe a ro ku sabe vali ongo le la vol manga pa. Ia. Al mela yenge, kwa manga ya la wa maka wa. E finga ua fongare e ke akusa te fai inga fia malia maka wala finga ua se vanga bo maria eskalonga danga lailo ele le manga yo kalonga male ka ko au ni vai kai ni wa e kai ko fiku mon e pe ole vala o kunga la sunga ko sa male program fani kaya na umal na mata mai ile sto na ya lumana nafi talo mo o uma o karonga na po o le faino e fa o mo fo malo eu te no la ele swinga la mal mo ngal vaso ne yo na fa si mama o tatu te mi makanata ia ele pe o Singapore no la tala mai al te po le me fo ngale wa le o le kai mo le wa ka ko le wa ma ka ko au ia te po la wa te ngale mga ku ma fo e kele o au ngari ai ya kai ka maka ya ala wa nge e makangi e longo winga e ka fo la on ko suingi si fo nga mole de ka mi sanga le la e mo fa ngor va wana wo no kele o au kulanga le wo si ka ko au e wi anga la fo nga yu fo ma alo mga ifanga ya la kai ka ko fa mo de ngala kai ka malo ia fa tai fa so ia lo fatu me mil ta ia vo vo ia fa penga fo ma we fo ki ke ngia so ro pa ia so fo ia fa se fo malo o vai tu de tai mia Vancouver i Canada o le wote ele a fo le lua i le a o le sai o ia fo le ta to le la tale se fulu le son fo ia al matua i mawala alva no vinga a fa peala o le taimi Canada taimina le fenga lo ngol to tele ala sa uto to fitu le taule le ia la mo le no fale ia wa fa peala a mata ile tai ao i Canada po le tai o le stona i po le tai o le sai o ia le taimina o le va fe ao tato nei sa le taimine la vevela ta longa la folua la o ia le la ta se fulu ne tu la fta le ia la no fale pe a fai ia o le si sa ili a solta longa polestona i polesa
Ia, alo no vinga fitau umala ia tātou. E le ia la sesi o tātou e le fitau i le lei al whai ungona vai aso i tā whaonga fo i mai vevanga al whai ungona vai aso. Nau tua talatu tātou leida tātou ewa. Malo soi fua tātou pese mai a whanana Jerome Gray. Sipaka o mata o malo o poto Tau mawhai nei ona po Tata mei a whea tawai Tau o po Elen A whalai whalei sili manong Elen Whakale sili manong Vai tali oe, is vai nai vai ai. Fa vai ai ai. Fa atau o si vai malofa. Ole manatu e o matou polonga. Atsi I matsi tai tau ila langi. Wale iloa ele aua milua o I ai. Elen, a whalai whalei sili manong. Elen, whakale sili manong. Vai tali oe, is vai nai vai ai. Fa ai ai. Holy masima fa vea mapua. Ele ngatai le tau ngatai pi wasaka. Tau mamafai na leo mamafa. We are tata vea tato isi atingi hapa. Eleni, a falai sili manong. Eleni, whakale sili manong. Vai tali oe, is vai nai vai ai. Vai ai ai. Sekia Samoa Ketbutsu Radio. Say goodbye, Joe, me gotta go, me on my own. Goodbye, Joe, I'm gonna be rode down the bayou. Oh, my Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh, jump the line, a profit pie, feel it come on. 'Cause tonight I'm gonna see my Sharon Leo. Big guitar fills the jar and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. So we are ta fia le te mi manaya. Fa ngalo mo fa ala vela ve ai pese mai ya. O matata ta pe vai la ala miliona u lava. Una sa we ta pa to fa u ala valea.
e fia tele si patau o loa e matatata. E tau si pea lele o lona ma i whako matangata. Tili sa o loa pea i o se mea o tu whaia mo oe. E tele pisu papauna patapai a tele fo i mamoi. O jambalaya, ko fish pie, I feel it come. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Oh, big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun will have a fawn on the bayou. Sauia, fa fia lene te mi manaya. Fa angalo mau, fa ala vela vea e pese maia. E matata ta pe mai la ala amiliona ua lava. E puna sauia ta pato fa ua la balea. E fia tele si pata ua loa e matata ta. E tau si pele le o na va i papo matangata. Sa oloa pea i o se mea o te whaia mo oe. Wa televisu papau patapai a telefo i mamoe. O jambalaya, ko para file kambo. O 'cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. O big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun will have big fun on the bayou. Here we go! O jambalaya, ko para file kambo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun will have big fun on the bayou. Son of a gun will have big fun on the bayou. Son of a gun. Vianga le Jamie o le tae au, le ua toe se fulu mal fitu minuti o le tae leo le se fulu. Ia o leo la tatou se atu na i tatou tala o talonga. O le tatou fitu i Vancouver, leo whaatu ulanga mai o le aso sifuru ono ma le aso sifuru fitu o le masina ni o Aperila. O vavai atu la iai, o le aso tonai, ma le aso sa. Taimi Vancouver. O le winga, o le aso sa ma le aso ngafua, taimi ni usila ma le taimi sa moa. Le no whailo atu le taimi leo i Vancouver, le taimi nei o le ua te anei le afa o le lua i le awa uli o le aso sa, a le waso ngafua tātou. O le na winga i fitau i le leia ma malo longa o le wha ingo le vai aso i le toi tū, le aso sa o le toi tū, ia ma le aso ngafua i le aso malo lo. Fitau i le leia la, ia ma le teito fitu le i Vancouver, ia e sau le teimi o le vavea o wha solo ma i le aso atoa, teimi wha penei la sau. Ia e fitau i le leia la mta whaonga o le wha ingo le vai aso. Tatou se e atu la mo la tau ele i mawale i unga o tālonga Samoa na i ele pulu na tau vai. Tālonga mo mua Samoa e tatou fitu le i Singapore. Manu malo Australia e lua sifuru ono Samoa e sifuru mo le fitu. Tālonga lo na lua tolu sifuru tasi ya Engelani e lima. Manu malo Samoa tolu tasi Engelani e lima. E mala tālonga whai ia le na mauti noi no lewa no Samoa le quarter final. Tālo e ma Spain. Samoa e lua sifuru ono Spain e sifuru whaa. Tasi le au a matanto i lalo i tātou, a leo a matanto e whato i lalo tātou o Spain, ma nosi tele laura. Anau fia tu lolo le tātou au i le quarter final le po au tū. Ta alo i mani usila, sa moe sifuru mani whane usila lua sifuru lua. Ta alonga mata ina le ta alonga le nei. Ia, o nā ruatu ai lolo le tātou au le suenga o le semi-final. O le vaenga le tūlanga 5.5 Whaia ina i Amerika e se furu fitu lufu wha. Ia ona malo loa e lole ina si tātou au. Ia ona se e mai lole i quarter finals, ia o semi-finals o le ipu au tū. Ia le sata aloi i a Australia ma fiti, manu malo fiti e se furu iwa i se furu lua. Se furu lua Australia ia e se furu mara iwa fiti. Ia o le isi semi-final le ipu au tū, lua se furu lua ni usila se furu mara iwa a Ielani. To si koa ni usila o umar taimi. Se e mai loa i le sailinga o le ipu au tū. Ia lena ta aloi ni usila ma fiti. Fiti e lua se furu valu ni usila se furu fitu. Ale ta suenga o le pin
apa me mea ta alu Australia ma lani Australia lu furutasi e lani sifuru male iwa. Ea pe o le whatulanganga na waiai. O le alari au maia taimi o le tamirisanga i Vancouver. Na le wailo aso, o le aso sifuru ono ma le aso sifuru fitu o le masina ne rei. Ia, tusana o le aso sama le aso na ima le aso sa i Vancouver. A o le aso sama le aso ngafua i ne ia tātou, tau le leilava. Ta longa le liki nei fa ungo le vai aso ya ta mirisanga luna lima le waiai. Manu malo le si iko se tolus fulu o le night se ono. Warriors e lufu lima manu malo le kia upoi se lufu fa ma le la valelo le Warriors. Roosters e lufu fa manu malo le Broncos e lufu fulu. Storm e tolus fulu manu malo le Raiders se fulu ma le ono. Raptors e lufu fa manu malo le Dragons e se fulu lua. Eels e luas fulu male ono manu le Titans e luas fulu. Ta longa whae uia le po na po, le Sharks e tolus fulu. Manu le West Tigers e wha. Nia male au malosi le Panthers, o lo tu mau pe le malosi tolus fulu male lua, manu le Bulldogs e se fulu lua. O le taimirisanga le Supalakapi, e le taimirisanga valu le iai. Ia le loma le tālonga le tātou au le Moana Pasifika ma le tātou au le Hurricanes e tā alu tai au i le fiafi. Whele tālonga i Wellington. Highlanders e tolu sifuma le fitu manu malo le Moana Pasifika e sifuru fitu. Rebels e lu sifuru lua manu malo le Force e lu furu tasi. O le Crusaders e lu sifuru faa manu malo le Hurricanes e lu furu tasi malo e tālonga. Blues e lu furu lima ia o le Chiefs ia e fua moa. Ma whau Easter eggs e whatau taimin nei ia leo maua le fua moa le Chiefs. Brumbies e tolu se furu tolu manu le Fiji and Drua e se furu mane lua. Ia o le tūlanga nā o lo ia Supalakapi le taimin nei. Ai tauna mau mas taimin le yaso ia le lisi o lo tato au e lua ia la tau vai le fa unga o le aso atai au i oe. I le fia tai au sau fu i televise. Wa su tala fa no noa i o se tama lea o le au le Steelers i to tono Amerika. A tangata sua fai a Dwayne Haskins. Ia aiva pēn sa vali i lunga o le freeway, sa vali au tafo le walai so ai se loli. E lua su fatau sanga stam talavou. La e su e pole alma fuanga na anu ai fu i lunga o le awala lea taimi o le po. Ia mamali ua i tala vau ale ali iso le rufur fatau sanga mau so i fu ali. Ia, ele, nei tala nau ta alonga mo ni tai. Lo lava le whawhonga mai o nei ta alonga fwoi nai mau aile. Awa noe nofo le eto tele ia inga mta pua i ta alonga ia mai vai ma. Tina mta maiti. Ia la toi whawau tato whawhiwhianga ma le futuli ma. O le uomoni. Pesele nei fatumoe, ai uai vai, uai via moe. Da fai la e da la mai pea, a se io fa a pia a tuilea. Ua o taliton la pa ma ho, wa me no e ma wo moni, o te io o te ame me foi leoti. A fai uai pia, but the smile io. Tamau left to Lima, all night to much Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna Esserama, Teleoina, Yama Motanata, Ataila Pia Malama, Silia Dea, to Mayoleana. Ua o talitoni lo pamao, ua mea oe ma uomoni, o te ioe o te amene foi leoti. Apai ua e pia, pata smaila ia, tamau le petu lima, e mai Samoa mai New Zealand.
peselava Matele o wina Ea ngā mota ngata A paina ua e tia malamalama Masili a pea Tu mai o le ngama Ua o tani tani na whanga honi Ua mea o e na ua moni O te ioe o te amene koi le oti A pai ua e pia pia Pata smaila ia Tambau le Petulima O nai te mai Samoa mai New Zealand Wa o misi
Watasi lava Talo fatu mlo falalo fafoanga le tunu ile ni tai au talo fatu le afenga venga pa ia ale tua tupu mai o le tunu hemba pa ia la silasi o tato au fonga masani ole tato proclame tai o neo o le fa ngale tato teknolosi neo lo tala no mai Sabelina ila Hutt Valley o le tala no ati Wellington al tato visa lai taulo mai ai o lai o po rua Yese fatai tai fo ile po le altulanga ia o le atonu o anga i luma o whainga i o Pokalame tele o la fatino whapeni. Ai fatalo fatu Sabelina? Ia, malo al soi fo lau whionga masanga ia toi whawhelo e tufo ile malo lau whafonga nei tai au. Ta lo falava malo soi fua. Malo lava, yese i momoa tuana i whasilanga ia na se atuale ia o i mota Pokalame tai au nei. E ele ya tonu le signature choir on sila fia le malu le tinu sai ya so mobile le mission choir yo temi ne le signature choir o fe pule ai Helen Mona no tupai o yena o lo fa foina o lo yela ma alo fa la fo itamali o tato tinu ile la to o foi peselia sa mo mona nga lo male Wellington Orchestra nei wala mo ia pita i o temi nei o lo yele la to o lo ngā lue whaatasi ma le New Zealand Symphony Orchestra ale whaini po ile ale atumo me New Zealand o lo wawa ai ina ia au fia ni pese Pasifika i to tonu o la to pesenga po o la to whaatifianga whaile numunai o lo whaila le Pokalame le temi nei o lo wao ni pese Samoa, Fiti, Niue, Tukuki, Matokelau i tu fatasi i o te mo mo la pawele sia fo i pese tato e fa alu si orchestra o le la yel fa mo vai aso mo e fa ile la to fati ta inga ya amai el fati ta inga yel fa mo ma sino tisema ile aso mo o na fa ile la to concerti mo Pasifika ya ole tu fagala isi taimi ona fatala no atu la i of pule ai lungo tato Pokalame ai pio foso ta inga na onela ile avaloa yo ini si matemate de la to fati ta inga le ila so asau sa ye so ta inga mali director o le New Zealand Symphony Orchestra yo la ile avaloa le fo yo ini si fo lang ina fo il ye la to yo lo fo le e pisenga ye fata se mali Symphony Orchestra le la monei tono isi taimi mo vonto fa fonga fo le nisio la tu pesenga le lungo tanto le tio lesi vainga le fio fo isi tal ia le fa la to official la rehearsal ia le fo io taimi le po le taimi le Monday Easter Monday ia fa fo le official rehearsal la le ale la mo sound sa uta notes taimi fano la tau fai le si fonga la mo fai ana ia musika ma fai fo se la to pesenga ia tulanga na lo ia ni lo anga ia fatino vainga le esi vainga le mo silo fie ele Pokalame satal tan no to ima Kiara o yo le pule ale Wellington Community Trust ia to na foi na mo telefo la o suile ngo le na to fala putonga o community Wellington Community Fund Antonio watu taimi nei o lo ia wa no tato fala po tonga Pasifika
e talo sanga I mo tupe ia vai ngana ia lunga la tupe no so tainga o ia va no na mo mi fala tonga e fe so so ni ngal mo fai e luo miliona tala tupe la vai ngale ale fa tonga le fa mo tu o ti talo sanga tai tasi e fai ngal wenga e la le talo sanga mo vai sai e tupe na mo mo tato visena na fai ona fai ni so fai longa fo ia ma mana I tupe na watu tanga te so so ni fo I te mine o tong tal tau so wanga ni se I ba fai fo pe to mo se so so ni fa pe na se mo ai pe o vai nga yo le tong fai fo I na ia mo la ba no le a o ye il mta kulia a o ana nafi e ye le fondo le fai ia to fita tasi o le fa fo I na tanga lo ulu junior a fa pe ye la ma vai nga se so official le malo ia matala no ai fo I la to ai o tai o nisi o la to sui ia o nanga lo fatino la to le te mine o le covid ata dio o lo ia food parcels o isi o mo me o lo mo mai vanga se sene e so ne I fa tong o tamafa o bavia ni vanga mo mi so e wala mai fo le MST e umana sui vanga yo le malo le MST o le Ministry of Pacific People ia lam tato I fono ia tala noi le yo vai ngala ye la fasilin tula me ya na fin fa pia po ye se o nanga o va ia tanga te le la mo tono Wellington wa le tele o po ro ma ha veli ai le ye se tato Pacific Service I tono le la mo e va ia tato ya va ai o nanga o ma le ha veli ma po ro e vidi fo ye wa ale se si tono I te tala no ye ale ma fa ye la tono so ni e ta wa ya o le officer ya ruanga ye ina ia mo so ni papa pe o mafutia o to langa tau tupe o tau mafa e o vanga nai o langa nai mo so e te mi mo mai telefoni fa fonga ngale tino yamato siri mai po fe mo so ni e ona mato botola io o langa pe o il tato po kala melena file via sontea esa tala no to mari inicio o langa yana fatala no I lunga tato litio o le Hutt Valley Pacific Health Services la Valley ia ma ia le ala manu ai tono le whanau manaki I porua ia ala fo ia ile tai amanino trust mai la tona al fa le ele o ia se trust fa pe tono le lau mo te mine e fe so o tato tangata a tono le si vaenga lai va ai fo mo le anga I luma ina ia se vaenga le se fala tonga e va ia tato I le lau mua le si vaenga sa tala no e so po kola mo te to fa mana to te mine ile tato sao mo le whaatawina nganta mo ia mei a matana mana tunatu e le sa matu mane fo e whaini solo e whaatau tengu COVID lo tau sanga o fo whaano fo whale to te le mwhai ona pewa ia ona o le whai mwarusi ia wai tūranga na e mawhau fo ima whatu ini o sau solo ia ona amatala ia ona tu mai tonu tato official whai umone o le masina ne ia pole amatanga o me ia na baba ia le mwhai tawa tu o tol whai ungo me pa whatawa ina le vai aso ngana Samoa ia ona watu ia le ilunga ia ia solo fo le piso sili ni mana ia le whai tau ia male ava noa e mawhau fo ila tu fi whai ni pesi ale whai o le theme o le COVID whai la le vaenga le ta o le sustainability le sa watu o le vaenga ina ia mawhai ona whaasao le tatou ma nga ia awala e mawhai ona whaawau pia tatou soifuanga le planeta. O le mo o le uto tele na whaapolina tanga te tūlanga o le suia ingo le tau, climate change. Ia mau ai tatou mania fo ina a so e pole atonu ale na fo le wingo le upu le sustainability. Ia mwhai ana whai whaatasi le ainga, wa le whanau a onga, tala noa pole atonu amba ia mawhau mana tuna. Ele ngata ina ia tatou malamalama le upu. Ia mawhaari liu tatou ngana. Ai ina ia tatou mawhau pole al tatou sao. Ina ia whaasao le tatou planeta. Na wa tūnanga na iei. A tonu po kalame ama o tau ni msaulina. Le ole alu le ofisa. Ia wa alu le ofisa alu le pensino tavale. Le vo le alu le ofisa. Ia wa le alu fo ila le pensino tavale. Ia le si awala na ua whaasao fo ila le. Ia wa le si vaenga le tua ia o tele whaaleanga i fo. Ia le gas le watu lunga le mai tavale. Ia a whioa ia o le tūlanga na iei.
Antonu ai foi la molanga iluma. O le tele official malo le butu avanoa e lua pe tolu aso le vai aso. E ngā lua me tanga te o la tō fale. La tō ainga ia o le tele fo ina o teimi e tō whiwa ia i pēa whape e amel tā vani. Ia na so soani le ia tato vaenga na ina ia whaasau tato planeta. Ia wai ngai tupulanga lai ti lefto a whan lau mai. A le le fo tato ia matua. Ia leo a matan tato ia le telo o lo longa o vai o matangi malolosi. Ia mo le tūlanga i whaaleanga ino tato planeta. Ia peno i vaenga la to e wha amata tuel tato po kalameteine. Ia ala se e atia e sabadina e foi mai tato ta ukuta o nei. Ia, whamalo whaftai of masanga no nei vaenga lava i e to e wha ilo atu. O se talala tamai i le sunga ia holo na foi loro tato ngā lui wha atasi. I au nanga li tau Pasifika li tūlanga wa ia. So soani fo inwhaina anga i eina i o tato tangata mō le wha amai lava le taimi nei. Ia pe o vaenga au tū po ki messages o loo. Au mai ia a whai lava le whail tui pui pui. Ai tui pui pui wha pena ma le pusta po le tui lun tolu. A whai fo lau test po lau su engo le virus i le whale. E le leo na le stala pe a whai positive. Pe a wha pe wha maonia wa a fia i le wha ma. Ia ma mata i tū pea ia aunga o le wha ma ina ia whai ngofia i fwoi ona solonga le leitonga fitinga. Ia ma le stulanga o le ia iloa le o le stulanga whai leo le long COVID. Po le umalava o le o na a fia. Ai pe ia lava isi aunga e alu ar peni niva le ulu ma tūlanga wha pena. Le au mai mata i tū pea tūlanga nai. I lava istanga te wha umi ona a fia i vaenga i o le wha amai. Ai olo au mai lal whautuanga ina ia nga i le Health Navigator. Pe o ina tonu e mau mai le wha amatalanga mau tutu. Ia ma le sosoani tala whea ngai mo tangata. Pe a wha apia i langona ia aunga o vaenga ia masang. Ana ia whaaptai ia atu wha manatuna mo tato a whaafunga tūlanga ia. Atonu o le sia vaenga leo o tamu whai pia a fwoi whamano sia lava ila tō ia leo whaini tui. O le awa amatan te tala mai a te leo saa fwoi sa iai. Ia a pe o le sosoani aro tu ina mai e la tō fwoi o lo o whaafuina ia vaenga nei nai scientist. O le sosoani nā moro o ia tangata a e mai e tau meriti ngai ni tele. Ia atonu o lisi vaenga na elena ta wole mato tu ia tu pea ma long pui li le malo le tunu ina ia vai awala ne sosoani. A ta ia i tui a sabadi le na tanu po. Ia tatu tui pui masani fo ia. E wal te mini te wanga lo isi ala tu tui na e nisiri na wa mai fo ia fo i famtalanga fa tuanga ia tu na tu malo le tunu. O le si vaenga le wa ia o le si vaenga mantu o le wa fo i wa a matalia le tui fa popo po le pusta mo tamai te sfuluono e sufita sangal matua le na matamai anafi ia. Pe isi vaenga taua na o le fa amna tu mai mfaiona le wanga va aina i tamai tina wa le sali anga va aile tui o le pusta ia ai o le ua mo leva no e fai ai. Ana ia whaktai ia au tau ile iei ni tui ma ia matalona wa aile fo mai pina tane po le vaenga o le tau te tala noa ia ele ti ngā tele a mo uma fwena whai ma tau tui o le ai tau te vai mai o le ma te taltano atu. Na. Ia ape o le si vaenga tele nei vai asof masanga o le ufa iloa e le whaton silo sai fua maloloina Dr. Ashley Blomfield. Ia la fase ese malangan wenga ia pea o tu le whai ungal masino iulai. Ai le umalan koni karate ftofa mai ai le whai unga o le a i le tausanga lua whelua tolu. Io e pe whano no to tele. La wa ai mai tau fo i to tele. Io foi ale fono lena whai ana fi ia CCDHP malanto fo i pulen whawhal mai o i whal mai. Ia whano no i na ua tala no fo i le tūlanga i le whama waenga ale ule le ole. E winga e se le mele na tupini sila o mata oku te tele whapene i pe ato si sila fo i le laulang. Tele ale o le pale mia o le mista
o ia nai fonga ina ia tele o mene ni fai a tato tulanga isia le mai o le tai o le CEO o le tanga wenga o ia le na fai pe ia o le politician po le po tangata i te tonu o palemeni o le na tele ina tala no fata si mai palmia ai tele le masani tauna el palemia mala na minista na fatonu a mal vainga le sui fo maloloi o le mela lo wava ai o le laki o tatu New Pio tu tusa le tala noa le palemia, ma le tala noa Ashley Bloomfield. Ma neia le articulation e le leile le fongo ino tala e fai ngofie fo il fa ngolongo ma mala malam na ngofie. Ia wa le ma wat o Ashley Bloomfield. O stasi tanga tele ngata sa fo mai mo ngalui fa fo mai. Ia na alu fo il fai ngalui le WHO, le World Health Organization. So sau ia fo sa CEO le Hutt Valley District Health Board e na umale se ma le district fo le CCTHB ia le tu fa tasi ma le Hutt Valley District Health Board ia no zo loya va lole le upule le Ministry of Health ava ila ele to tele ni public servants pon tangata wa va ia uma vainga ese le ale yo le tofile o le me fo ina la vai ina o le taimi tu vai to no al tangata ile taimi na tupo le fa le tonu le mo tato fa mai ni sina o le me fo ina na manu ai tato la ulo o lai mala le dia ia le ngata i me tonu o New Zealand o le me le na i tonu WHO mai telefo la na ia connection la na network tala noa mo so ala o pule ma siri pe a mo le faingo le me ia nena na se ma dia le sa tato la wa ile fa fo ina mai ile amatanga mai e pe o ia i tate e look forward i tato a tate ta dia le uli te mi le mai pa le mi mo fta mai le mi na o loko tato ia fa le o tanga so fo uma e do lo fi e mi lo fa se me o mo fia o le na sa wa na ma na ia amatanga sa lo fa lo na lua to e fa ma fa sa fa wa fa sa tala to e fa sa ia amata lo na mo tanga te le o lo to fi ia o mo to ele fi a mi se la o fai pisi mi se le o to ta punia la to pisi mi o le ala le sa o fe o fai unga na fai ai apa pe o a fi ai o e fai unga ia e te le fi fo a tono le sila ma fu anga na pe o na a ngia fo sa no anga ai fo ia actually Bloomfield o le to is fulu ma sina umalan konkalati a o fi ava i tu sai rota usanga le la veste me ma puta me chona ai na le pisi ta ai po afa mtalanga po lali fo fuanga tauna avese fo tuanga le malo na mai le malo le fai uma awai tatu fa no longo fo i fa fonga tala al palemia ia o fo tuanga le na mai i le ia fo official to le health ia lo no wing o tonu uma i na fai le malo na fa lango i le fo tuanga e mai ya ia fa la vele ngata le telo le taimina alu ia a le telefo tangata na fai tio ia ma tele na fai o tala leanga tu lo al fa nga le to al mena lo mo inai ali o public servants tangata o mai fai na ruenga il pan mini o lo la ve il bainga le e walen sa wai o le mo le abuse ilonga me o social media o fiu e le se me fai ngo fie te fe ngai ma to inga me ya sa tasi ya so uma ia le la wa fa ma o to tele la wa to i o si tangis ina ua maua le po le fai unga le. Ia ala e talia le leia panemia mal malo, le tio fo sisi. Tau fo ina malo ia lesi o le act nana o whaalong fo le tala. Ia ia masona ia ke ia po le alimea le fai ele o manatu to fio afe tanga teia New Zealand na sao. Pa sao mal soi fo le fai unga na fai. Ele fai unga fai ngofi. Fautuanga fo ele fai unga fautuanga. La tonu na mana tu natu le afianga tele la fo le tele o meni ya ne se o si na tu pe mai tawis e mana se fe economy ma tu ai le polelola a fio tia tanga tele se mo ye ya pe o le tu langa na ye a tonu mo ni se fo la fa fonga le lo tu langa le o ye tato ya actually a Bloomfield ya o nena o ye yo tu alo ya malan fa ma vanga e malo roya ia atonu fo ila ila fitau tonu wale o ye swing te tele fo o le health sector ma tau ia fo le sa tata no ya machi pulai o le lava ia le New Zealand Health
ia ma le hau wha Māori. Ia tonu i tau i fo i malimalo roa, si wa i po le ale mea la. Ia mtalia po ile la si e ma ia, e whaia tonu le si vai rusi le pēo mai. Na, sen mana i ostanga tai wha mawai mai mangali mai ngai whatangi si le tunu. Na tangata ia tai ia vo i le Tonta Mahiri. Anai ni umale fi Tonta Mahiri o fiu fa mai vatu ia fa mo bonga fo yo mo ma o li se o su e fa itu. Ia ai ta fiu fi ma bawa o te le lo ko pe a fia fo i fai unga na i le fo fanga ne fo le ma fo fo si fo mai o le pulo le so fo malo le. O matauria fo i na pili lunga e to ave fa misino nga ma fai al fai unga fa misino e ave fa mo bonga. Alai ta ma wal fina ngalo e vo yo o actually ele privacy e ia vai nga ele te tau so na vatia ma tauria vatia ni pa mo bongo tangata ne ona mo mai si me le tau na va ye si a ai fa la o finga le vai rusi ata to ma vo me tu wa ese atu nu ese a inga ese mo ngono tangata ono ni a vai rusi ele va yo tato mata ai sa upolonga mai tato la langi na paleanga umbaia ia foi tulanga tamau ainga ia lewo le inga ngais ia fa ma vais ono tulanga le fainga virus ia loka fo ia la rutinga nei sa mo temi ono fainga le covid ia sa le ia a ma fo fa wa tu ia o le foi na monia sa le sto ino o Bloomfield ona fa pe ona fo ma lokale le atunu ai ele o ilalo se tu la fono a yon to ate le al fa i mo sa fa e Bloomfield ia sa ta fa ia le atunu a to ia ai excepta wa sa ona te le soi fo fa sa o nai fa i mona fa e Bloomfield tau tato ma fa fa le sa o le vai rusilen sa o ele tau fa no i pe se tu la fono u fa le mai na sa wa fa le uma mea e ia me se me fa i taula nei se tu inga tali vave e fa le pe ona fa le taimedia ina ia fo le tau fa se fa tato ia wa e o mai fo le virus ele ia se tu e o le si me na pisi rola i o le lang scientist vai po le se to fo le o fa ma ia o taimina a so se fo o lai tau fa ni tonu po la wala se fa tato e pa wana le tonu no fo lo fa le au fe o i mal pisi o fa ma ia na sefe o mātua i fo i mali wha mai o le fulu. O le isi pāna pelena ta ua fo i pe o lo awhi e whai unga a Bloomfield. Ne fo i wawa i atu le pepa o le tae o nei i tamai tae ministale tau wā mo le no fua whai tō malo o le whainga pāla tala i titia tauranga. I o le e mātau winai o mo meo peo a whianga mai i sa wanga ma whaupunga fo i e whao ngā e tangata e whailunga o fetusia ingai i upenga ta whailangi. Ia pe ia lei, ia ile a whaasanga i tu pao ta mai ta ia whaipula i tono o Balemene. Ia pe ia i sef so ta inga mamafu a ngau. Sa, na tata le no le vai aso le te i si tangata ia whainga ruenga le City Council of Christchurch, Illinois College State. Ia la vei mal Minister Megan Woods. I ia tangata ia le na mawai, o le se wai ia i tono le parti le National. O le na whaia ia whaamtalanga ia tau whaaleanga lungo o penga fsota inga. Ia le fo i lawa maangia le people tae o nei whaamtalanga o la fo i tele atanga te whaitala i a. Ai matau lia, o le tato palemia, o le ana matau isi, whai upu leanga fo i en whaapea tauna awe whasioti o me whaapea, i toa ngā upu ia le whai a. O tai tonu tau ono o le teimi to sila le malo i le tula fono wale ai le digital o le harmful digital conversation act, communication act. E te tau ona whaise fofuanga ina ia whaima awe tangata ia whai se whaasala. Ai leanga le tuua ia wae e atiri ia le whai ia mwhai ia o le wafi e tu so le mentally abuse tangata ia tato i tangata i mene o tala e whai. Wa whai ngō fia te le lalo teknolosi le nei ona lafi tangata, ma whai whaamtala. Awa e tau ma whai e so e po o tangata le tua i lungo computer. Tati al mei loa i tangata le whai whaamtala, i te lo tang. Na o le numero le pipi e lungo mai lau computer lungo le o le Facebook, po lungo le YouTube. Se longa la so e ti tua, ta ilo le po e tonu ane le tangata le iei. Alfa lave lave fo. E leo tato ilo uma, o lungo le Facebook,
tele yo tangata ese la to ngo lai o ia ele o mo to no ale ngo a to no tau no fasi tu la fono i fa ngalo lai sin e ta vali e ma fa ye ona listala o i lunga fa nga nai lo ya le o ile a lo tu tela lai fa lo fa mtalanga o lai lo o ile fa il tala ia na fi ngai lo le mal tu la fono ia pe sa fo tangata le so no fa ye tala sa o sa ili mai o ma fa se lo tala ste mo mo awai pauna le awale ia fea ala ngal so na fa yo fa mtalanga ali tinga ina ali tangata ile lo po ile fa mai nei mo fa mtalanga ia na la wo tano e fo si ma fine le ia wa tu langa na ia o le te ma fa po la se la ona po lo ste tato palmia o fia ne tau sango tau avea a le tele a tala tanga te fai fo ia a ele nga te ia so no ia foto ro ma lo ai o te lo la ma fa ti le va ai fa mtalanga ia le sanwanga le tala fia ngai e fai te o tato fa longa tu muni multi sinta ia Ashley Pungfield o tu le usa o mele ia te vo sa wiva pe le vo la malo ro o yo ia wala la te ti sia na tam le na fa na o le ve si le covid o te lo vo pe la von sa ia ma tanga misiona chantama tu a te le ale a fianga i sa wanga ni ina ma fa fa o tanga ta ia wale e mana ye lo ai mana ye lo mit ti a ma sanga pe fa nga o le sine a ta vale wai po fe ai ma wa tu wa ya tanga ta e ana ia tu ai nga i tu la fa pena tau fa ne a fa la leisen o lisi na fa salam a fa pe mo lo te fa ia lusi lo leisen ele mfento ya lu ta vale lusi va via la yo no ia a to no le to po le fa tanga ta wale pe o e ma le so le fa nga lu al fa tu se la pe lusi leisen ele po le ia po le ai ia se fa i se va to ta ma sta to pe se le ta to office po ro to ta ta no la ia tu foi fa mo le o te mita inu e se poso se mea ona o lo ingoa o le Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po tau sonoia oi tupu langai o te ole ina ne i e fia faa Europa e nau ia e mawale poto sili awane ia oa ona ono unu a ia sili no loto tupulanga Samoa o te ole ai nane sili au tupeloti ute pe ete alu inu umama o poso o se mea mana tua eta ua o tamatua o laua mi o lelei ia faile ma o sei ta o fi maula wanganu ia faile maula sanga pe anai se ia anusla ia pe ona mo mai o le tala no tato po kala me tai o le o Hutt Valley le tan no mai ai o le ne Wellington ia mal tato office polua ia o ai fo o ana ro tutel te mini e va ia mal tato mo sini ia talo fa ana tu o si fa so lo tu va ngalo no lo le po kala me Sabrina ia malo fa tai pe le si va ngale ap masanga o fa mo monga le uma fa ilo ne le officer le o tupe maua ia po o le IRD o tangata ia maua lunga lava la tupe maua pe ona tau mawhai
alo fo ile mai se vai nga fo le to la fono o la fonga ye e totongi ia a tonu mana i fo ile vai ngai tala no ai na amatalo ona fo sia le malo lana fo fuanga le ina ia si lunga le tolsu iwa pasene ia vo ia le tax ana tangata i lunga o le salau vols fu wa fetala le ile tausanga o te tonu le taimina na amatalo na va ai pole a le fa le titele na la funga ia ona i o le tolsu iwa o mena le o mai tawina le officer wa le wa e tuni o le wa amata ona palasi lalo tupele mo malo mai la fonga mo kai wai awa le wo lo ya ai foi sa foi se su evans ale vaingo le o le official malo e ma mai la to tel tununga o le tulanga tonu ale o no e palasi lalo le tupe mo ono le la su ye tanga tele faingo la to la fonga tilo la milione pa ta to vai nei isi foi tala sa foi tanwa e la titio la to tupe to awa vo e mena fa fainga venga la to isi mo meu tax lawyers o lo ia vo ele le fa ingo tu la fono e vai pola la wala fa la titio la to tupe la fonga tum e o me fo na le tau mo wai o lo va ai le malo e so e fa fia a pa pe tangata le sa i lungol tongi ate ia vo le sta usanga o pala se mai la lo se la vals fu e le vai le pola la wala la o fa fa la titio tum e wa isi fa nga trust ave tongi le tupe le trust ia on tongi mai le trust le tupe mo na mia ia on trust e le titela na la fonga fa ia le o tolu riva pasini ia pe isi ve vai na le la va ia ai pe o le tulanga le le fika isi a tolu riva se ne le ave se la utala etas to te na tu ya fu le sile ave se na fu fitsene ia po le lusu valu sene wa pisini si terminate e lo su valu ia senele pesenele taxa pe lo su val sene mantala no winga la to te lo isile lungal to isile la lo falan pisinisi afa fainga lunga la lo pisinisi ona taxi lo pisinisi e la titi le taxi lo tongi la fonga le to su le sene ia le pole o ma wali se me pole vota o se me se me na sa ola ai ia tan noi fo no tupe alu pe le lo ia le sa mai ia malo e le vai ngale le ua vala awele official le pole o nangal Consumer New Zealand ina ia fa amuta ia vai ngai pe e opu wai ia koni karate ia le Kiwi Saver ia tonu e mana i fo ide le o ia se pamtalanga tulanga le ona le fa per Consumer New Zealand stulanga ile talfiangai ata te le o tano tum ta puna o le va e tu fa mo fo le mele ta tano ni tusa e lua te si male valu piliona tala le fa o le tupe le la fa ti ele la fonga mo ele malo mai tupe tauna yai ona o swinga le la fa tanga te fa la ti tele la to la fonga e o se tupe te ata le lua te si valu piliona on to tele le tupe mo ale vainga le tala no mai ile Kiwi Saver e mondi a tonu mo tolo fa Kiwi Saver ma vai le me tala no ila ofisa po lo fa ngalunga o le mena yele amatanga e ina o fa vai mai ele malo e fa pe lo stongi fast food wafi e o le mena ye tu la fona la to tolu pasene la fo ile Kiwi Saver ai pula la o ema la company lo office pe ma fai ona fai se lua fiu tanga inga ai pe stongi 5% ya pe 5% la fonga la le tongi le office i ton a tu la fonga malo e fo e compulsory ai 12% e tu tonu sa fanga le ala malvenga tanga venga la office po lo company e so ni la fonga le ya o tangata la e pula o pe tonu pe o to 12% la tu pe tu tonu ai tasi al me tu tonu o company o le 12% o le mela le o mawane ia isi falfainga venga po company wano fo ava pe lo tongi fast food wafi na no fo la ia ese mai le 12% le tonu lo fast food wafi le o le atola le mena ia lo tongi le na sign up ai o le na faile mali de o lo tongi le la fainga venga fast food wafi
ya le o no fo la to o le fa popo la to to po se nge lungo fast food ai no fo mai tono lo fast yo ya la wa show change o le la wa mo wa nei o le me na lo ye ni o le fa la belave ina wa mai le swing i la lo national no mai lo le fa le swing o tu la fo ne tali el va ngana Italia me fai a ona fai se mali dia nga fo le pe ia o lo tongi dia a le la a fia tonu malau la fonga o sa fanga la le fo company o je le fa pe Chavlinga le la va tu lo tongi fast food wa fe a tonu fast food wa fe ne ia ma la fonga official le la va tu ka vai lo le va tu sa fanga ia la e tanga ale o i tau no sui na ia o ne to e fai le va la fo langa le o lo le instant finga le mele tu Malai fa pe yo lai mo mo tongi le tano ale lo lai alwo tonu male la Che fa ya che tongi ya si yo ele ngata lo lai fa yela na la fonga mo kiwi se ala vo fa yele sa fanga ale company le ngulu ya ngau ato ia antono mania mo da fa fonga vo la mania lo to si lo puli ai che tata la noa fa mo lo kiwi se fa mam lam le me pe fa pen fa tu pe lo kiwi se o ye to no sto sa fanga po me le tong yu mai tala yo na fa sa oi la ia mana ia te le fa mani no na vaenga ia ele vaenga le va ia tsoi le so enga le polisai le linga vaenga le MPI ia po tanga lu le primary industries pe ole se so enga e na ia va ai pole to enga fatu po ile se le tamo tale ole almond pe ma fai ona ola le ma ola fa awau tonu Hawke's Bay ia wa tata nei fa tau ia le to enga fatu le e se tamo tai ia na ola tola fo enga fa TM fa tau ia le almond le pe a ia atonu o me fa pene te fai tau ta sia lo tama fo atonu fa tai o le fo o mo le si va nga le no mo wai mo moa o nga luenga po la china e mo wai che le fo so fo ngo se ai nga po o tanga te tonu ni sila mo wai manga luenga e mai le fo mo o si e tau ma fo le fo to ina so po malo lo ina nga mo tato na mo nats me na fa pena e o le si meti almeno matau no fai tau tala le no fo ma fo o nai saina matau dia itangia nai saina te lo me tala fai a saina na mai le fatu la o le de New Zealand kasi valu fia e tau sanga ia wala tau le no mai nei eli mo me o mo me fa pena o te lo fo le te lo si ga o le de New Zealand ina mai manai saina mai nei e no fai tau le ma fa pena e te le sa saina la langi pa ma fo me tupui tau sanga mai pe wale o la fo sai na ia o le se no fo le pe o matu ni sila fai tau wafe tau sanga ia fo ia tau sanga o no ni ia o la tau na mai le ia le fo la mo ngal be ngata tau ia fai tau ta tau to fa tau tu le almani o sai na ia ni wa te le pe te le ni me mo to yo al me na le o le mo wa Hawke's Bay e fai tau i tonu alona tau e lau fanua lau ele ia male mo me o la aule io te tonu na mo i funi ngal venga nisi ne lo pela fa popo male al mention ate mai pacifico e mai fa ia to pe te me harvest ia pe ta wi fo o le la ia o le stu langa ia a tono o te mi sersele ai wa tau pa ua i lalo le tau mo wa o se e tau ngata ia pe anu ne falolo e fa tau ia nuts ia po le to inga fu la au ia o le fala vela vai foi le be to New Zealand termine le ta to nel market tu le tau le ia e mo se no tau fi ale to le New Zealand e o su ia fai ni e o su ma pata ia fai New Zealand tau te mi tau fi ia le e pe o la fam talanga al frontiera e seki le market le tau le su fa tau e lai fai le New Zealand a fa pe o le tau wale tau na lo i la langi ato na mai fo le tau na tongi tanga te New Zealand mena e tau da ese e tau na fa pe e seki le market le tau ai fa pito ase pa u fo le mo tanga te New Zealand wa i le mo to ia tau ne se swing fa pe na ia tau mo se tato manui ai le aval tinga ai no tato na tato minito e fatu ne New Zealand ai pologa vo tato tongi le market price le fa ye seki fa pe na
Ia, sa oi. Ia, malo. O malvanga le amasanga I pele. Deva vat fo ili tu la wiva le o le ripoti fo ili le IPCC mo le suwinga o le tau. Ia te le fo ili vaenga o le safa tal no ina il neva yaso. Pe o le una ina ai la tau I o lo o tau fai pe o na I ma fa tau ia le puipuinga le sio manga ma le suwinga o le tau le afia la lang. E ona il malo ma kampani ina ia. Fai do nga luenga I le pe o le tu wai level fa tino nga luenga ne fa titi ka so ona ne ye. Wa vavi lava ona liu suava ia le te leo. Ai sa te tele ne o lo vaenga I o lala. Na o le pe de tata mo tu tanonga am tanga. Te le nga luenga tau na pa statu sao I le fo le puipuinga mo le fa sao ngol tatu planeta. Ia o leo na le tala noa o fiu tala no isa te miro fa mai tala. Na le tele o tala noa ma polo misi fai. Ai le alfa tinonga le o tala fea ngai mo le tu. Ia o fala velave ma tau lia na te mine na sawe Donald Trump I tong. Te ia o tango ia ese Amerika ma le mele saini limo o mafatasi I Paris I Bali. Ia o inana amata mai lona ma lepe le tau mawhainga le ia o fatasi ma tau mawhai e whaia la tō fufuanga ina ia tau nu o ia la tō tau tinonga ia na whai. Ia o atu le tau sanga ua fia ua whaititi ai le kasa e whaaru le nu umalenu. Ia ma tau mawhai o atu ma li poti po le altu langa wo iai. Sa wali ese loa ia Trump a vese Amerika. Ia na umai na le toi muli muli o tanga te la tau tinonga ia whai. Wapo le toi tū whaatas. Ia o lea lai a whai tau mawhai mai ana I tangata ia. Amo tātou, e whisiri la mo tātou, ulane me mwhai ona e whai oi. Ia pei o le tau mai fo se pautuanga I tono le. I poti le te tanu mai. Tau le sabati. E tia wila, wila vai. Ia whaongale public transport. Ia leo soani le malo, leo pa une, le tongi o pasis. E tangata o tala no e whamai, esen maa neiwa pasis, e le o afa. Ia wha pesa lima tala lewa, ia leo o nuta la lima sifuru o te le alpa u. Ia o e istangata lau wha pe, la me le wha free e lo. O le to ese, wa le si sau whanga po nal malo e wha atiti ai. Ia lo doinga na lo oso al pasi te le to pole, so pasis e te aluai. Ia na le sa vali le o fi atiti pasi. Ia na misi la lo exercise ai alu whaumane na le free ride. So ia wha pe, a wale tele, sabinia? E wapeo le sa mata watu. O whao popol numero tangata o le ua oi whao ngā ia au nanga no whaafi ma pasi pe o nari poti e niva ia so fo I tonu lava ia Wellington. Teira o le whanau na wala ia a whai o tūlanga le o le amana ia tele na whao ngā ia. Feo inga ia train ia no whaafi ma pasi. Io le si mere wha pe ia eat less meat. Ia pe a uto tele tatu tau mawhai. Ano manufasi. Ia le amesiale red meat. Ia awole tele whelua ilunga wa lele wa au si vena le tele ia kasa le wa wha lea ngai. Ia meta leo tato umo le wha tele 20 tala mo le podo se i sa mo Ia sa o le le ia. Tata tau ona whai se tonu ale malo ma le company wa lele. Paua ia tō malanga mi whai tau sanga. Ai al mele ini. Ai wha tō sina le eni usine le lafo mai. E mau pase se pa ue whai watala te oso mai e Wellington le alpo vea ma whai le New Zealand Ia. Lona winga, o le wha tō sina tātou e o whio ai. Ia alewa mai, ia travel list. E leila se, e se le tala lewa mai na mea, taunu whai e se le mele tu. O le tūlanga na, ia ma whai mai whai ngaluanga mai whale. Ia me tonu ale leo whai oe ma ulwai aso ne. Leo a tō ulwai aso te le i o le official, le whai ngaluanga le whale. A oe na le vea o le COVID ana o no pole. Au ngā 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 valusi le whai. Ai pe o le si vaenga tāua a masanga I tūlanga ia. Ona o pe o le tato whei tā pe ua I le COVID. Ia pe tasia sa o COVID wa mai I o so soani na whai titi o te ro kasai. Ai whaalu la langi. Wha malo lo ma whai wheo I ngā waalele o wheo I ngā ta avale. Ia motua o mai whafona I manu whelelei ma manu lele ma se wheo ai nā tōnu mana I o le ea. A po il taimi o le lua whelua sifuru le na vea fo I miso pokalama. Na wa ai ele suinga I na o le tō wheo ai tangata le wheo ai ni wa alele o
wa mamale e va ina intia wo lo tu intia tum tu monga mo le lo vo le telo le pollution de casa vo le va ilunga le asu yo ta to New Zealand ye di putina mai nga tai pa le usi u to ye mo i am me wa o sali taulia ia to palpala le menino le la fo swasang ia o si fo no fo nga manu wa matan to va ia manu le va ia wa fo le ni se pisa o ma to pe wa ti ia o sa lo to ina i si va nga ye ia to no o le nga na ia to no ia tala fo i se ia le ma fo anga me tu ele tu fo me ni ato no le sinap so ni tau se pelta to pane to le va vele lo tu i wa se lo fa ne nga tu pulanga le la i ti temine e mala to vi ri fai mai i pa fa pe fa wa ta to tu la ngo ye ne panet o no fo ma fa le tau le fai nei lucia va i le telo ne mau tau me tau e fai a le lo le vela na ato ne fa popo vo vele me tau na mali a ti le me vela la va ngo la ya la va to la ma li dia tanga tama o fulai pela a ole le o lo te vai mo me o fa salonga foi fa pisini sele ale staff ia me la tonu spepal dominen posi si vai taimi e mai ai me fo io fa to sina te fa to mole su e pise paso ia na mo ile lava no e taru tonu e mo e la mo me o la to vanga na ma sani no fa ile se ina e fa mo me o e-bikes o fa pe to anga i fa tu mo sa e-bike o te ti to e pori dua no wa tasi vo ina tu e fa ma mo me le tele le o casa il tato si o manga ia e le ila a to na lucky stain ia to anga pe a to no i stain de mo sa e-bike o le fair pay agreements bill le wa ba tu wa pa si e no na pa ta mo ma sa ia yo o le te muri le vai ngai o le ai tamo fai ina ia mo le ava noi e no fo fa le company matanga te fai ngai renga ma tala noa ia inga ma tu ngo la to ngai renga mo le tutongi tu langa fo le man wi to no fa fai ngai renga mo le sepio o tangata e o le me mali o le ai una ia le pa me ni mai ai tu sia le national male fo le act la tote tunu ele se me fai fontu la fon tu al fai tadi o tangata fai ala to mo meni o fa la le tu fai tadi ele ki ala lis company na tangata se me na o lo uso tu tao e na tu ma wale lo tu ata to vai nei tu la ngale o tu tong pito ma la lo New Zealand no mai tu tonu le leipa man la tu tala na fai e man na si tu tong tau sanga o mama si lu o le la wo le termine o fia o vos futa la fia le we ni dos follow rua ana le fia ma si fa pena i la lo le fu wanga le malo e o mai ni o la tu tongi si te fu volta la su viva tala o mena tu tongi company e le ke ali stam company tu tongi po la le tu pe o la ina tanga tinga le la to ala e mana to ala to na polo fiti le mana o si lunga to sanga o ia malu lunga tongi o le pule ma tangata e ona business. Ata tu wai lau mau mele ne. Ia lai o lunga la to fe tau piliona le wanga i lunga a. Ia ne tangata ila. Ia lai fia ola fia ai. O alu lunga tongi le rent. Ole pe ole vaenga na le mai le fia pe ia kuine. Ina ia mawhai o ne luma na o na tala noa ma whaatulanga le dei e tutongi. Ina ia o ngatasi ma le so ni soifuanga le wai tato iai. Ia tau tia wa lewa umana tau tino mai ele national. Ai te uto mai la tu. No mai foi le tu talepe le tu la fondo ni. To inga tu la fondo ni tau ona soala pule le lei ina ia lango te sia fina ngalo la tope au tasi ai. Ina ia fai e lole mo le lei man wio tangata i tonu New Zealand. Tangata fai ngalo. Ai au le fai foi le se me le telo le time officials tangata whainga runga malo le ta pena pepa ma whai tūla whono ma watu ave una il malo na pāsia le ia uma mai fo sin whainga malo mai fo toi talai uma ave tua ia toi so fo le malo toi mai fo toi tau mai to ma tau dia sa ia le Employment Relations Act o le luafi lena le alwe nei tātou te me a uma la swinga le lona winga le si luas futau sanga le ta toi suye fo tūla whono whainga au lalo au tole o tula fono na e ta uele o pule o le faithful bargaining
ina ia tala noa ma e fai folele loto mali dia ma fai awala folele ia almele fai le fair play agreement e vai le me ina ia fair mo tangata uma ia o telo e fa nga ia le faithful bargaining i tala noa ma ia ma loto ma mama fo ina ia o stulanga le lei ia malo sa o le o terminale o lena amatai ila so mo masina nei luas futasta la luas fursene ia le tongi amata le wel terminate ia tonu pele tulanga na mana ni telefon ia o le Sabrina amatalia la o isi like mo city councils ia o la o fa nga la tole si to nga rate le ta o la fo i ese le tulanga le si ta to le living wage living wage e mawalunga tula na lo le o le tongi le ye ni ala o ye councils la o adopt la to po o talia la to ma fa nga e faima mata i yalo la to faingo tongi ina ia fair mo tangata ia mania fo tulanga na alfa lo lave pe o le fi na voice e fo le tupe company po lave tongi na to na to awa to tele la o fainga luanga a mis company te tele po supermarket afa pe afitanga te fainga luanga le New Town le New World in Wellington ato ia it's so me to pe tongi me tangata na ia na lo le lunga tau le la to e ma fa tau ene to mumule o e ma o tamutale o lo ale lo le so me to pe tongi tangata ia ia nala ia e sa fanga ma tangata na tu langa ia ole si vanga msanga no vato pasia tu la fono matariki a le mole asomalo lo le fa popo ele si asomalo fia foi la fa ngalwen ma yo le look forward to les foi asomalo lo na vai sin koma ia tu langa i ta longa sole o vato i tale o tai ka wuta ni o la nalwe e to leni ma o lan ta alo ale vato sole tu mo yal malai na ma wa ta va va ia so ia na fai fata ta inga o te ia o pe ala o fai le tournament mena ese disi o ai ngai tama ia le ta a si de ko fa e sel tu la mai to tele tanga te o mai pa sa tai ka wo ta ai me le ia se longa ta ulo le bionic man te lo ia ste mina ni el tanga ta ta ulo bionic man ia ta no fai ia wa le o so o mal ba ngolo na tino o me ma me vo isi ta fai ai resa wala le ya le tai o te tonu ayo lai mana o te ko che malo lai va va ilo na tali I vole le wa te tonu o mu buri ne iso na lo e tai pe alo te male poto va ile fo I fa anga tama o le sula nga ia to o le alu ilunga o to alu fo ilunga le marketing o le talonga ta polo ele nga to pisinisi ia te va vai fo istanga tau pena na to va ai tai ka wuto a matan to fa lo lo ai fa tau me o ta alunga ta polo fa e se fo o te lo wo le bon tawa na le PGA le Christian Golf Association I tai ka wuto fa mo le te sa wita le tournament ya awa fo ne tata no tawa nei fo o le ta wo so mai Saudi Arabia ma fa mai le si tournament e fa tau va ma le PGA Yo le na tau le ka ta ia Craig Norman le sau mai Australia o le na tau sau ma Phil Mickelson e tau mai si o li e tai ale la o so mai nei tai ka wo so tu mo yo le vo la se me to pole I wala le lo pe na tu tongi le PGA ai fo I tai ka wo sau usape umala so mo e ta ai le ve lo ia na amra ia ai chau si o bitanga ia na ia le lo la pesa e bla le va tu le taimi le mo ta po kala me fa tai fo mo ta penango ta tala mo ne va yasu fa pe fo le fionga la wano ya rom telefo ta to I mo le fa fonga le tunu ya fa tai fo ya to lo so ani mo lang suanga le fa ya si fonga la mo e mani tele la va ya to no ne ya o si no tal no na va ya so yo taimi ya to fa so fo
se mea aua le popole e mamulu mai le pa mole mole la usa moa la usa moa ea mea tu ai lo pa mai e moni lea le aoro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Samoa lo tawa ia sau Rau Samoa la usa moa ea Mea tu ai lo pa mai e moni lea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Na usa moa la usa moa ea Mea tu ai lo pa mai e moni lea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Ia o te fia e whaatalo. Toi whaawhei vai atu I le manu o leo whaafonga I le nei tū la. Ia mai se fo I o pa anga uma o le nei au nanga a le si ufonga o le lo mua I Wellingtone. O le taimi masani fo I le nei o le tātou Paul Kalame o le lalolangi o aso nei. Tātou te talatala noai inisi o mea o lo tūpu I lea I tū ma lea I tū o le kelope.
ma le lololangi o tātou o soifua maola ai. E pei ona masani ai o le fo'i so ni mai le sunga ia Mari Faivalu o le li ofisa whaapitoa me tau fisota inga te le vavave le tātou wala leo le nei le si ufonga le lomua i le fofonga i nātu o le tātou Polokalame ia mai le tātou ofisa au tū i nei i Porirua i Wellingtone. Aloli soifua Mari, tālofa lava. Ia, tālofa lava i lau fionga la wano, ma aloli soifua, manatu ia o lo manuia lau fionga, a vtei fo mo leva no tātou toi whailoa iai. Ia tau tuere tātou tinu nei Polokalame o lau langi o aso nei, whaftai. Ma lo ioe o le tūlanga whiwhia nā maua le awano ho i toi whaawa waile tātou ngā luenga e pei o na masani ai i awa uli o asfareile to i tasi. O le tātou Polokalame lai le nei vai aso. O le amu mo fo i ona se i whaafonga i nisi o mea o lo o tutupu i o tonu o tātou vai whanua i New Zealand nei. A o tātou le ise atu fo i isi ma tā upu o lo o la walunga i mea tupu i isi atu no i whafo. I le nei wha au poponga o le lalolangi o aso nei. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. E le ima mau atu sa whai ai e le taitai o le pāti ia po le vaenga wha whai o le Act i le tonu o New Zealand nei o le li whai pule leo David C. Moore ia sana whaasara launga whalaua i tele sa ia whai loma i ailo na manao ina ia whaia e le malo ia se pālota wha apitoa ia po se referendum e vesilingi ai fina ngalo le au pālota e winga i le mata upu o le ngalu lue wa lua o le malo mataitai o te ngata Maori. Ia ta ua le whaperetania ia le whainga o le co-governance. O le vai aso o mo vaila na se e ai ia le li whaipule de nei o si moa whaatasi malana pāti o le Act. E wha popo ina matu whaatasia ia se talo sanga lau tele se petition, mōl wha moe, e una i ai le whainga o se pālota wha apitoa, le ta ua o le referendum, e winga i le mata upule nei. O le manatu ua whalawa i tele o le li whaipule o si moa e whapea. O le fuafuanga a le pāti a le Labour, lea o lo tū nei le foe i le taita inga o le malo New Zealand, e ngā lulue wa lua ai le malo ma taitai o tangata Maori. Whaamatalina e leani e wape o se whainga o whaia ma le mauti noa lava i le pātia le Labour. Ina ia le tutusa ai tangata o le atunu. Au e ta awhi leali i o le ātulanga ese ai ia te tau wha au whai o malo. Atoa ma mata whaioi o tangata Maori. O le mataupu e winga i le ngā lue wa lua i se tūlanga whelangolongo mai ma wa lata o le malo ma tangata Maori i le whaia ni whaai unga e a whiai tangata e pei o le vaenga au tūlea o lo o te ena malosi e le li whaipule le nei o si moa ma lana pāti po o lana vaenga wha upu whai o malo o le Act. O se tautalanga a le li whaipule le nei sa whaia i le whonutanga a le kalapu o le Rotary i le pitonu o Milford i le vai asa Tanwai. Sa ia au ili na ai o na langona te tee i lea fuafuanga a le malo. O lona ta ofi, o le a talepea i a whainga sa o loto wha demokrasi o lo o sapi ai New Zealand mana whainga malo. O nisi o fuafuanga le malo sa ia ta ua e whaima wha ita inga. E au fiai, ia le Polokalame fo ile nei o le sua mai, le Three Waters, maona pulenga. Ai maise fo i o le whaavaina lea o le pulenga mo au nanga, wha le soifua maloloina mo Maori. Ia e ta ua o le Maori Health Authority. E pe o whaatita inga ia sa folasia e simoa i lana tautalanga lea whalawa i tele. E matua manino mai ai i le manatu o le ihoipule
lona le fia i le vai luaina o le pulenga o so o se Paul Kalame, po o se au nanga ale malo. Ai mai se, o le tusa ia wha amatalaina, o le lua o i tu a inga o tangata a fia. Mua, o tangata e filifilia wha a demokrasi, e to finga ma tu langa pule, e awala lea i le pālota. Malona lua, o tangata e tō fia i ia tu langa, ona o lo lātou tupuanga. Ua fola ho i whalawa i tele e si moa, o lona manatu i le whaia se pālota whaapitoa, se referendum, e winga i le mataupule nei, o le a whalango i ai, ia le tū e lango ina e lana pāti o le act, i le taimi e tala noa i nai se whai ngā mālo fau, pe a uma ia le whai ngā pālota tele a New Zealand i le tausanga fau. E tele ia whina ngalo ua langa la ngā ai i tu langa tau upwhai o mālo i le tonu le tunu ona o ia langona o le li i whai pule le nei o Simoa malana pāti o le act. Mai na whailo mai e le vaenga wha upwhai a Maori i le pāti a Maori. E tele whai tionga mani la fonga mamafa ua whaia e tangata e whaasanga i le lātou vaenga wha upwhai o mālo. Talu o nādi i mai le manaa o le act malona taitai ina ia whaia se referendum e tusa o le mata upule nei, ta ua le ngana peritania o le co-governance. Ia atonu polo na wha liwina ato toa, o meo pulenga fo i nei wa lua. E o mai la i le teimi nei, e le o talia e le pāti po le vaenga wha upu whai a le national, le whaia o se pālota wha pēa, se referendum, e ui ina ioe le taitai o le national, o ia hoi o le taitai o le tua ngai do tonu o le pāle mene le li o Christopher Luxon. E iai le a ia tau o tangata e wha lia ai o lātou manatu e tusa o ni whainga wha vai e au noa ma le tāo fia o ia wanoa. E manatu le i whaipule o Chris Luxon e mana o mia le wha atala noa ina i se tūlanga le lei ma māwalunga o le mata upule nei i mea tau pulenga. Ai na te le lango ina le whaia o se referendum, e pe o se pālota wha apitoa, e visili ngia ai fina ngalo le au pālota, e tu sai o la lea mata upu. O se talanoanga Luxon, ma le leitio New Zealand le su lulu, na ia whaali ai, e mo o mia i le teimi nei, le talanoa ina o le mata upu le nei, ina ia wha amanino ai e le mālo, po o le atonu lava le winga moni o le co-governance, ia populenga ia wa alua e pei ona fesilingia e le pāti a le act. Sa wha mawhaina foi e le li fai pule o Luxon o lona manatu mai o le taofialo ia foi leo lana pāti o le national. E le isa uni le tunu e pālota i le mata upule nei. E mai e na de te enai le whaia o se pālota wha apitoa. O le neitulanga sa whautua ina ai le taitai o le act, le taitai o le national, ina ia aua le vave, a ia toe sila to toa i le nei mata upu ta ua. A e taruai o le ua fola le taitai o le act ia David Seymour, o le a whai le mata upu le nei mata upu o tu, e fua i ai le tu la tau te langolango ina marana pāti, i le taimi o le atala noa inai, le whaawai se whai ngā mālo fau, pe a uma le pālo te tele o le tausanga fau. Ua manatu ai ni isi o la tau e mai tau ina mea tau upwhai o mālo. A tonu, e mawhai o na ave le lango le act i le pātia le Labour, pe a whai e tū mau pea o na le talia e le national le la tau fuafuanga mo se pālo ta whaapitoa e winga i le nei mata upu. E pei o na silu fia, ua uma o na whaalia mai whaalawa i tele e le tamaitai pāle mia ia Jacinda Ardern. O le mataupu e winga i pūlenga wa alua i le wā o le mālo New Zealand ma tangata Maori e le o se mataupu fau. Ma ua tele fo i taimi sa whapeona whaatala noa i nai, whaalawa i tele, e a mafuanga ua mana o mia ai i le taimi nei, le whaavai ina leo se pūlenga tūma oti mō au nanga tau le soi fua māloloina mō tangata Maori.
Pe ta ina fa alia stasio foi pule Maori si nia I tono le parlemene o le li o Kelvin Davis e fa pea e mana o mia pea le malo na te whaia nisi a wala ina ia sanga una ia ai le tala noa ina atili o le neimata o puta ua e ta ofi le li foi pule po le li minister Davis o le minister stasio minister kabineta e te le vaenga o le tunu e le o monino I le taiminei pe malama ato toa I le winga moni au le ngā lulue whaatasi I mea tau pulenga I le vao le malo ma te ngata Maori o New Zealand. O se li poti la mai nei a le walis whaasana lau o New Zealand le Radio New Zealand na ta wai se saunonga a le pare mia I a Jacinda Ardern o se taimi o le tausanga le nei o le awhapeo na whaanga solo I loa e le malo le whai au ni whailoa inga ma ni whaatala noanga whalau I tele e tusa o le mata o pule nei o pulenga va alua I le vao le malo ma te ngata Maori. I le toe whaawa wina la o le tātou tala I le nei tū la. Ua tu ina atu ia se tusi alo ia. A le whaalapo tonga o le ngase o le kānesa, le New Zealand Cancer Society, a tohai fo I monisi whaalapo tonga tu maoti po NGOs I le tono New Zealand nei. Ma o le tusi, ua tu ina atu I tai o vaenga whaapu o ma law o le National, whapea I ma le Act. Ina ia fetutu nai ma toe sa saa le whawhao, e tusa o la ua langona ma manatu whaalia, e tusa aima le whaalea o ngā ina, o le pulenga o au nanga whaale soifua malaloina mō Maori, pe awhai e tu lai mai I la tau nei le teite inga, ma le pulenga o le malo le tunuu I le lumanai. E pe o le winga a toa leo le tusi. Ua uma o na whailo mai whala o tele, e le taitai o le National, Christopher Luxon, ai whapefoi ia David Seymour le taitai o le Act. E la te le langolangoina le iai o se pulenga whapea, mai o le ao la ua solo ia ma whaalea o ngā ina ia sea whaalapau tonga, pe awhai e manu malola ua I le pālota tele o le tausanga fau. E pei ona sila fia, o pātina e lua e mai lava I le amatanga e tutu whaatasi, ia ma whaiwhai mea whaatasi to tonu o le parlemene. O le tusi whala wa I tele pei ona tā ua. O lo whaalia manino ai I le tutu whaatasi o le societe o le ngase o le kānesa, a toa fo I maisi whaalapo tonga tu maoti to tonu New Zealand, e langolangoina ma losi, ia le whaavaina whaapitoa o se pulenga, mo au nanga whaale soifua malaloina mo te ngata Maori o le tunuu. O loo whaamawhaina la I le nei dusi e whaapea, o le whaavaina I le malo o le nei pulenga fau, whaale soifua malaloina e whaapito lava mo te ngata Maori. O stasi lea o au ngā au tū, o le whengainga ho I le nei o le Waitangi, I le waha o le malo New Zealand, ma te ngata Maori. Mai o le a mautino ai, e maua e te ngata uma o le tunuu ia au nanga tutusa, ai maise lava I le tū tau I le soifua ma lolo ina le lei. O whalapo tonga la ua uma na la tau sainia ia le tusi le nei e whaali ai no la tau lango I ai. E au fi ai, ia le whalapo tonga fo nei o ngase a fi ai ma o le Lung Foundation, ia whape fōi, whaalapo tonga e ngā lulue mō la tau e a fia, ia whatu ngā o se itulou, le Kidney Health New Zealand, ia mwise fōi le ngase whainga tā o le stroke,
le ngol fa la tonga le o le Stroke Foundation ai fa pe fo ia le fa la tonga ia mo ngā ruenga fesosani i ngā senga se utina o le breast cancer Aotearoa ia maisi fa la tonga ai o lo fa tupu la ia pea la fa yo maftanga ai maisi fa la tonga fa le soifua maloloina i tonu le tunu o lo anga ia tu pea ma fa alia lo lato langaloina o le nei fa moe e wala le lato sei ni o le nei tu si fa la wo tele na fa di mai e le fa tonu au nanga ale societe o le mai o le kanesa o le lifo mai e ngo ia George Laking e tele ma fu anga ma fa la tonga o lo langaloina ia le lato tu si fa la wo tele ma o mai tawa tu iai o se vainga tele o ia fa la tonga e le oni maftanga po oni whaala poto po tonga a tangata Māori. Mai wātangi ai ro lātou lango mālosi, i le whaamoe moe o le mālo, whaawaina lea o le pūlenga tū maoti, mō au nanga le soifua māloloina mō tangata Māori. Pei taila, i lana tali atu i le neitusi, na whaali ai le taitai o le pātia le Act, le lifoi pule o David Seymour, ia lona whaanoa no tele, o na e aliri mai, ua whaanga ina ele nei whaalapo tonga tā ua, ia tūlanga whaapolo kiki, e whaalawi loa ai, ia le lātou mau. Tā ua e si moa, e te tau i le societe mō le ngase o le kānesa, o na tū mau i lana mata whaioi, o le una ia lea ma le whaale leia o tonga vitinga, mō tangata, e mamai mamafatia i le kānesa, ai le o le whaia o ni tūsi whala o i tele i whaipule o le pāle mene. Peitai, nā whaalia e le li fo mai whaatonu o le societe o le mai o le kānesa o George Laking e whapea, o le pūlenga tū maoti mō au nanga whaale soifua māloloina mō Māori, o le talimonia lea o le mau whaafita auli o le soifua māloloina ua lawi loa e tangata uma. O le patila le National Lātou, e ioe ma malama i le tutusa au nanga whaale soifua maloloina o loo iei nei e mha peo na awhiai i a tangata Māori o le tunuu. Ai o lo lātou tā ofi e matua le tāla whengai i le whaia o se pūlenga whaapitoa mō ia au nanga e nā o tangata Māori. Peitai, e tū mau pēr le National i lana whaai unga o whaai lo mai whala wai tele, a whai e tuai mai, e tūlai mai, i le teita inga o le tunuu se whai ngā mālo, pe a uma le pālota i le tausanga a sau, o le a lātou so loia, ea ma whapeo na whaalea o ngā ina, ia se pūlenga whaale soifua māloloina whaapitoa mō tangata Māori. E le talia le National le lua o ni pūlenga SS, e whaatino ina ni au nanga mō tangata o le tunuu. E tali tonu lea pāti tele i le tonu o le Parliament o New Zealand, e lava ai le tasi le pūlenga mō le whaatino ina o au nanga tau i le soifua māloloina mō le atunu a toa e whaavae i lunga o mana onga. Ai i se saunonga la mai le minister o le mtanga luenga le soifua māloloina o Andrew Little na ia tawai, o le tusi whala wa i tele pei o na whaalia nei i ai manatu malangona o tangata a to ai ma whaala po tonga SSA. Wātangi ai le mafuli o vaenga o loo ngā lulua i le tonu o nanga whaale soifua māloloina i le lango ina lea o le whaavaina o se pūlenga mō au nanga whaale soifua māloloina mō Māori. Ai e peilawa o na sila fia le maru lau whaafonga o le mataupu o lo fina wai nei. O se vaenga leo ni suinga de tele leo ua uma o na laa le malo e amata o na whaatino ai maise lava i le tonu au nanga whaale soifua māloloina i le tonu o le atunu a toa. O ia suinga e au fiai le whaavaina leo ni pūlenga SS se lua mō ngā luenga ma au nanga whaale soifua māloloina. O le pūlenga mua e au fiai au nanga uma o le soifua māloloina mō tangata o le tunuu e le o ni Māori.
ma le pulenga e lua, e whaapitoa lava lea, mo au nanga wha le soifua malo loina mo ta ngata Maori. O pulenga nei e lua, o le ao la ua tau aveina ngā ruenga ma au nanga uma, ia ua tele tausanga, o pulea ma whaafoe ina mai, e pulenga o i tū mā lo whaafale mai, ia ta ua o District Health Boards i tu tonu o le atunu a toa. Ia mai o iulai o le tausanga le nei, lea o le a alo iai, ona whaatino ia swinga e pei ona tā ua. Ai, o le a se i vai foi lau whaafonga mai le ni teimi, ia ona toi whaawo tuai lea o le tātou tala. I le toe whaawawina la o le tātou polkalame i le nei tu la. Ea e pei o le taualawa i Europa i Zasai, lea o lo o lau lunga pe i mea tupu i le lalolangi i le nei vai taimi. E pei o lea ua savalia nei le ono vai aso talua na ali di mai le nei vevesi i na ua au inane Lucia lana vai ngā au i le tonu o ele ma lau whanua o le atunu o Ukraine. Ia malātou oso wha iai ma tui i pomu ma mea tau mālo losi ia ai a tō ma whale o tangata o le nei atunu o pe ia an tātou moli ma wina pe i wha asa launga mai whafo a mata mai lava i leulua i aso los wha inga le aso loful whale o Februari se ia o mai a i le taimi nei. Ai o le nei vai aso e pei ona sila hoi ma mai moa iai le mamaru o le tātou atunu umala au wha fonga i talau le nei taua, ua ata manino mai ai, le tele o ni whainga le tāla whengai, ma le solitu la whono, ua whaia le fita Lucia i tangata Ukraine. Ai moise ai lava i le pito nuu e ngoa o Busha, lea ua masalomi ai, le whaia ma le mauti noa e le fita Lucia, o ni ngaio inga sa lātou whasio tia ai tangata savili e le o ni fita a Ukraine i do tonu o le nuu. E tele tangata na mauatu ua maali liu i ni pulwhana, ai o lo sai i tua o lātou lima, e mai to tele ho isi tangata na mauatu ua da tanu i ni lua, e ai to tele ho i sa taa di tia i lava i mea na maali liu ai, ina ua tawhana i le fita i lunga o awala ma tafa o lātou whale. E le ngata i lea, e tele fo i li poti ua maua mai na taawai nisi sa wanga sa whaia le fita Lucia e whaasanga lea i ti nā matama i tai a toa ai matama i ti a o le i tu umuri e se mai i lātou ma le ai le nei e ngo o Busha. O ia tūlanga, ua matua i longa o na le fia i ai ia le to tele o tai o mā lo le lololangi, mai ua nau ai le to tele ina ia mōlia i le whaamsinonga whaale wāo mā lo, ia le li pele stene o Lucia o Vladimir Putin a toa mana vai ngā au. Ona o sauri ngā tūla whono nei o taua e pei o nā ia ai whaale wā o mā lo. O ia tau mwhainga, o lea ua amata i le teimi nei o na wha amao popo e nisi o lo ia, ua ofo atu lo lātou teimi e sa ili ai ma tu wha atasia ia mōli mau ma wha amao ninga o nei mea e na ia mawhai o na ave i luma o le wha amasinonga le lololangi i se teimi e le o mamao. O se lipoti lata mai nei i le ai o Kiev, le lau mua leo Ukraine, na whailo mai ai e le Palestine o le maro Ukraine o Zelensky, ua whamaunia
e feo lolo mea ia na tutupu ma moli mawina i pusha na i lo o leisi fo ia ai tua oi e ngoa o Parodianka lea ua amata ai nei ngā ruenga i le tau wha ama mai na fale na malepe manuti pala ina i le taua ia ma ua iloa ai leo ngaonga o sa wanga sa whai ai fo i lea ai e fita alusia a o lātou no foia wha malosi le nei fo i nuu o Ukraine. O le ai nei o Parodianka e tu sa male se furu lima maila le vā male ai o Pusha mai na whaalia e le li Palestine o Zelensky i sana whaasara launga sa pu e se ata video e whaapea tele i a tino maliu o isi tangata lau tele na maua o tanu mia i ni lua te tele a o isi sa tanu mia i lalo whale na solo manuti palaina i pulu malolosi a vaenga au a Lucia. I le taimi nei, ua mai ta wina i le tele o atunuu ua toe wha au popo atu a lātou veso soani wha apitoa mo Ukraine. Mai ua se atu fo i le tele o malo e wha atino i a nisi whainga tau le tamau ainga e wha asanga tau ai i a Lucia. Ona oro lātou te te i le oswhainga o Ukraine. O le malo ka nata, o lea ua si itia lana veso soani tau tupe e pei ona whailo mai e le pālemia o le malo Justin Trudeau, o la whainga le sosoani whaapitoa ka nata mo Ukraine, e tasi le piliona tā la. Whaariai le minista o tupe a ka nata o Chrystia Freeland, o le sosoani e awalatu lea i ni whaaunu ngā tupe, whaaune ngā tupe, mai i le whaaputu ngā tupe a le laurangi le whaingoina o le IMF, International Monetary Fund, ae e ese ai i le vai ngā tupe e 5 miliona tā la ua tuu sao atu mo le malo o Ukraine. O le malo fo i o sia mani, e lua tesi ma le 2 miliona tā la lana ia so soani whaapitoa mo tangata Ukraine, ia ua so sola ese mano latu o tunuu, ai ua sulu whaiane e isi a tunuu tua oi, ma isi vaenga o le larolangi. Nā whaalia mai le taitai o le malo sia mani le li o Olaf Scholz, o le neifisa soani na ioeina e se tete uma e se fulu ma le ono o lona malo, ona o le anganga fia langolango, ma fesoa soni atu i le 4 miliona o tangata Ukraine, ua tu ua lo lātu o tunuu, ona o le taua, e pei ona vevela ai i le vā malusia i le teimi nei. Nā whaalia mai fo i le mtanga luenga o le loto i fale, a le malo sia mani, e whaapea e o mai i le teimi nei, ua o atu i le tolu se lau ma le fitu afe, le au whainga o tangata Ukraine, ua sulu whaiane i le tonu o sia mani, ona o le taua i lo lātu o tunuu. Ai i le United States o Amerika, na pasia ma lango i nai le vai nei e le fono au whaitu la fono le US Congress, ia se pili ele ma lo, e tau fia ai, ia so tanga uma tau e whaatau inga i le vā o Amerika malusia. E le ngata i lea, ai sa ioe ina fo i le Congress, le whaasa ina lea, o le toe whaatau ina mai e Amerika, o se sua uu mai i Lucia. O le atulanga o whaalia whapea o le ama whaia nei o na whaama mafa, ma whaamalo sia le li Palestine o Joe Biden, ia sa matapu tau le tamau ainga e whaasanga i le malo o Lucia. Ua fia fo i lalo le neifu o fuanga le malo a Amerika, le whaasaina lea o le toe whaatawina mai e le United States o ni mea tau mafa mai le Sami Seafood, a e whapea ai le awa malosi a toa ma ata ua o le taimane mai i Lucia. Taimi nei la o le wawa noa le i Palestine o Biden e na te seinia i le pili e ave ai matu la fono, mai o la whapenao na whaatanga i loa le si tia mau lunga e Amerika o la fonga mo nisi o loa e au mai Lucia e pei o le ua mea ma o loa tau i le alamini. Ta ua foi i se lipoti mai Washingtone, o le ngalulu e whaatasi o Amerika ma isi ma lo le lorolangi,
i fuafuanga tau le tamau a inga whaasanga i le malo lusia, o lona wha moe moe au tūlava, ina i waweai o na avesea e lusia i alana vainga auma na fita mai Ukraine, e mata ofi ai le taua e pei o na whaiai i le taimi nei. O leono vai aso talu ona amata leo swa inga lusia o Ukraine, ua manino mai ai, e lei mawhai o na lātou whaato i laloina, ma wha oa le pūlenga o le lau mua o le tunuu, le ai le o Kiev, ma ele ngata ina to o tele fita lusia ua mali liwai le taua. Ae o whape na fhoi, o na tele a lātou mea tau e pei o tāne tau, ma ta male wha o ngai fita, ua malepe ma wha leanga i nai. Ai e te le fo i le tau mo le malo ma le fita atoa lusia. O ia tūlanga, ua masalumi ai, ua tu umuli e se atu nei vaenga aua lusia, mai i isi vaenga o Ukraine, e pei ona sa a mata mo iei le taua, ai ua fōlinga mai, o lea ua autua la tau mo whainga, i le tū malo ingo o Donbass, i le tū langi isa sae o Ukraine. Laso nafi, lea fo isa atoe tu ina mai ai, ia se isi tāru sanga whalawa i tele, mai le minstalo mai whafua Ukraine, i tai o le whaapo tonga a mā loi sifo o le NATO, ina ia whesoa soni atu e awala i le tu inatu leo ni mea tau, la tau te whaonga ina e te te atu ai i fita ma vainga au a Lucia. O le atal sanga e pei o na lipoti o mai nei, ua ta lia le lei e mā lo o le whaapo tonga a le NATO, ai maise ina ua mōri mawina i a sāwanga e pei ona sa whaia e fita Lucia e whaasanga i tangata lau tele e le o ni fita o Ukraine a o la tau no whoia ai wha malosi i a ia a ai i taimi a o le itu umuli e se atu le fita a Lucia e pei ona iai i le taimi nei. E o la se i vai foi ona toe wha awo tua i lea o le tātou tala. A o tātou iei pēr i le tauole nei i Ukraine, ona nafi, lea na pāsi alo i ai, e le whalapoptonga fo i le nei i ngō o le uni o malo Europa, le European Union, i a sana fufuanga e tau fia ai o lātou toe whaatawina mai o le koale, le kou mai Lucia. E le kate le nā, ai ua whaasā ina fo i a malo Europa, ona toe a whea i au lātou wafu ma tāulanga e ni waa o loa mai i Lucia. Whailo mai e sui o le ofisa o le Palestine o le malo Falani. O le nei ngai o inga le Unio malo Europa ua laua lunga i ni fuafuanga mamafa i lona 5 o vaenga o sā ma tapu e whaasanga i a Lucia ona o lana o sfainga o Ukraine. O le tāwhia o le whaatawina mai e Europa o le koale mai Lucia, o le ale mawai e le tunu o Lucia, le tusa o le wha, tesi ma le wha, piriona tā la i le tausanga, o se vai ngā tupe tele na ua. E mai atangi ai i le tele o malo Europa e whaalango i a Lucia i mata opu tau le malo sianga, e walala tasi le vaenga o le koale, e pei ona whaatawina mai e mo mia i le ngausinga o lātou uloa e a maise fōi o le lātou e le tise ma le pawa. Whaalia mai la e le taitai o le malo o Siamani
Stasi leo tunu ue whaalango tele i le kesi ma mea tau i le malo si anga mai Lucia. O le a whaonga e lona malo le taimi lea o le a tau fia ai le toi au mai au ni koale mai Lucia. E sa ili ai i nisi awala mo mana onga tau le malo si anga la tau te mana omia ma whaonga ina. Na whairo mai foi i nisi ripoti ua mau mai i Ukraine. Le sauni o le li Palestine o le malo o le li o Volodymyr Zelensky e whailo ai i le ai o Kiev ia po o le lomua le o Ukraine. Ma le taitai o le komisi o malo Europa o le tamaitai ngoi a Ursula von der Leyen whaapea le whaaurulunga me tau whainga whaavai o le vai fafo o le Unio malo Europa o le li iswafa ia Joseph Borrell moni tala noanga whaapitoa i le whai unga o le vai aso le nei. O le nganga moni lava, pei o na silisila fo ima mai mua i tālu sanga o le Palestine o le malo Ukraine, i isi malo le lalolangi a tō fo ima malo au whaatasi, ina i whaia se whainga e vave ai o na tā ofi e Lucia i ana sa wanga manos fo inga i lona atu nuu. O nisi o mea ua aliri mai, ua pasia e le fontanga malo au whaatasi i le ai o New York i Amerika, ia le avesea lea le tu mau suspend pe wha malo loina le tu mau o le malo o Lucia mai tu tonu o le komisi a malo o whaatasi e whea ngaima mata upu tau aia te tau o tangata e ta ua o le UN Human Rights Council. Mafua ia le wha unga a malo o whaatasi ona o sori ngātu la fono tau le aia te tau o tangata e pei ona ta ua le tātou tala, ia ma tātou silisira fo i ma mōli mau ia i whaasa launga mai whaafo i tala e winga i le taua, ia ma mea ua whaia e Lucia i le tunu o Ukraine. Pei tai la o le maita watu iai o loo te tee ia le malo Lucia, i lea whaai unga po lei unga fono a malo o whaatasi, whai mai ala tau e le tusa mai le tula fono, ia mai o se mata upu wha upu whai o malo. O le tūlanga o tele la nā o nai talafoi me o tupu i leitu ma leitu o le kalope i le nei foi vai aso, tātou Paul Kalame, pei on tau whai o to inātu. Ia manisi foi o mea o lo o whape on adiri mai le tonu o tātou lo toi whale i New Zealand ei, ia e awhi ai lo tau soifua mo le tātou wola i le angai i le luma nai. O le lipoti la tamai nei lava o le i tu inatu le tātou Paul Kalame le nei na mai tau inai se ofo mai le taitai o le malo le tunu fo le nei o Hungary. Hungary le swafo le tunu o le li pāle mia swafa ia Viktor Orban na ia whaalia na nafi sa feilo ai pētala noa o ia ma le Palestine o le malo Lucia o Vladimir Putin ia mai o le nganga e pei ona tā ua e le pāle mia o Hungary sa talo sanga iai ina ia mawhai ona tā ofi ia le taua ia pe tā fia le whapapā whana i le taua ai sa ili ia se talanoanga mō se file mu ma wha umai le taua e pei ona vevesi ai nei wha lia lai le i o Oban o sa fōlinga lango e Putin ia lana tāru sanga ia ai peita ai e iai me mana oai e iai conditions e mana oai le taitai o le malo Lucia ia ai le whaala o i tele ina mai lai le teimi nei po a ia tuunga po a ia ai inga ai pe utau te tafa mai ai i le whaaringa lea le pāle mia o le tunu o Hungary Viktor Orban e ono lango ina e le taitai o Lucia ia le whaio ni talanoanga mō se file mu ia ma wha umai le taua e pei ono vevesi ai nei ia tātou tālu sia pei o le talau pito la ta mai le nā ma le o te tonga foio me le tupu i le tātou lalolangi nei wha awaponga o le tātou Paul Kalame le nei ma loha tei lava le wha fonga mai ia ma loha tei lau fionga la wan ma lo le ua fofola fo le tātou tunu isi nesio tūlanga tā ua le ua iei le tūlanga o le taua le ua mai ona e folusia
Mana tolo tu meta I pele tātou o tunu a me se laulangi a toa tu langa o lo i ele le tau te ni wa le ua silia ni man masina talu o na whatau nu ina ni tu lango le tau le vao Ukraine ma Rusia. Ia pe ele i o mai ai so na tau nu unga le lei ia o lo tupua ia vivese inga nei vao malo i elua. Ia pe o le tu langa le fia va to his fa fisili la ufionga la wana. Ile tulanga fo le sao le malo fatasi le United Nations se lato fu sao se lato ngaluenga e tum fai tau fia ile nei a tawolo tula I mertemi ni o le tfala longa tu ni so ngayo inga ya le EU a po le a tau pulenga le la tu Europa pe ila uva vai na wa ia te le lo manato la tunuia ai pe e te le atu le sao le EU ala to European Union I tulanga o tau whai te atu tau le pele ala uwa pewa la wha asani e le atu Europa o na la atu o mai le kou la a te ingo niso tulanga fui o waa fui anga I mai Rusia I le atu Europa pe e ma mafa atu ma tu ngā atu I tulanga o ngai oinga ma tulanga o sai o lo tau whai le EU e tu atu a Rusia I lo se ngā luenga le United Nations o lo whai le timini wale mai tau leo ala tunu ula tau ia mwhai ala tau ia tapu ma la tu sa ai pe ole no fo ia le United Nations e pe ole I tulanga fo le veto le powers le sa e fo lo system mo solo ia o pola se influence le UN I te mini tulanga tau e tau le vanga le o e sa no ia mo le Silvio fo I malo la fa fonga o le metono na o le van tau no tu tau na tu la mai la fa la tonga le malo o fatasi ma mai se fo le o le tau pe ona fina wai atu no nei lua ia o le nganga fo ile na la ina fa vai fa la tonga le nei ina wala le tau tele lo no lua o le nganga ia nga lua fa tasi malo uma le laulangi ia tau fia le toi tupu mai o ni tau a ho ila sisila ia le vevesi le nei o Lucia ma Ukraine e na ola ua pela o fa de tenga le ia tele o le taimi ai a fia isi sia tu no upe tolu ai ni tu no upe fa ia ona ve role mo tau wale la langi a wole to e na o malo lua mali ia pe o le la fa sili tu lang o le rolo malo of adasi o le upusa o al taimi nei le ise me mo fai e fa la voto e ui ino tele mo tele ia inga matula fono fo I fa alva malo e fa foi malo of adasi o le tau le ele o mo fai no fa ia se la tu fai se va nala si fai unga le titi le no ta ua ana le la o le avese o Rusia mai le Human Rights Council awa e tonu i Rusia la ua palota ia le General Assembly le United Nations suspend ia le membership o Rusia ele to sa fa ia tonu I ia ona la o tulanga ia pe on tatu moli mawina yata ia fa sara lau mai o taua mo me o war crimes ia e mo ia le fa ma ni se me ia pe ia le upu foi le o le ata ia silia tu no I lo le fia fe upu whainga tā tele ona te ia pe foi sola ese mai I moli mau wola ia o tātou moli mau pela o le mafo anga na le whai unga lea a ese mai lusia le mai lusia ia I le sao na whai unga e le tāla whai ngai mali tūla whono malo o whatasi le wha te au lātou a wā foi la o le maua lusia I le taua ele se taua ele se o se whai inga foi la tau mea o lo whai Ukraine na lai wha mai lai o e so soane ia e ese mai ia winga wha pau lai e pule ai lea tunu uma ia ai pangale ele ingi whea ni vi so soane e nuti pala I lalo ma wha ta funa fale mali fale mai ia fa pe foi lai le mali li wainisi a tonu e kau feo lolo mali ia le tātou te mai moa antu lawa ia pangale ese mela tupu ese ma whaaringa ai pe o le mena ma lo se tele le tunu nei o Rusio
ele aia o to telo tangata i to tono le tunu la to te le o silo fia le me moni le tupu wai le ini ata o aluatu ia io Mali o le taua e se wanga nana ye o la ye tangata po fita ma whanau ua mari liwa i le taua ua le toi fo i atu e a tonu la o lae ai pe o le tūlanga ai o le fasili ai e winga i le sao o malo o watasi le se me o tusa o le no tia i le fuisa tata ua le sita po kalame o mo vai ona o pe kusa o le komiti pito malo sia malo o watasi o le mele o le Security Council e fe ngai mo mata upu tau il pui puinga mo le no file mu o le vao malo ia a pangale e o le ye Rusia de ton ai le mfai se singa ave ese Rusia ona o ia inga na o le tiata ia po o le tulafono fa vai ia malo o fatasi e ia malo de tele ia mo se Amerika mo Rusia o suitu mau o le komisi le ba mele o le Security Council mo le pui ngole la langi atoa e fa vela kusela ele o kapo le ala le me na e malo o fatasi na tu i ia le upu foi le tanto o kolopa ai ma koma ai le se me vai ala le wa nga ye le tele o malo te pela o maftanga malo Europa la to uni le European Union e fai la me o sanctions po o sa ia ma tapu tau de ma ai tau fi fa to inga tau fi la ko ale mal so o mai Lucia o le nga ia wala ni to mo Lucia ia tu pe tele ia le pela o ko ale le whaatawana i atunu Europa, lena ta ua neil tātou tala. O le tau o le kuale Lucia e vifo i Europa, i le tausanga, e wha tesi ma le wha biliona tala. A whaila la tāofi e malo Europa i le to e o moia. I pe fia le umi lai e tāofi ai. O luinga, o la le maua lai Lucia le se leni lea, mo ana fe whaatawa inga, mo lona tamau a inga, i mga osi ai mea tau, matulanga umala. Ai i se tasil na vaenga a man tu ho o le fo ye ta to sa ma ta to tapu le o mo na fai so o le mela e ma fu ai me nei awa ana ye se ma lo si ma lo o fa ta si e a fo i tu la i mai ai e fa sala Lucia ele ma fai awa le fa ya tu al fai unga Vito e Lucia ta o fi Lucia ma fa le a nga ina po le ali unga to nu ya ai a to nu po le vai aso da to ta se atu silsilo fo i le fausanga o malo o ta si male o nga a wa e foi tau 4 biliona ta la lo ave e atu u mala va lang e te fa di inga foi la ta tu isa mo e fu lava i le tele ia male tama a inga o le tunu u ia langa sap i le tonu i le tausanga tasi ai o la uma tua la le e le United States of America o Rusia o Saina o e mo kua fai tau biliona la to contribution i do tonu o ngā ruenga i e o tonu o le tupe le wha foi e malo o watas i ai pe la o le mele e ling i le power le ai e le leipe a ese se porkala me wha avanoa e tātou te tautal noa i fo i le wingo le mea e tau mala o watas i o wai e te lea ina tau. I ai, whapea tātou ia na os ai e te leo tātou a fi ai. Pi wha moe moe i ai. Ia moe se ale au i atunu la iti e ai tātou i Pasifika. Pe i whaalangolango tele i whaalapoptonga ia ale lalolangi. E le ngata le saonga le mu. Ia ai mo le soifua le leila wa oa e matua tele ia le sesoasoani e maua mai ai e tātou. Whaisi lewa o avea si o tātou tunu i sa mua masui a wai o malo au whatasi. E iai le tātou official ambasa o sa mua i malo au whatasi. I te tono le ai o New York. Ia mai ono o wala mai ei la, wai ma wai fesota inga maisi malo le laulangi. Ia e whai ngofia inu whape ia leo le a o atu ia le ama e malisi mea ona o le headquarters o malo o Fatasi New York e ta ua tele lala ia i o se isi e tala no ia i hoi i ampasa o isi malo langi lae e malanga atu i fono i mala ia i o lato ofisa i o
Ia mo le mawhera loa. Ia mo isi ana i Paul Kalame. Mo mo i nai fiso soani. Mo si o tātou te no. E a tonu. Tāru si ele vai aso le loko le. Tā se atua i mala o wata si ai mo le nei vai aso. I pe o sina o tonga nao le tulanga o le tau. Ai le aisi si. E nau e sanga wha au pe ia. Me tau nao le wha no noa. E mo le mawhatia. Me pe ia on tātou si sila ma mai mo ne ia i le TV. I le wha le tonu o nei a tulanga. O le whetā wa i o maa lo. Ia ai wha mo moe. Ia o le a... Mo se awa noe le nā hoi vai asa fau. Ia. Ona so o tuaile o le tātou talama le tātou Paul Kalame. Alo. Ia o le si vanga muri muri lau whionga lau wano le la se atoi pelu matap mua le sa to mua lau Paul Kalame i le nei a auli. O le tulanga le referendum leo lo o lo te pisa i le taitai leo le vanga whao whailo le act. Ia David Seymour. Tiulanga vo leo le matampu leo pulenga va lua. Co-governance le sa e fo sia foi. Ma nei foi o le matampu pe o si matampu e lu ngala lo ai foi le mau te fono le parlamenti nusi. Ai me se foi ia ta ilo il fa sa sa ngal tantu tunu po o ama na tu le tuanga matampu fa pe o pulenga ia va lua. E wai e ni show fa putonga ma organizations o leo lo fa tonu ina ile le fa mo leo nga lu fa tasio o Maori ma tulanga masania i o fa la puto. Pela ni por rule pulenga no por ni. O lo ia ile tanga te le sui ale iwi po o le koma tua por rule lava la to ia. O lo sa fa i tonu le sa fa inga le pulenga nu e fa tasi ma le pule nu ma tulanga fa pule o local council. A pela le mata pule la nga mai David Seymour. Pele mana o te te tulanga le ole nga lu fa tasi o Maori male fa nga ma lo pole crown. Isi ona a whaoingaina. O le isi natua David Seymour, whai mai o le tiriti o Waitangi a te tiriti o Waitangi. Whai mai leo se whai ngā pāanga, it's not a partnership. Ili manatua ala ia David Seymour. Mai e te te tūlanga leo whape i ea whapitoa Maori ma tangata, i tātou tangata lau telo latu. Tā oi o leo ma tāpu te mini o Maori o tātou tangata o le ele, tātou o lātou tangata whenua. Ia ai pe e se foi maui e mai fai o le democracy ma tulanga o tulanga le ita to temini o tangata lau tele tangata umai to tai to tasi e lo la tu sa la to ki ma uma la tu le lo no wing e tau foi nei sa la tu sa a wol fa pito manu ya tasi pe o mana tu na le tu ai tu ia David Seymour ia e mo ile ia pe mo ala no vesi ila le la ngona o le temini o pe walu i lalo le lango o le pati le ale act. Man tu foi mari e ngā lulu whatasi a le act, ma le national. Mali. Pe saola o le ia le act. Ona o le national. Ia ai taro i nei la ona o manatu whaalia foi o lantu te itai le na la ion sui mai foi le tulanga o le lango e le au palota po le support e awala i palota foi po le paul. Ia, o le la o wha vevesi e Seymour. I se whainga. I la o se o lea mai. Mani. Ina i tautua e tō sina atu ai e whina ngalo o le au pālota. Ia, e moise a ia le vaenga lea la tau ma le national. A pe o le national o tau whiololo atu. A e kauaru i lalo i le support mo la tau. Ia e le upu o la umatu, a se o mea wha apolo kiki ana. Vale. E tupu hai le pisa mare a. Ai a foi. E le fau le ngā lue whatasi. Mali. Pei o le foi sata ua nei il tāntala. O le langona o le minister le o ai foi il se fu malo ina e ona swinga ia. Reforms uma ia le health. O little. Yes. A foi. E le fo o me e sanga fa le ai mai o le ia tau tala foi no mela ma fa mau mo e o pito panga ti ma o me tau so fu ma lo e le la se pulenga ho le i la o fai tau o ia i le nganga le na fa vai ai e le la se mana tu ile fa pe o le afa ese i maoli mali e sa o le la fa ese ina ia fa pitoa ia le tulanga o le vai o lo la tu soifua e tele ia fa vitau il fa inga mo e o pito va ve ona mali liu ma uma le soifua
o maoli. Na ilo nisi lava te kātau ni usila atoa. Ia ma le ano o isi a wha vita o li le tau te ilo fo i le tui pui le fo i nei. Sa e le tātou manatu o tātou Pasifika e whai anga i le tui. So le, e le ai. E au pito le malama hoi maoli la tau ma musu e whai tui. Pe o nai wha vita au na as whati te inga. Ai, o le santa ua, o le ngā lulue wha atasi, le co-governance. Pe o le au ngā le o le treaty, po le whenga inga lea i le wā o le malo New Zealand, ma maoli. E ngā lulue wha atasi, ngā lulue wā alua. Ai le wha pēla, o le wha pēu, kusa o le wha upunga le i li tata te le aia i le au papai. Wha pē special treatment, wha pē po wha ailonga, o le SSM ave mo tangata lanu maoli. Ai tauna, ia ale ai tutusa, o wha lave la, e le tutusa, i outcomes ia tātou te mori mawina nei le health, o le au papai, ma tangata Maori, ma tātou tangata Pasifika. E lei mo se tutusa, o lai mangui ala au papai ia wa ala tau lai whai e tonu. Ai pe o lewa i o maua le manatu o le whai ngā mālo lātou, e iei le formula ma se whai inga fōu. E mauti no ai ia launga tusia, ia matutusa pautanga ta uma i au nanga, tau i le soi fua mālolo ina le lei. Ia pe o sia au mai tau le ia le whalo. O mea ai o tau whai o mālo mea whaapor kiki, ia e maria ai le stein. Ia pe i whape nao na anga. E wha vevesi mai se mta upu, ina ia tau si nā tua i le wha whonga hoi ma le tāpua i ngā mamaru o le tunu pālota. Ia, mālo wha teila o whiongana wana ora tātou te. Ia, wha teila. Mālo, wha teile Mari mo seo sani mai fo i le tātou Port Kalalame i le nei vai aso. Ia wha teile fo i le, po i maununga o le au wha whonga i le nei tu la. O te le o mauti noa, pe i sta Port Kalalame ua alas whaleile ma liu las whaleile mo mua. Ia, a whai fo i o le a mālolo. Ia, i leise me o iai, o le nganga maununga, ia, tau ina monuia lava, le alo atu le tātou tunu o il whae unga nei vai aso, am tanga o vai aso po ia, i pōpō ngā hoi, ia mali uti ngā o le whaola, se ia toi tui le sa o le vai aso o mua. Ia ai mātou whape atu le nganga whaaloalo tele, ia whaatai le whaafonga mai, ia whaasawifo ia, le mamanu le tātou tunu o male au whaafonga. Tolu se fulu ta si ta
Ta alofa lava I telefou mai le si fonga le lo mua I Wellington I le nei vaenga o le oli. O le talamu mua, o lo whaatala no ina e whaipule o le palemene, pe le o te tau ona au mai e whaamalosi I ruma o le maota le ampasa o le malo Lucia, e fisilingia ai e tusa o le tau I le vāro nā tunu u mai Ukraine. Ua whaalua ona le talia e le li ampasa le nei, ia tālu sanga o mai se komiti filifili o le palemene, e whaatasiane mo se whilo inga maia. Peitai, o sea ngā yo inga, e le o se mea maa sani o na tupu, e nā o le tasi le taimi le tonu o le sentuli e luas fulu, sa whaonga ina ai le palemene o New Zealand lo na malosi wha le tula fono, e polo ina ai se tangata e tulai I luma o le palemene. O le ampasa Lucia o lo iai nei Wellington o le li e swafa ia Georgie Suhav, o lo iai o na puipuinga ma tu usau noanga wha le tula fono wha le vā o maa lo, e pei foi o isi sui o maa lo mai fafo o lo iai o latu ofisa I le tonu o New Zealand. O le winga moni o le tūlanga, e le ma whai na wha malosia o ia, e na te whaia se mōri mau I lumo se wha amisinonga, po o se komiti filifilia a le palemene. Peita I la o se lipoti a le Radio New Zealand na ta wai I le so, e holinga mai o lo sa ili pea, e a le komiti filifilia o mata upu tau le vai fafo o le palemene, ini awala e ma whai ai una sa mania le li ampasa, e o ane I se whailo inga ma lea komiti o le maota. Ua whaalua ona tusi I ai le komisi I le li ampasa ina ia whaia se whailo inga ia ai bitai e le I maua ia soe awa noe o mai I le teimi nei. Ua liputia mai le tau tele o tangata ua wha awapoleina ma le fia I le no whaia wha malosi le ni tangata te te o se vaenga o le penisula I Miramar. O la tau neisa a wai I le te le sa whaia mo aso lua fultolu I lumo le palemene, ma ina ua whaata ape ina lea to ngā lawapi, o na se e tuai lea o se vaenga o ia tangata, ma a wai I le te e whaasanga I la ati nae o lo o whaia I le whangaloa o le Shelley Bay I Miramar. O le tūlanga silio na whaapopole nai tangata e a lalai I le vaenga o Wellington o na ua mai tawina fōlinga whai umi o le te e le nei. Whai unga le vai aso na lipotia mo iai le tele o ni whale ie, ua whaatutui nai I le Mahanga Bay, ma le to tele o tangata ma ainga ua tō lau wapi ai. O le tele o whaalinga tusia, o lo o whaalia I whale ia nei, ma whale tāpoleni u whausi ai au tafo le awala, o lo o manina mai ai le te o ia tangata I ati nae o lo whaia I le Shelley Bay. Whaalia nisi e masani on la Sava Valley, ma toleni ai I le vaenga o Miramar, ua le toeanga I lato iai I le vaenga, ona o le popole lo latu saonga le mū, mai tangata ia o no whoia I se tūlanga whaamalosi ia ele. O le atai tai ele tamaita I Palemia, Jacinda Ardern, se au malanga tau whi whatawa inga mai New Zealand, o le a Asia Siatu I le tunu o Singapore, whapea mai a pani I le vai aso a sau. Whalia mai le tau na le ila le Palemia whapea o le nganga mo le whaamomoe au tū o le malanga, o le fia whailo atu lea I le larolangi, o New Zealand, lea ua toe te tala nei mō ngā ruenga masani whaapisi nisi. O tunu o le Asia e le malanga, Singapore, ma Japani, e le lei ma mawa lata so tanga ma New Zealand, I tu langa tau I tamau ainga, ai whapea ai ma ngā ruenga o le saonga le mū ma le puipuinga. O le malanga mua le I whafo ale tamaita I Palemia o New Zealand, talu o nā fia I le tunu o I whaamai koviti I le lua tausanga o mawai. E o fia le whai ngā malanga le minstau e whaatau inga, David O'Connor, whapea sui e to se furu tonu o la whai pisnisi I se vaenga o fuafuanga le mahlo, mo le toe whaamautu ina leo so tanga tau he whaatau inga maisi e tunu I whafo, taru mai I a fianga o le whaamai koviti. O ia pani o lona wha lea o tunu e o pito o tele I so tanga tau whaatau inga ma New Zealand. E tu sa e varu te si toru whapiri o na tā la, le tau whaatau inga I le wā o tunu e lua I le tausanga e tasi. Singapore e lona 5, I le tulanga tele o whaatau inga I le wā ma New Zealand. E o atu I le ono te si 5 piliona tā la, le tau a whai I le tausanga e tasi, o mea tau whaatau inga I le wā o malo e lua. E se furuma le lua la whaai o isi tangata na maari liu o na o le mai o le COVID-19 fuiwa
e pei o na whailo mai ele mtanga luenga le soifua malolo i na nafi pei tai o la whainga se fulua o moliu nei o loo au fia i tonu i la tau na maali liu i le se fulu fitu aso ua tuana i atu. O la whainga o mai fau i tonu le tunu o atoa na pa uifo i la whainga e ono afe fitu se lau se fulu walu. Mai lea o whainga e ono se lau ma le whaa o loo tonga fitia i whale mai e au fia ai ia le luas fulma lua i le vaenga o mai ti ngā ina. Ua o toa i nei la i le whasa lau walus furuiwa la whainga a toa lava o tangata ua maali liu i New Zealand nei talu le wha mai ko viti se fulma leiva. O mai fau o au kilani ma Canterbury o lo o maulunga pēr la whainga o la tau mai sa iaia nafi a fe lua se lau ma le lua au kilani ai a fe se lau fitu se fulu Canterbury o le tu malo Capital and Coast i Wellington e wha se lau lima varu la whai o mai fau a o le Heart Valley e lua se lau wha se fulu ma le iwa. Ua wha ma vai fo i mai lona tu whinga i e stasi tangata whai ngā luenga si nia o ta ngā luenga le soifua malo lo ina o ia lea o te mai ta ingo i a Catherine Cook o lo o vea o ma pule sili o le pulenga wha awale mai o le tu malo o ngā tonu le Meat Central DHB lea e au fiai le tu malo o Palmerston North ma ona a ai tua oi. O le to lima i leo tangata whai ngā luenga si nia le mta ngā luenga ua whairo mairo lātou manao e wha ma vai mai o lātou tu whinga o lo o iai i le tonu o le wha aso ua ma vai atu nei. Ua fitu tau sanga o umia le nei mawhine le tūlanga o le pule sili o nanga nei wha le soifua mālolo ina i lea i tū mālo mai o le masino uni o le a umalo i ailon na taimi i lana ngā ruenga. E pei o na sila fia sa mua atu i le nā vai aso o ma vai o na whailo mai le wha moe moe o le wha atum sili au au le soifua mālolo ina le lifo mai o Ashley Bloomfield e wha ma vai mai lona tu whinga alo ia i le masina o Iulai e ui e toi tasi le tausanga a toa o loo tutoe o lana konkarate i lea tu whinga. E le ngata i le nā, ai ua uma hoi o na whairo mai le wha ma vai o le wha atum sili po le wha atonu o au nanga tau le soifua māloloina Public Health a le mata ngā ruenga o le mai ta i lea soa whai a Carolyn McElnay. Ai wha pefo i mal tamai ta i o lo pito atu ia te ia i lea lava vaenga o le au nanga e ngo ia Nikki Stefano Tianes. O leisi vaenga o le tātou tala, o le a whaiti tia Paul Kalame wha le awa onga mō mātua le wha poktonga le Plunkett o na ua le aise tupe e whaatino ai. O awa onga nei mō mātua o pepe fau ma tamaiti e o i le lima tausanga le mātua na amata ona whaia e le Plunkett mai le tausanga e lua afe ma le wha. Peita i la o le o whailo mai e le wha poktonga o la tau Paul Kalame mō mātua ma o whanau la Haiti le whaiwaina o le pepe courses e amata atu ia uni o le tausanga le nei ona le toe whaia. O le fuafuanga o le a whainai ngā ruenga tangata whai ngā ruenga tū mau e to lima, ma leisi to as fulfitu o lau whai ngā ruenga tōngi aso, ma leisi to as fuono tangata whai ngā ruenga o le a whaititi ai o la tau itu la whai ngā ruenga. Ta ua mai e le tamai te pule o le Plunkett o Amanda Malu, ua le mawhai ona tau ave e le whaalapo tonga i Paul Kalame ia i le tūlanga wha le tonu o loo iai mea tau tupe, lea o loo iai se tūlanga e ngau e tusa ma le whaase lau wafe tā lai le tau sanga. Ta ua fo i le tamai te pule, o le a lea whaina ia isi au nanga masani o loo whaia a le Plunkett i le whaamuta ina wana awa o nganei mō mātua o pepe fau matamaiti la Haiti. O le lipoti au pito lata mai le taua Ukraine na ta ua ai e le li Palestine o Volodymyr Zelensky ia le nofa sauni o le fita alo na malo mo se taua whainga tā malusia ia o lipoti mai le whaapoto ane o lana vai ngā au i le tūlangi sa sae o le tunuu. Na tu ina mai le whaalinga Zelensky ina o uma se la whilo inga i Kiev ma le pāle mia o le malo Peretania o Boris Johnson le sa ia i le lo mua Ukraine mo se nā si ngā whaafo sei. Sa whape fo i na whola ai Johnson, i nisi fsosani tau tupe alona malo mo Ukraine, ato ai mo nisi fsosani e awala i mea tau, ma isi tūlanga wha military. Na whaalia le pāle mia Beltania, o le atu inatu alona malo ni ta awale tau,
whapeni whanua e oso fo iai ia wa ama manua o le Sami, mai o le alango ina fo i Peletania ni whaone ngā tupe Ukraine mai i le whale tupe o le lalolangi. E lenga tai lea o le ato e whaapopo fo i Peletania ia nisi sa ma nisi tapu tau te mao a inga e whaasanga i a Lucia. O Boris Johnson o le taita ai au pito lata mai lea mai se atunu i whafo ua o maasi se atu i Kiev talu ona tu umuri e se mai le fita Lucia sa no foia wha malosi ia ai manu whata amilo i le lo mua le tunu i le lata i le lua vai aso taluai. Sa mo mua no o atu i Kiev le taita i o le malo Austria o le rii e soa whaia Karl Nehammer mo ni talunanga alo ia mo le Palestina Ukraine ma e wha lia ai i le lango malosi o le fwoi malo i le whainga malo o Ukraine. I le tu isa sae o le tunu ua whautua i na i le kōwana o lewa ainga tele o Ukraine i a tangata o le tu malo o Luhansk ina ia sola e se mai se manu o maua le avanoa ona o mai tawina le whaitau fia o le fita Lucia ua awinatu i lea i tu o Ukraine e fōlinga sauni ai mo se o sa wha inga tele ta ua fōi e le liko vana le nei le tu ina pēr i mea tau o Lucia o le tele o vaenga o le tu malo mai o le a ngai ina le saunga le mu mo tangata lu tele o lo o te toe ai. Laso nafi na mawaise mlienga i le vau i tu e lua mo ni vaenga se fulu e mawhai ona uia tangata lu tele o lo o fia so sola ese mai ma lea i tu o Ukraine. O no fuanga ia e au fia ise vaenga e tasi mo tangata o le ai saute o Mariupol lea ua matua i longa o no mawhatia i oso whainga a fita Lucia. O le astona i taruai sa wha amanatu i na ilo na valus furulima o tausanga taru ona wha waina le fuawa lele le malo New Zealand. Mai sa wha ilonga ina le tūlanga i se wha alo wha abitoa sa wha o ngai na ini wa lele mai i le no whanga o le Air Force i Ohakia i Palmerston North. O se wa lele tau le tu ainga le Spitfire ia sa tele na wha o ngai le taimi o le tau o tele lo na rua le lolo langi. Wha se wa lele le tu ainga le Avenger mai le vaenga wa lele wha abitoa mo wha alinga a le Air Force New Zealand. E mo se fo i oni wa lele se lua o le tu ainga o le T6C Texan mai i le aonga ame wa lele tu tonu sa wha onga ina e wha iai le malanga le nei o le wha alo wha abitoa na amatatu i le malai wa lele i Ohakia ma ngai atua i au kilani ma toe taliwa ne ai. O laso mua o a perila i le tausanga e awhiwa se lau tonu fitu na amata wha amamaru i na aile tu la fono lea na wha avai na aile fuawa lele le malo New Zealand ina ua mauti noa le tā ua tele o le malo si anga tau wa lele i ngā ruenga le puipuinga o le saunga le mu o le tunuu. Whaali mai e le teitei au o le fuawa lele o Air Vice Marshal Andrew Clark e tele ia isi ngā ruenga e a fia aile Air Force e a fia ai ngā ruenga la veai, ngā ruenga swani mo tangata lu tele. Ai moi se o le leo ina o ngā Sami o Pasifika whape ai ma le vasa ane tā tika. O whainu mela na tu ina mai e le vaenga mo whe malanga inga ale malo New Zealand, le Immigration New Zealand, wa ilo ai le pa ui fo ilalo i le se furu lua afe la wha inga leo tawa mateina o mai whafo o lo o totoe i nei le tonu o le tunuu. O se pa u mau o lalo tele lea pe afua i le tusa o le lima se furu mo le lua afe sa iai i le amtanga o le wha mai COVID-19 furu iwa i le lua tausanga te ruai. Peita i la e ui i hia wha le tonu ai o le lipoti wha le tausanga le University o Aukilani mo le tausanga te ruai lua o lua tasi na whaari ai le mawa ai o le totele o tangata sa le stalaina mo a onga i lea fo University o le tunu ui le tausanga te ruai. E au fia i lea wha inga le lima afe tonu se lau iwa sultasi o tama mateina onga mai whafo e tusa ua lima se lau ua maurungai nai lo la wha inga sa iai le lua afe lua sifulu. Wha ilo mai e lo fisa o fe malanga inga New Zealand o le tausanga nei e umai leo ngā o visa onga o le afa o tangata onga mai whafo is fultasi afe valu se lau ia o loa onga i nei le tonu le tunuu. O le onga tonu le tausanga le nei o le a tatala ai ma toe whaatanga i malanga mai i tonu New Zealand ia le lima afe o isi tangata onga o mai whafo peita ai e le ai nisi visa onga e toe whaia
se ia au dia le masina o ke topa. O le whaiunga le nā o telefou. Whatala whātua le whalonga manuia le tātou o tunu nei fo ia so fau, ai o le amtanga fo le nei vai aso e tiute me au me ngā ruenga o le a whenga iai. Ala mai o telefou nei mai Samoa. O whaamaumonga la ta mai le soi fo malolo ina o le whaamai o lo a fiai le a tunu. O wantu le tol se lau fast ma le lua i la tau nā a fie tonu lusful fai tu lai le aso to nai. Wha o popo atu iei ma le tonu o le whainga malanga le waalele le na malanga mai New Zealand e te tonu lava o lea lusful fai tu la. Tanu mai le aso se ma le fito mati tanu o nā lia il tangata mua mai tangata lau tele wā a fia. Wa tolu a feonu se lau ma le lua i la tau o mai le so. Ai le fai tau ina i le ono se ma le tolu i la tau na pēsia na malanga mai atu na ui fafo. E toa fitu i la tau lo tau fia le maotanga se ngase me to tua ma le to tolu o lo i le potu tinga ina po le ICU e o mai le so. E tos formaltasi a fe fase lau tos formale lima. E su enga po testo mai o na fia i le antuna ulau tele. E toa wha niso i la tau fau o wha au popo o maali liu tonu lus formal whai tu la ma o watu whaatasi e le numera e fitu. E ui ona o le olo au mai ai se wha amtalanga e wha apea e ono toe suia le foi numera pe a mai asu e su enga o lo whaia i ati na maliu. E wha mao ni ai e mo i al COVID na maali li wai. E le reportu mai ta winai o le vaitau sango le limas furuanga i lunga o tangata mātutua ia wa wha solo maali liu nei mai iei wha maunga al soi fua malolo ina ona o le wha mai al COVID-19 furuiva. O ato alua le au valas fulfitu tau sanga le soi fua to alua le au limas fulmaleono o le ono furuiva tau sanga lima iwa ma le fitus fulmalfa le wa wha mawina le ua maali liu ona o le wha mai e ui o lo tālia se wha mauninga i su enga o lo o wha tau te e fo mai. O le soto e amata wha solo ai tuinga ma le vai tau sanga o le whanau le lima ngai le sifun maltasi tau sanga le mātatua ina o le ua tau nu mai le utau tui e fitus furuafe mai New Zealand e wha a wawai le tuinga le whanau le vai tau sanga lea na tau fia le vai ason tenei ona o le aisi tui. E se lia ma le fast furuafe whanau mai le vai tau sanga leo le lima le sifutasi tau sanga le mātatua e anga waa e te tau ona whai al tui pui pui. Ai waivas fumaltasi tesi ma le 5% o ilato ua mai o na whaial tui mo mua. Ai ua 5 tesi ma le 1% ua mai a whaiale tui lona lua. O le aso le a whaasolo ai tuinga e whaasolo a tui lo tua nuu, lau lii, le tongo, whanga lii a le sa, a ele, si o si palauni ma whale ula, ma whaasolo ai lava le vaiaso a tole nei i upolo, ma ngai a toi lava i savai. Wātangia mai le manuia o nisi o fōwhanga alual mamau al mtanga luenga o whaatu angam whainga whaiva. E na ua ulua i olani o ngā umui a inga o nwha pipi i nai. E whaonga i nai li kesi le mo mai o taota la whai, pa o taota o manu se i tu lau. Whaalia te te whono mtanga luenga o whaatu anga, te la whono David Hunter. O le manuia o le fōwhanga le nei o le ngā o sia leo le kesi mai o taota la whai, o se poloketi na whawha mai ele malo i sa rā elu masa mo ele tau sanga lua whelua se fulu. Na whausielu na siu manga ina ia lawe ina ile siu manga, mai leo na whaalenga ina i kesi wa ia ina ile rangi. O i sa rā elu se tasi leo atu no olo so swani mai le tū tau soi fua malo loina, o podkalame o le malu pui pui o tau mafa, o le vaenga tau li sua vai. O le malosi whaafo wina, ma swing o le tau i ona awala ese, ma le tele o isiati nae. O polo ke te lua o whaapi ina, o kese mo mai leo taota la whai, na whaalia e telefono, e mawhai o na o atu le whanu kesi sifurma le lua kilo kalama, e ola mo le tolu i tū la, mo le ngā sesenga o tau mawha. Pei tai o lo taota la whai na o mai au na ave sere kesi, e tele sona sosoani le whaaola ina leo tonga la au,
ai whapea fo I whaatoanga o whala au whaisua. O le sole o le ato e te tala I Poto Whamasino e whaawa wina tiu te mga ruenga, ma mata opo whaamasinonga na tu ua talo mai o na yaisa moi vavao, o le whaamai o le COVID-19 furuiva mata o fiai. O le whaamasinonga mawalunga o le ato e whaasolo na mata opo o aita lafu ma whese se inga whala wa I tele, va pia fo na vala awe mata opo uma sa whaatu langa, mo le aso lusa fulmalevalu o mati, ma le aso se fulmalitasi o apirila, I lano o le lisi, o mata opu tau soringa tu la fono. E tolu wa tā pena mo mata opu sa a fia I teimi o vavao talo mai vai yaso na matalia mai ai, e le aso luas fulmalitasi, luas fulmalevalu o mati, ma le aso whao a perila, ma le aso se fulmalitasi o a perila, ma ua whaatu langa e whapeo le aso ngafua le solea, o mata opu mo I lato umai le ai ni lo ia, ai o lo o te tala I tua ia ia inga wha le tu la fono. Ai o le aso a tai au, o mata opo I lato na te tala I tua ia inga wha tu la fono, e le ai fo I nia lato lo ia. Pei tai o le aso lulu, o mata opo I lato o lo I tu tonu o le to ese, wha o ngā I upenga ta wha I langi, ai mana o mia lo I e tu la I luma o le whaamasinonga. Ai o le whaamasinonga wha I tu ma lo, e wha waupea o na wala au mata opo sa wha tu langa mo le aso nga fuas futasi o apirilo le aso lea, se ia o le wha I unga o le vaiaso. O mai e whaatūlanga mai mata opo o ma le whaamasinonga sa a fia I teimi o vavao. E toe wala au le vaiaso e amatalia I le aso lusa fulmale lua a perila, ma o le ato lo ngoa le atu noo, I aso ma teimi e whaatūlanga I nai. O tala fawia mai sa mo mo le so manuia le tātou te noo, whaasoi foia. Tilo iai, e dewa e se e ti soloa. Aina e alu atu lea e se ainga. O lo o fai se lotu ai fai e se tau saminga. Wa e mo le manaba na o si toia ina. Le lale ua mate lai. Ina, foi mesa palinga, a sa filipilinga, e moni e alaba. Tala noa, te leiloa, mana tole tawalanga no. Pete fia o aku wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau ta ua ave a oi ma filio le fai pe au o foi ma fai a o nga wa mi o nga le tau pa pule le au moe ma lo fie ka u koe ai inosia ai lava o ai mesa falinga masa filipilinga e moni e alava ita e te tala noa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao, anu ole mao ua vavao, olo upito ie toga fao, ma ato ata oto ifo, o wae pupula vale ile po atoa, o fiolo tina ilo upa aso moa, olo fia via, malo fia iloa, ai inasia ai lo uike.
moa. Mai mai sa paalinga, masa fili-filinga, pe moni e alava ita. Pe te tala noa, pe te leiloa, mana tole tawalanga noa. Saina Ise apa helapi O se pisu pasili O se masike ke mai piti O sina sapasui O ni tamato maniti Afai lava uatonu Uatonu lo fina ngalo Tapa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole taatua Etele aile ti Apollo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sauia la ia malolo tatele Fia fia mai mai atatate Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese pese atu ile ea Ai ole rosa tutasi Silent maunga o arasi Lua ua fai mo sei Fai foi mau avei E o se la me pasulu
Ua fa pena loa lofa Nau ta Ia oe hani Matala ua sasala Ei o mataua o timuna mai le langi Ua fa pena loa lofa Nau ta ia oe fa pena loa lofa Nau ta ia oe hani Sia mea wha
Yesu Keriso le Mesia le Navalonia mai le babau na alalangai na verofeta le tongiola lo tafaola le tapaseka ile ai o Nazareta ile nupaia le savali mai le langi na faalia o e Maria o le avea matina paia ia paia ia upe o le malelenga uatu leia ile ai o tavita i petele ema ile asolua sepulu lima o te sema na pana wai le tipule lami male lalo lami e la maleto i lalo o e mai le pasiasi na tipule tama o no popea i lalo le pule anga a Maria le tinapa ia le na Filipia ma Iosefo le matai o le ainga paia le olanga fa alilo lilo o Yesu Mesia ile sepulu male lua tausanga olona soikua na peise te luma ai na taiai na iona matua sa ili le tama male tinga ina wale iloa na pio oia le fale ulo na tama e fai na maluenga ile atoanga ole tolu sepulu o na tausanga na faauina oia ele anganga paia io vitana le siku poponga ole tamawa ta alilingia lo watali pelelena o te pia pia ia te ia le ngaluenga o le tala inga ua amataina eto ase ululua na Filipilia mo le painga o le paiga eto lutasanga oa o pea iona ala awa oia le ala le moni mare ola watonu le taimi na tupoina ele tama bengalu enga pa aona le apa ina le tutupa ia ole apa amalingina le lalo langi ia lavea ina mai le anga ile koruse na tau ai fa apangota ole alefa male omega o ia le na le amatanga male tau nuunga o mea uma ma eule lofa o Yesu Keriso mo itaua o se tala ese
na longo i ai le nuunga o le na oti ua tue tu o ia peina valo ia le tunga mau e le ai se pawana te tao ia le tua o au le tua mamana e pa ia o ia le lalo langi na no posala i le amatanga le pai toto a o le sa o lo tonga nei watatala o Yesu atoe a pio a elona pio anga sauni le pale mo oe maa uiona tapa tapa la pio o ia e awina mai le anganga pa ia le tolu ki potasi ia o le tasi tolu pa ia e na te tausi mapa malo sia inana e kale sia e le mapai e le vai tutu au se ori o na tineia lo atu ia tatou si ipa atasia le pa apetai ma le pa amanu ia Yesu Mesia lua peta sama taruna avea matangata Aleluia masanga via lona supa papa ia Aleluia masanga via lona supa papa ia Natia, Papa.
tau te ewa le Pacific Club e wha mai o le pō le apatuna e le lololo e te le mai fo iai eva mai eva i en wha te ai lo vai vai ia ti tais tia seka pisa musika te fia fia ai sau ma mai lo panga wha manga iai la we manga e uma o le polua koe fo ia ko fisi o e wha ngā whangawhanga yeah a le ai fo i o le ngā ko i sau kasi mā whangawhanga wha seki ai au fika o le ua kui mai o le musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the round move your body shake your body jump up and down say maya sing the fun say pa maros tinuai make it kasi make it was sole say 544 fai o lima fai o vai bea e fina malawai essa malo música e te vai pa maya ia ti tais tia seka pisa música e te fia fia ai sau ma mai lo panga fa manga ia i la we manga e uma ole polua koe foi e ko fisi o e fa na fanga yeah ale ai foi o le nga ko i sau kasi ma fanga fa seki ai au fika o le ua kui mai o le musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the round move your body shake your body jump up and down sau ma mai lo panga fa manga ia i la we manga e uma ole polua koe foi e ko fisi o e wha ngā whangawhanga yeah ale ai foi o le ngā ko i sau kasi mā whangawhanga wha seki ai au fika o le ua kui mai o le musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the round move your body shake your body jump up and down Hey, hey! Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away. Hiccups coming soon. Hick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Better fly away in the sky away. Hiccups coming soon. Hick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He
He may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow. Malo whaftai le whawhora mai, ena minute o na kolosia tule whasalonga i Samoa, sunga tase salem se ma wartau tuaina le tunu. Malo la foila we mai tātou whasalonga ia e tāle tasi mai atau tuaine Wellington e whawau ma Samoa, ene ne yaso si tau tonu. Whamangalo foila o nanga ia manuia le ne yaso ma fufuanga o le ano tu i le tunu. Ia la whawau whawhifianga nungo le tātou app, tāli ai foi. Ia to so ta i o le tātou Facebook, ma le YouTube. Ia lunga le tātou frequency, manuia le ne yaso, whira te hal fitu, whawtai.